nasta'in. Maka tumpah memang mencaji anak dengan pasal makan naduan wa akhiramati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa khususan ila arwahi al-marhumah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5, 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri dalam nasi dia desasa. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampai jamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunrai telu napas sampai jam. Ya miko anak arwani tidak. Nama kunrai. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja ya tu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia nabita namo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi ya di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw, ibija-bijay, nalulung at tumatoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito mototta, atas nama na tumatoy, nareko masumban niya na na, itataang ka nalulung at tumatoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta, dia yang atas nama. Apa ia po tomototta tas sumbangan, lulungang ipahala tomatiwi, karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada kasahabak mate itu matonna makada kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah tapi angka aga-aga menapo tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan napa makutana ya Rasulullah ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan apakah sampai Rasulullah mengatakan na'am iya ya tu ampai sinin na sumbangannya iya angka itu juga kalau tomatewe maka itu sampai sitonganna tidak butuh nama. Tanya ya roh asangi palatui, cuma kita butuh niat. Ini nonroi, ya tu ampai ya kung kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kapan nih 5 rupiah untuk tomateku, 5 rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya nasabari, si dia ibadah pak, maka dia nabita, innamal a'malu bin niat, tungkat sewa-sewa ang kapiri pamulay nasabawa niya. Wa inna malikulli imri manawa na tungka amala ay ilulungangi sesuai aga ya katai. Ini penting sekali nasabah magai nia ini tuh nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhir o kumini emonro. O kumini e babu. Ya ko angka to salay bolana law galunge maka dabeji angka kamawat ding hidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka to salay bolana na niya kagi maka na magi-magi nang kawat di dali halala na ko ngalata lululungan. Nang kawat di ngupandrang ng keluarga ko bija-bijaku nang katawa di ngupake ko na kogamana po ng Allah Ta'ala maka itu jihad di jalan Allah niya bawan nasabari na berbeda ang katulaw mangoje nasaba melo misapa cicila motor maka dabeja kakamay lolongan nang kawat dia kamjara cicila motor maka itu pangoje motor minasorora tapi nareko ang kataw joka maka dato melo lo masapa dale kakamawat ding dale na paturungan po ng Allah Ta'ala nang kawat ding yano ng keluarga ang katawa ding ipake ko kogamana po ng Allah Ta'ala maka sibiyang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro kominya. Makanya itu tomato tariolo maki buah bola angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat
untuk pakanjaki ni. Pole ki jokau, koto kirole patudang. Magai aja to mata rutama lalap boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masussa ki ko tu boleh monro, toli masussa mitawe toli siap pangewa-ngewanda, tabacai ayat kursi ko pura ki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole, ya ko pura ki maberesalam tabacai kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Jadi itu padongannya dia nak kena lepak itu. Kemudian rewa kape makanya ia tu anak-anak kumaki buai deceng masampajang dia nak tak maka orang tuanya dapat. Ini dia syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ia tahu mega anak-anak. Dewa kada macilake dia gaya anak-anak. Maka dah tahu mau pak ia tu tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajalo 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pa, mi tahu ko mega na pa din ule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandre ni maji nang kamuro su andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no chicha mandre manamuna pamendre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pa. Di nama tete na reko, dari pasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luai pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia namelo tama impus itu ko ganda ipa. Namope ko bate na doktor dia namelo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milodo maka da padongan na puang aja talay taro-taromo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pun aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, fa inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinon ruye takiri pahalai kongka dia tak tutup ya ro. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Qur'an inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu. Iya na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Iya mana na roh nasabak magay. Di na ganna amalak na napake tamari surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa po. Kecuali pamasin na pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka nataruangan ngi. Sebab itu Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajangin ke dalek nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay angka nataruangan ngi Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana nataruangan itu baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim pejeh. Dia itu gak tahu dia nanti pejeh. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, kasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakanya itu baca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang melemah syahwat. Yang itu barakat. Kemudian iyaro ampai pa, yaitu ampai tau materis itu ngena,
kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tu tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Latu, dia na cucu ikiri lo kotomatewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lo kotomatewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lo ko po mapunang isilin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyaka na'budu idi mi po musompa wa iyaka nasta'in idi to mi po wonri nilaw tulong idi ni siratal mustaqim tajallo ka nga po lamalampu siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumulingi papedale ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumbaci orang yang kolana amin tatarime po na di ro gaga batuangan na ko tomatewe tau makurapahang it tania batuangan na korange melo lay kiri la ko tomatewe apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe yan na tu ampay makada hudan patunjuk untuk tau matewe apalan na tanya batuangan na tapahagi jadi cidi hurupu 10 apalan na iya na romelo yakiringan tanya batuangan na iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange iya ro tau matewe apalan na tau tuwe juga mendapatkan pahala makanya tu ampai ku yang ngajian gitu matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mika aku tuh tahu tuli batuangan na minunri mapahang. Nan lupai dia palana. Itu ampai korangnya namo de diri sa batuangan na kui baca ing kato palana na saba ibaca mi hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na rekode diri sa batuangan na. Makiro. Ya kung kataw baca Fatihah na diri sa batuangan na angkap palana lolongan. Marajim mi si sambung natinna kahusyuan dalam sholat na rekode ni sangi batungan na mako mero nasa baiya ro kuiris sangi batungan na nabantu ki padahal tanya tiro mancaji pokok namo ade ni sangi te batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuange makanja mato kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu maka da kau nak tuli na butuhkan yaitu Pak dongange Pak kiri pak dongange iya ro bija-bijan na imondri na rekopura ki masampajang tau usahakan ni tailaw dongange iya komelo ki matindro tau usahakan ni takiringan ni Fatihah jadi okopoko yaitu ampai sitongan na nabita na suro ki baca suratul Fatihah akapa na rekotomelo matindro akasiage di tabaca ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Fatihah gini kita baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masidakah Pak dia nak beri duit. Pak yasangnya tu pas sidakah tanya waramparang. Ya miko maka dia impak waramparang na. Makanya sangi pasidakah umum na musik kiri tu pasidakah tu malalalo masigi pasidakah tu angkalalo pasidakah dega modalana tabassumu kafi ahika lakasadakah ni cawa-cawa beru loko padamu rupa tahu pasidakah dega modalana ya timui bai pakiru itu yang naruh paling gampang itu pasidakah tapi megan itu tahu mako apa mak guru agama dia na icawa ko to siduppa dia mak guru agama nasan niya Elena makanjak pahang agamana tapi ko sidup pa itaw idene cawa yan tanya anggota na tanya anggota engka tumako pa tapi dito gago ko mayikapang madari ang kalau runtu iya kemudian idi wija-wijan na Alena almarhuma nausahakan ni ko iya jatuh sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah jika ya sesumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay, makuye. Iro nabita narampe, maka damang bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi ukolino, namo pada mirajan na siradongi paklarapan na, ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan nasisa misameng mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere makuye apalana ya to ma bangun masigi pa lay pasipulot to apalana to ma bere jamae imangi si bama mungi apalana pak bangi ya to apalana pengurusu masigi ya to apalana pasari-saringi ya to ipasipulu manang
Tapi deni kurangnya palano na ya tahu. Napa siaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bango masigi. Makaramagi na yaling, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau mak dari jama, kini dega masigi. Alina nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan to ampay ko may maki bualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no la tawe yato, yan o lawi tawe tata malolongan. Tataki malolongan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang ito pa. Iya to galong ngay salay mato. Kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tuh lalangnya, selama nolak tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Ia tuh ampai, dia itu gaga pahala caw etay, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan na otomatis. Di gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta 570 tahun. Angka tau dapi si ratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tawi masampajang. Ito na ro sampajang ikumelo hitung, di banyak ganap Pak. Ya otomatis na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makaramate yanong kamu pasampajang na dia nagaga. Makanya aspas sidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewi rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino cidi bami na pigaw, memi rewa masidakkan warang parana. Magay Pak, dia na kadamelo ka rewa masampajang, dia na kadamelo ka la umrah. Padahal ia rona Cina itaw ko pilino, tapamelo lo umrah. Dia nak kadamelo ka lo haji, agak pala mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, makadaya pasidakay dia nang kanalip pangapalana. Magpasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Ya ko tong mapahang ito Pak. Itu ampay sidape itu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tayo Pak doon rupa meto. Angka tau sogi waramparang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na, maseke itu. Maseke, apa makaday mana angka tau melo yale, namuy di dito nagana. Yan ang kataw machipi papenadin na demeto besa to kataw makaluwi ako iteng kauto na yan nung kataw nung namakalo agalun na magi na tali marato ni sabu na sumbangang tao masekke iya to nasa baatin na machipi tanya warang paran na kurang atin na meto machipi nanya ko ati machipi de gagap de na may ganda yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi kega sura al-waqiah. Yan nagkataw to 5 chipi papenadina suray baca suratul waqiah masagena tu papenadina. Itu Pak Burana Pak Lasati ya itu. Macipi papenadina itu. Lihat tu ko tau kasiasi, lihat tu ko tau peri. Silang. Iya ko tau kasiasi melo iman rena de gaga. Dito ka ko penra to. Makadang kanan rese de naganan re ko bajay. Oh berarti sogi mana moy. Pak itu nasangin nabita sogi ang kanan resoy, ang katonan rekubajay, ang kanabula non rimachinong, kemudian ang katona bainena. Ayan na to tausogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola, ang kanabolana, dan na to andre na tapi din na baine, tanya pa tausogi ito. Tanya pa. Yan na to nasa nabita tausogi ito. Makanya ito tayo pa dua, makadaka na ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, yaitu mendaria mandareke, tau perri man ito, tanya tau kasyasi. Kaya sa tau kasi si Melo man rin na digaga. Yasangnya tau perri ang kamotoro na Melo mangoto. Ayan na to. Tau perri niya to. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Tau perri ito. Yan na to 5 kigwa surat katarang ako ramampu.
Ano kantor desa cia punang kasih bantu ang kasih bulak matana. Tahu perli mana gitu. Tanya to kasi siya to. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau tarima bantu wa cocok ni na tahu perli memang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sange suku papenading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sange syukur ya tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji genna. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na ya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala tau masagi na papenadin. Hero? Tau masaginay. Iya talo pasan naguruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna ko melo yalam panguruso masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matanre to kala-kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na, aja na ya tau sugi muala. Sapai tau masagi na papenadin na. Pak yan itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papenadin na, tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak, mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga, maka daya guruta, iya tu ko masigi sikola yuruso na mataru-taru pice de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak dito kajaji. Pak sini na tu teh ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu na rikuyuro si agama Pak kaihilasan pokok. Kaihilasan. Kemudian alena almarhumah maka dakauna tasumbangan satu, yang kedua tilaw dongan. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa ko si runtu siat tatuy ha. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw na wala da si puji watu na tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang ko to ko boleh ko puy masigi to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bola na nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angka tolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya loki siarai. Pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patulai macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malap Pak teto lo makalompok. Lo tomi mas selfie. Napapala di lima nama kuana pa ipoto. Deni laudong. Ini jadi masalah. Magi naman di Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari dia den lepar apa namo pu imam itu to. Tapi ya komeki rasa katongang biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin alay buwan. Jadi hukumiyase boleh na goray kalukuin maka daya rokok ko. Kaya makunray may pakai buwa mo na digataw menrekyo. Rokok ya rokalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat atong. Itu di yoli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak.
Itu ampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupurai boti tawi, suruh lo masyarakat kuburu. Tanyaki buru sembaran na siarai. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kala. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Yan riasak bertawassul. Yan itu na salah kung makadaki, opo nganu, pasalama ka, itu salah. Tawassul asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede loki bro, nda upa, kami apo mo he. Pure Pak Boting, ha, aja musukannya aja mula say ya. Tahu kumru to iya tuh. Itulah yang tawassul, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya ko tawassul, loki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatih bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang ngin, napaki ilaw doang kupong Allah Ta'ala. Ndak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi itu pandrita itu. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tau maling nikmat. Nanya tau pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya talo bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kada na biasa imang ikhlas lada tilaw ni barakat upong Allah Ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakuy sipak na papade sipak na itaw makuam itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang yung kokiburo na guru takya Abdul Rahman na modal di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru takya Abdul Rahman na modal. Ang kabungo ko si wapak na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding padye. Na mitsuy ba? Lawi macara maguru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban nami naludo na din parang ilokoro lek pa way din na tama. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tatu, Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman modal pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na dili matuni gagay. Kat de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titik. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipong, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi baraka pada ya guru. Makuam itu Pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik mula baru, na to minrik bulan na makanja irita to milodo, ipong ngalito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baru, te nang kalau mabaca doang ko tolo tuda, makadawe muda-muda kasi katoto kumatu, mako kanja na, pada mo ya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Maka kada mau pilih dalil di situ. Saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na nain rami tawe Pak kami to Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinra ngang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminra ibo na parewai. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usahakan ni sebelum matin roki ta kiringan ni Fatihah. Ta siarai ki burukna. Bisa disiram. Taboloi. Kalau masyarakat kubur makanya aku boleh. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na Nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka Nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tuma bolo kiburu wadi nasaba ya nangka aga-aga pura na jama Nabi ta na mo cicambi na dito nang kana tengi monri na berarti sunna salamanya. Kama komiro. Kecuali pura nate, makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasabak biasa dia najami nabita. Biasa to najama.
Tapi marepa ina jamai na ya de, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dina pandanungang ina bita, manca jiwaji. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madali imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa ude ni gam mapalaeng, ude na metama. Aja na ya ko de gam mapalaeng aja na. Aja na nasa bairo sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalay, aja tapaksakan. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dito maja dia na sujud tilawah guru tanto di sujud tilawah ki. Sisa na pure ma beresalam, maka de kalupay po maka de subuh Jumat nasa deha. Wi ngerasa nasa mapi dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga itay waji nasa bari dia na sampai subuh teko di kamapalay. Itu bahaya na Pak. Pak may katututaw na kutuli na jaman ito, nasa ni Waji. Padahal di na marubah kadudukan na tatay sunnah. Makito. Ito ang pa-iman ta syapi, kunu ko suboy. Magay, nasa napura na jaman, nabita, na dito ng kanatini. Makuam ito. May kaapo tutaw din na lo masampa dya subo, pa din na kunu imangi. Ah, laoki ha? Sunnah niya ito kunu. Makuam ito. Iya ko mapagiwangi, pwede din. Katalulong ha? Itu agama yang Pak magampat. Cuma kadangkala angka tahu ya de na jamay na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamay nasa cocok mapangewa memang. Ini yang banyak. Ya na de na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak ya bid'ah itu panaraka capak na. Iya po kene makadai makruh. Menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagama tak menyamat. Maka dabami wajib gah atau sunnah atau makruh atau mubah atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah deni jama berarti makruh. Itu ampai ko tama masigit na diuwi pala yolo makarro ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tapa aja atawi pala yolo makarro ya tu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Mako tu puraki meki matinro de tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki cemme ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Mako itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tabang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na ji iya ro tawe Pak idi nah itaw tuwe upasangi eta passadia memang aleta sebelum nol diki po Allah Taala passadia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa apa iya makukuha pa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ihlas mega ni sumbangan ang kanagambara taw na mega ni sumbangan ang kanagambara partai na iya minasumba ko meloy pamilihang iya minatimbung ilalang ko macawi si pamilihang jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino sapaki gari pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katut termasuk sampai jasuna masarulat di ko kibula ijama. Termasuk sampai jasuna nasaba de ka taw ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji yang ni. Kodong kaya anu ngita ka masong pa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di manyo ko boleh si Pak dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya to ampai sampai jampan ni Pak luar biasa karena dega gataw misang ina moto ki makasiwe po Allah Ta'ala. Natuna kada gurut tayo kung kataw makanya sampai jasuna na kubolana insyaallah makanya sampai jasuna na dito tapi ito makanya sampai jasuna na ko masigi belum tentu ko kubolana to ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na sai tajama ko bolat ki boleh ya ko ki masigi malumumi may jama tapi ko torrewa lo boleh to may jama dua ni na maliwasan ni metode mantak ko ni mga dena na jama niya to padahal sunnah itu luar biasa itu nabi tamakada patanraka sampai jasuna imon rin na isai pada nariko masampajang ipatanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh na tahu lebih masampajangnya itu patanrakannya itu mudrinesa. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di beresalang. Tapi yang kata sampai jasuna maka jala ada potong-potong. Sampai jasuna na subuh kupurek basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat teh itu nala pengupu. Itu barakat. Tapalaknya rotok. Sampai jasuna subuh.
Alam Nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampi sunga. Ya to sinareko alam Nasrah rakaat pertama, liila pi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani anok pidi dia nalatu itu. Ya to sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayual kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin nabi pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Ini mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam Nasrah, napa tabaca kuliah ayual kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa liila pi Quraisyin, napa kulu Allahu ketelu. Kalamanan nih. Pak Bolotu, Pak Palampe Sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu nih nanti tiasa wirid sholat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam Nasrah, alam tarakaipa. Alam Nasrah liila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun, napa kudallahu katal. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah, baca nih alam Nasrah, napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ya, rakaat kedua baca alam tarakaipa, napa liila fi Quraisyin, napa kudallahu katal. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na riasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine, meki ma gugu as sampaja sunnah ki. Nilaw dong ukilalan na suju milaw dongi. Tapangolo ko po ng Allah Ta'ala. Diyan mo nalapakang ilila. At toati na ipake. Maka daipong maminasa kahe. Untuk sa padali halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga. Makuhamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara, mau magugu ka. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijama na to masampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal sekopi ga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa masampaja sunna niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini yan itu sampaja sunna matamba tapa o malam-malam may tapa lagi jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong ukwi la sampajangi ya ko tabaca iya ka na mudu ini upong sompa wa iya ka nastain idi to mo po onri min tulung iya na to nakada po ng Allah Ta'ala sitang nga untukku sitang nga untuk umakku dan umakku apa yang dia minta hambaku tanya umakku hambaku apa yang dia minta jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wacin na ipong maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakan yakin itu data kusud na galungi napatabaca rabbana atina fid dunya hasana lepan ni kuna dati fid dunya hasana tilaw niyo koro napasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasana tapas salamat tu oko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage sayka po nga pinaraka ya gagay dali mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dongeng. Ini kacau gampang itu. Ya kau dia mau pati sakit lain ni na doang ngi pu iman atas suruh. Mak koham itu Pak. Pak maka dawe maraji je sa dia je memang 7. Uli memang malingar ade na melo makanja pu iman atas suruh. Pak iya pu iman macam apa si sumpu palingar lang Pak zaman na memang. Paling makan yang pu iman pong. Iya na suruh tapas salamak kasi ano na yan. Napa tabak barakai. Nah wakil kimi maka dapat diga wadi nabi lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabi kurang aga pak dongan nabi nak ada nabi illau doang Umar, lau doang Abu Bakar, mana kan nabi na suruh sahabat lau doang berarti menitip doa itu boleh. Itu dah lelena Pak. Jadi nama diga di baki tangan nabi lau doang tahu ibana tasuruh. Cuma makan jam itu ketumega lau doang. Pak angkat itu dan rupa pak dongang. Makanya tomato tariolo ya namelo no galungi mak baca dongi. Makoga melo mampo gide mak baca dongi mapalisay magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na din capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat manci baraka ya tu manci patolak balay asana
Tananya tu Pak Dongan na bapoko, iya tu Andrewe, apa ya ku Pak Dongan na cica nilaw, ku dali kita rimay. Kupure mapangiwa si babay nina na paloma baca do, deni tarima doon na. Utat dengi kacamata na sakit kacamata kin doon na sakit rejim tarlo tala. Mapangiwa na lang tulis si garu-garu pa pinadin na maraji Pak. Tapi ya kau mandray baraka na Andrewe itu akan sampai. Mancaji Pak Dongan puluh kumaleka ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madon ako manre mo kato na lolongan iya mi ko di milaw dong ina pa den Andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapula sona manre watte mabaca dosi. Manre se baru mabaca dosi. Melo inno galunge mapamula mabaca dosi. Jadi tu dia 40 hari tu dena liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa Pak, dena mi gasarito ko galunge. Ya makukuha na racho te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racho ngay pake. Ulat siya mate. Magay, di may matuna gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga, langsung patolak bala puli ripong. Na niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam ito. Na pangalata alam matoroy bosye. Di na malu na loni makompro picho-picho na tapabusilo po kupuray. Magay, na pangalata alam matoroy. Makuha itu Pak Bu. Agak ditasangi. Campur. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak Bu. Itu ampai agama tak nareko makanya ibadah insyaallah. Nah toro po Allah taala ya tu. Yan na tu nakada tau pandri te urus si agama na po Allah taala pamurus si linomo. Makko itu patujumoy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo ya tu. Dena singa sakka balawo. Baliswa? Apa ya ko dita ka majasak ka tatang kaya tu. Balaway law masinga. Naya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko tu bitawe na pagiling. Chapu. Makaring kay pasinga sakka di mo lingi ang kanasuro po nga lataan. Makomi so pa. Iya ko iya tu ipakin yan na to nang kaya sa tulak bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqah tu tadafa'ul bala. Makiro. Ibu kan jaki Pak. Aja tama seke. Iya Pak. Tasa kami dia magalung. Lebih si diheto galuku. Mandari mi deni tak balik galuku. Pak dia pernah pura sepaja subulo na galungnya dia pernah latu te galungnya mak dia na iya. Iya. Dan upam itu pasan na guru ta senur. Tapal ka nga iya na 5 kunae na reko okoy galungnya mampasusak ka ko na dia natatamay sa na galung. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Napo nga latala janci. Jadi apa? Ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka. O komite itu galungnya Pak masukan. Udah may makarapanci sak ka. Pak mawata to ko pura ni balu na pa makunray may wajay sak ka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan ginang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia kesa sedekah rahasia ko lalu cilengang ya kapajbawan ni takoti kanto tadi siagi-siagi ta patama aja titay tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50 yan nalalo cilengang ya kapajbawan ni tala silampa na patapatama aja titay yan na tunasa hadis sa kutsi nigi-nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga ito bilangan yu para wakag. Ya kode na rota pakai Pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kan, yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin rek disirat disurupe matam. Ya asani salah gatang. Coba kan. Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya ro tawe pa ang katulit yang masalamakan na. Wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak ada tau matewe na sabari na salama de. Maka de nabita. Nigi tau mate sa lasi di na keluarga na. Ya regal di sulori pamasena po nga latala. Nasabara keluarga na nasalaye. De gaga iwala kami tau matewe kecuali suruga pamasena po nga latala. Ni ka pasalama ito matewe tau tuwe. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah. De nagis sa pinarakay no amon.
Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wad disalamat karena keluarga. Yaitu ampai pak otomat dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mereka tahu dia nak pakai. Ena pura na jenne ki tomatewi malaki wa ko pasero ena pay bulu kuliya wala yase. Yase na ibolo ilo yase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ngibolo lakana. Dibaca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia tidak paham. Itu bapak salama. Kamu Pak dia tomat kok ya? Alhamdulillah. Pak dia coba gampang itu tomat hijau, Pak dia nak protes. Coba gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan rakyat itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawat tanah dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempona ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki ni. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idioma tu meki jeneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa butya tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sa butya tangan tay watuna tu mati man pas sa butya tangan. Mestinya sabun cair ya tali pabo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo memang yo ko makoro. Napa tabulor ba ni matu kung nadapi waktu na sabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabong catangan ipake? Iya, aja sabong catangan. Makaraki di mereka angka kasesan na ko pure pake madi tomate. Engka to? Aga tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka? Manang kay di malisabong hindi papakyagang inapamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyaso. May gare. Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo raja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dako betoy. Kato dako itaw to yaman nasa yoto na to yaro dako betoy. Napay na patama. Anong kaje? Ni kaje paguro kumitaw. Iya. Kemudian sampo na aja tato bay kanukun na itu dimakruhkan. Aja tato bay. Makanya katudidi isyo-isyo iya na tudidi inisi kang carepana yawana kanukun na. De ni pakko bawahi. De yala tachi di ro napay pacing yala siro didi na si de napay pacing unron na yatu yawana kanukui pacing na sabak de nawat ding ito ba. Ya ko makadaki ni pacing kaluto ipale. Mana kanukun na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tega tahu Pak, dia na paham, nato ba kanukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacing, kaluto ni. Alin ni mas sinapakal lumukal luto ulun na. Na mapacing. Okay ro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburu. Oki kiburu usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilotan itu lorijang. Aja tapalingan iwujud ko tapatama kalabungi patiti memang. Payanang kawuju lengan atama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi kubolan. Itu jingkarin. Itu ampai nabita na suruki patiti memang. Aja na lengan atama kalabungi. Ya natitimo na tama kalabungi apa na pura lemak selesai. Ya tahu na lengan sama na tumandarin katong mendrek ko adeng isa dikedoy buka tengah de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin.
Iya tu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tau matewe agasane pangantara na tau matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Iya na pura na lemma tau matewe nak dek tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 orang kana salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na tau matewe takamui tabacangin na asal nahu. Napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko jene baca tu na asal nahu. Iya na tiasa patandra kiburu. Magay, denon rijing itu kiburu. Dena rajo-rajo keluarga na tomatewe. Deto na pitangi karin na tomatewe itu. Itu gunanya. Yo pidi asang patandra kiburu itu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Itu. Maka namaji pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jamamanang itawe. Apa makada itu yasang alasan pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang. Apalana nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palapay te pole dosa. Makanya kung kataw mate aja maki aja gitaka pada itu ko pure mat di otomate tawe nang kaya tubura lokay nang kaguluye makana tu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo talolong ang apalang pada itu bakoro na makana aja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na iya na tuwa pura yan ang iwan na magi ni witawan na makoro nasaba mak jamamanang itawe na may kapalan na pakya kalabong itu makoto aja na cicagi mo penre apakya na apapegi cidi mapapegi cidi nasaba padaliam mampe ina may kapalan na makuham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali di na tanang iwan na lay gonci ba minapaitong ko ni siyo capa na salasay makuham itu iya na to nakada nabita aja ya kuya ko yaro mo lalaw usahakan niya dyan mo larewa. Yan na tunay mga makada din di palolisu bujue, di palolisu, makadami na dita, usahakan niya dyan na mo lalaw mo larewa supaya may gamancha di sabi, may gamilaw dongang. Makada dia po milalang ola di sa balakiri ko, loko na pa sa balakana ko rewa, o tanda na to yamola. Makom itu. Pega ako to sa lapaha pa ako, ese ko ni rupa malampela ni si Janila. Ang magimagi na pabarakay po ng latala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulla syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhum ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan dia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah rupai memancaji anak dengan pasalamakan dan duan no akhirat mati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhumah jawadu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalam na si diha desasa. Maka danani gini gitu salay 3 anak makunray yang ahli ibadah. Betungan na kung ka anak 3 anak makunray napasampajamo. Maka din nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Yan ko anak arwane tidak. Na makun reyin. Jadi ya tu ampai babu
Tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reina na pasampajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga ko dua ya Rasulullah. Maka dia nabita na mo dua. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pasampajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami mato hadiah yaling khusus pula ko kung Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw ibija-bija na lulungat tumatoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito mototta atas nama na tumatoy nareko masumban niya na na itataang ka nalulungat tumatoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya po tomototta tas sumbangan lulungan ipahala tumatiwi. Karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kasahabak mati itu motor na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo. Tapi saya yakin bahwa ya romelo enapo makada melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan naam. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya. Iya angkai itujukan lako tomatewe maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Karena ia roh asang ipalatu, cuma kita butuh niat. Ini ini nonroi, yan tu ampai ya kung kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, dan yang kabani 5 sabu rupiah untuk tomateku, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi nasabari si dia ibadah pak maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungkat sewa-sewa ang kapili pamulay nasabawa niya. Wa inna malikulli imri manawa natungka amala ilulungangi sesuai aga ya katai. Ini penting sekali nasabak magay niya ini tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhira o kumini emonro. O kumini e babu. Ya ko angka to salay bolana law galunge maka da beji angka kamawa ding hidup pase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka to salay bolana na niya kagi maka na magi-magi nang kawad di dali halala na pangalata lululungan. Nang kawad di ngupandrang ng keluarga ko bija-bija ko nang katawa di ngupake ko na kogamana po ng Allah Ta'ala maka itu jihad di jalan Allah niya bawan nasabari na berbeda ang katulaw mangoje nasaba melo misapa cicila motor maka nabija kakamay lolongan ng kawad di akamjara cicila motor maka itu pangoje motor minasorora tapi nareko ang kataw joka maka dato melo lo masapa dali ang kakamawad ding dali na paturungan ng Allah Ta'ala nang kawad ding yanong ang keluarga ang katawa ding ipake kogamana po ng Allah Ta'ala maka sibiyang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro kominya, makanya itu tomatot tariolo maki buah bola, angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka, koto kiro lepat tudang, magai aja tomatar utama lala boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian idi mani nonroi ya ko masussa ki ko tubulay monro toli masussa mitawe toli siap pangewa-ngewanda tabacay ayat kursi ko pura ki maberesalang maka orang akan tenang menempati rumahnya tapi nareko ko tubulay marajing ipasipulu dale silada ki maka reso napang kadale pole ya ko pura ki maberesalang tabacay kulu Allahu maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi itu hadis Bapak Ibu sekalian ya itu padongannya dia nang kana lepa itu. Kemudian rewa kape makanya iya tuh anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak maka orang tuanya dapat ini riasa syafaat pahala itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak dewa kada macilake de gaga anak-anak maka dama tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak bukan mai ko 10 anak tak nama kasama masampajalo 10 tahu berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pak denule mong kosoki. Toliaro nasang kamu kay pandrengi maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre mana mo na pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih.
Makanya aja tamaselang. Itu ampai Pak Megato tu biasa tau milodo maka da padongan na puang aja tali taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo Pak Bu. Pak Megato mako tu puang aja mo taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni Pak pole no. Gitu. Makanya, iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah, makanya kau mati itu, yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia na mati. Kega, wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu, kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana, dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ya robo, catatan amalna, tolinonro ya tak kiri pahalai kongka, dia tak tutup ya roh. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Quran, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino, napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kamalino tak buka materi itu. Ia na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana na roh nasabak magay. De na ganna amalak na napake tama ri surga pamasina pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa mo. Kecuali pamasina pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka na taruangan ngi. Sabaya tu Nabi Ibrahim na pau memato. Muhammad, yang penting dipakai. Makanya itu Thomas sampajang yang kedale nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay angka na tarongang ni Nabi Ibrahim. Sitang nga apalan na pasidakana na tarongang ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu macam. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakat. Kemudian, iero ampai Pak, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lagi lo koto matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lo ko po mapunang isidin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyaka na'budu idi mi po musompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi po unri mi lautulong. Idi na siratal mustaqim tajallo ka nga po lalamalampu. Siratal ladhina anamta alaihim. Lalan na tumuling ipapedale. Gairil magdugi alaihim waladhalin. Tanya lalan na tumubachi orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di lugar ka batuangan na lang ko tomatewe. Tau makurapahang ito. Tania apalat tania batuangan na korange melo lai kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na tu ampay makada hudan patunjuk untuk tau matewe apalan na tania batuangan na. Napahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na ro melo ya kiringan. Tania batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian yang itu matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu mereka aku tahu tuli batuangan na minunri mapahang. Nan lupai dia palana. Itu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kui baca ing kato palana na sa baca ni hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la patunjuk na rekode ni sa batuangan na. Makiro. Ya kung kataw baca Fatihah na din sa batuangan na angkap pala na lolongan. Marajin mi si sambung natin na kahusyuan dalam sholat
nareko denis sangi batungan na. Ama ko mero nasa baiyaro ko iris sangi batungan na nabantu ki. Nabantu ki padahal tanya tiro manca di pokok. Namo denis sangi tay batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuangi makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu. Maka kau nak tuli na butuhkan yaitu Pak dongange Pak kiri ngepak dongange. Iya ro bija-bijan na imondri na rekopura ki masampayang tau usahakan ngi tailaw dongangi. Iya komelo ki matindro tau usahakan ngi tak kiri ngi pateha. Jadi okopoko yaitu ampai sitongan na nabita na suro ki baca suratul Fatihah kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di baca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi kita baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masidakah Pak dia nak beri duit. Pak yasang itu pas sidakah tanya warampara. Dia miko maka dia impak warampara na. Makanya sangi pas sidakah umum na musik kiri tu pas sidakah tu malalalo masigi pas sidakah tu angkalalo pas sidakah dia modalana. Tabassumu kafi ahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa beru loko padamu rupa tahu pas sidakah. Dia modalana ya. Timui bayi pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pas sidakah. Tapi Megan itu tahu mak apa mak guru agama dia na icawa ko to siduppa. Dia mak guru agama. Nasan niya Elena makanjak pahang agamana tapi ko siduppa itaw dia na icawa. Yan tanya anggota na tanya anggota. Engka tu mak tapi dito gago ko kapang. Madari yang kalau runtuh iya. Kemudian idi wija-wijan na Alena almarhumah usahakan ni ko ya jatuh sumbangan makan jalan dah berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay makuye. Iro nabita narampe maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi ukolino namo pada mirajan na siradongi paklarapan na. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan nasisa misameng. Mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato tama bangung masigi pa. Lai pasipulot to apalan na tama bere jamae imangi si bama mong apalan na pa bangi ya to. Apalan na pangurusu masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipuluh manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napasyaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bango masigi. Makaramagi na yaling, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga taumak dari jama, kini de masigi. Alina nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nomri masigi. Yan to ampay ko may makibualalat tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawe yato, yan o lawi tawe tata malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galong ngay salay mato, kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tuh lalangnya, selama nola tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Ia tuh ampai, dia itu gaga pahala caw etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gagal. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta 5 70 tahun. Angka tau dapi si ratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling saya tahu masampajak.
Ito na ro sampayang ikomelo hitung, di banyak ganap pak. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cucu makaramate yanong kamu pasampayan na dia nagaga. Makanya pasidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewi rewa, iparewa kanyawana, na rewa lo kolino cidi bami na pigaw, memi rewa masidak kang warang parana. Magay pa, dia na kadamelo ka rewa masampayan, dia na kadamelo ka la umrah, padahal iya ro na cinay tawi ko pilino, tapamelo lo umrah. Dia nak kadamelo ka lo haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pasidakay dia nang kanalip pangapalan. Mapasitaru-tarugang kapikama lino na ko di paja. Ya ko to mapahang ito ba? Itu ampay sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu mata tu. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tayo pak doon rupa meto. Angka tau sogi warang parang, angka tau sogi pa pinadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi pa pinadin na, masike ito. Masike, apa makaday mana ka tau melo yale, namuy di dito nagana. Yan ang kataw macipi pa pinadin na, demeto, besa to kataw makaluwi, ako iteng kauto na yan, nung kataw nung namakalo agalun na, magi na tali marato, ni sabu na sumbangang, tau masike, iya to, nasa baatin na macipi. Tanya warang parang na kurang atin na meto macipi nanya ko ati macipi de gagap de na may ganda yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi kega sura al-waqiah yan ang kataw to li macipi pa pinadin na sura baca suratul waqiah masagena to pa pinadin na yan to pa murana pa lasati yan to macipi pa pinadin ito lihat ko tau kasiasi lihat ko tau peri silangan. Iya ko tau kasiasi melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Makadang kanan reso din naganan re ko bajay. Oh berarti sogi man mo. Pak iya to nasang nabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabula non ri machinong, kemudian ang katona baynena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi din na bayne tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan na tunasan na bita tau sogi ito. Makanya itu tayo pa dua. Makadaka ona ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, ya tu mandari mandareke tau perri man itu tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi melo man rin na digaga. Ya sangya tau perri ang kamotoro na melo imangoto. Ayan na to. Tau perri niya ito. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Tau perri ito. Yan na to 5 kibo surat katarang aku ramampu. Ano kantoro desay cia punang kasih bantu ang kasih bulak matana. Tau perri mana gitu. Tanya to kasyasi ito. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tau perri memang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sange suku pa penading Pak Burana na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sange syukur ya tabaca ya. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Narubah pa penadingi mancaji gena. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na ya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala tau masaginay pa penadina. Hero tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa. Nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna komelo yalam pangurus masigi. Kaya yang penting tau malampu. Namo de gagalar na ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galar na tapi matanre to kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na po, maka daya ko pangurus masigi na aja na ya tau sugi muala. Sapai tau masaginay pa pinadin na. Pak yun ito di mabantu ya tu tau mega gagana tapi macipi pa pinadin na tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka dia guruta iya tu ko masigi sikola yuruso na mataru-taru pice de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak dia tu kajaji.
Pak sini na tute ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu nari kuyuru si agama Pak kaihlasan pokok. Kaihlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan ni. Satu. Yang kedua tilaudongan ni. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa po si runtu siat tatuya. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw na wala da si puji watu na tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang ko ko boleh ko puy masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bola na nabita ni lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angka tolean na kukiki buru itu ni lodong. Ya loki siarai. Pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patulnya macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo siara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Na papala di mana makwana pay foto denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lau Jumaki. Cuma madari dia den lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang yasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin alay buana. Jadi okomiyase boleh na goray kalukuin maka daya roko ko. Katu makunray may pakai buah mo na digataw menrekyo. Roko yaro kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli sa Karama batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukoy. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe ko puray boti tawi surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siaray. Itu kuburannya para wali. Aga napigaw, lawi bacangi pate atau matewe, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasak bertawassul. Ia itu nasalah kau makadaki, opong nganu, pas salama ka, itu salah. Tawassul asalnya itu. Tapi dakang ya, yo pwede loki, beronda upa, kami apong he. Pure Pak Boting, aja masukkannya aja mula saya ya. Tahu kumru tuh, iya tuh. Itulah yang tawassul, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawassul, loki bacangi Fatihah, uray kiri nga Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang angin, napaki ilaw doang kupong Allah Ta'ala. Tidak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang lelena, angka asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dah lelena. Lalan na tahu maling nikmat. Nanya tahu pandita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kawalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Jadi aja kalau bawa syarai ko tahu pandita, buru iman na makanjala da kada na biasa imam ikhlas lada. Tilaw ni barakat. Upong Allah Ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakuy sipak na papade sipak na tahu. Makuam itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang yang koki buru naguruta kaya Abdul Rahman Amodale. Di Mangkoso. Bacakan Fatihah. Itu guru itu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru kaya Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapak na mitsuy, baru bawa na bari macala wae mapatje,
baru mancing-mancing. Letu ia sewe tak deng pajena. Namicui bami. Lawi macarama guru toko Manado, nalapo jukawa kapala inasakbo, tama wae saruban nami naludu na demperang ilokoro lek pawa ide na tama. Letu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tatu, Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Jadur Rahman amodali pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na din matuni gagay. Kat de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola kumangkoso, titit. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo daw ng ipon, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi barak ka pada ya guru. Makuwami ito pa. Aga beda nito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik wala baro, na to minrik bulan na makanja irita to milono, ipon nga dito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baro, te nang kalo mabaca daw ng kurutolo, tuda makadawe muda-muda kasi katoto kumatu, mako kanja na, pada mo niya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Iya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tahu 5 kada dega dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Maka mau pidega dalil di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim naing rami tahu pak kami tahu pak pasan nagorota. Tahu bodoh ya tu mapinra ngang ibo na. Tapi malah ada pa bodoh ya tu kuminra ibo na parewai. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usahakan ni sebelum matin roki takiringan Fatihah. Tasiarai biki burukna. Bisa disiram. Taboloi. Kalau masyarakat kubur makanya aku boloi. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tuma bolo kiburu wadi nasaba ya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi na dito nang kana tengi monri na berarti sunna salamanya. Kama komiro. Kecuali pura nate, makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasabak biasa deh najama na kita. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh. Maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapanan nungang inabita, mancaji wajib. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tahu. Madali imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa udah ini gak mapalaeng. Udah ini na metama. Aja na ya kau dia mapala ya aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapala aja terpaksakan. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia aja dia na sujud tilawah guru tantu di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beres salam maka deh kalau pagi po maka deh sujud subuh Jumat nasa deh. Winger rasa nasa mape dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite wajib. Nasabari deh na sampai jasubuh teko di kemapalai. Itu bahaya na Pak. Pak Mega tuh tahu na kutulina zaman itu nasa ni wajib. Padahal dia na berubah kan dudukanna tetap sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuh. Magay nasa napura na zaman na bitta na dito nang kanatengi. Makwami itu. Mega apo tuh tahu dia na lo sampai jasubuh Pak dia na kunu imangi. Lauki sunnah mi itu kunu. Makom itu, iya kok mapage wangi, pede kata lolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamai na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamai nasa cocok mapage wangi memang. Ini yang banyak. Ya na deh na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya kene makadai makruh. Menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagama tak menyamat. Maka ada bami wajib gak? Atau sunnah, atau makruh, atau mubah, atau haram. Ini lo bawa. Maka dari sunnah, dari jama berarti makruh. Itu ampai koto tama masih gini, dia bioi pala yolo, makruh ya itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan.
Masuki pula masigi tapak aja atau pala yolo makarro ya tu nasabak sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu puraki meki matinro dia tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki ceme, ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Maka itu tadinya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi. Tapahang ya? Dia ka dosana, rogi mi. Ini nih penting. Jadi ya ko itarik gatalok itu agamay Pak Malomo. Kemudian sitongan na iya ro tawe Pak, idi nah itaw tuwe. Upasangi. Tapas sa dia memang aleta sa balong nol diki po ng Allah Ta'ala. Pas sa dia memang. Usahakan inang kaamala tawad diyak katanimas. Apa iya makukuha pa amala pwede lawita pwede marajing iya sang ihlas. Mega ni sumbangan ang kanagambara taon na. Mega ni sumbangan ang kanagambara partay na. Iya minasumba ko meloy pamilihang. Iya minatimbong ilalang ko macawi si pamilihang. Jadi seakan-akan iya ro agak iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sa paki gare pa kasi pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katut termasuk sampai jasuna masarulat di ko kimulay ijama. Termasuk sampai jasuna na sabak dega tau ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji yang ni. Kodong kaya anu ngita ka masompa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Yo po ko to jadi di manyo ko boleh si Pak dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya tu sampai sampai jam ni Pak luar biasa karena dega gatau misang ina moto ki makasige po Allah Ta'ala. Na tu nakada gorot ya kung kataw makanja sampai jasuna na ko bolana insyaallah. Makanja sampai jasuna na deto. Tapi ito makanja sampai jasuna na ko masige belum tentu ko bolana. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na say tajama ko bolat ki bola. Ya ko ki masigi malumumi may jama tapi ko torrewa lo bola to may jama dua ni naw naman maliwasan ni metode mantak ko ni mga din na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu nabi tamakada patan raka sampai jasuna imon rin na isay pada nariko masampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakat na itu berarti pada ko ruwaki pulo na taon lebih masampajangnya itu patan rakangnya itu imon rin isa. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di beresalang nga. Tapi yang katu sampai jasuna makajala da kotoh-kotoh. Sampai jasuna na subuh kupure basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakai pa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekkat teh itu nala pangupu. Itu barakat. Tapalaknya roto. Sampai jasuna subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampi suma. Ya to sinareko alam nasarah rakaat pertama, liilapi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani anok pidi dia nalatu itu. Ya to sinareko meloki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayual kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin nabi pada ko masih kay ulawa pada Raja Nalin. Ini mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanang ni rakaat pertama alam nasara, napa tabaca kuliah ayual kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin, napa kulu Allahu ketelu. Kalamanan ni. Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu niana tiasa wirid sholat sunnah subuh. Tapalamnya rota? Alam nasara, alam tarakaipa. Alam nasara liila fi Quraisyin. Kemudian kuliah yual kafirun napa kudallahu katal. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah yual kafirun. Rakaat pertama ro. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa liila fi Quraisyin napa kudallahu katal. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na biasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine meki ma gugu sampaja sunnah ki nilaw dong ukilalan na suju milaw dongi. Tapangulo ko po ng Allah Ta'ala jamo na lapakan ilillah. At toati na ipake. Maka daipong maminasa kahe untuk sapadali halala. Melo ka ma gugu itapas salamakan nga.
Makuamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara. Oh mau mabubuka. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah. Haja senah. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal sekopi sampaja sunnah istihara asanna memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asanna. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asanna. Upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne napa masampaja sunnah. Niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini. Yan itu sampaja sunnah matamba tapa. O malam-malam may tapa eh. Agi. Jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Ukwi lala sampajangi ya ko tabaca iya ka na mudu ini mupong sompa. Wa iya ka na stain idi to mo po onri min tulung. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala sitang nga untukku sitang nga untuk umakku dan umakku apa yang dia minta. Hambaku, tanya umakku hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan ni atio koro tilawi aku awacin na ipong. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakan yakin itu data kusud na galunge napatabaca rabbana atina fid dunya hasana lepan ni kuna dati fid dunya hasana tilaw niyo koro napasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasana tapas salamat tu ko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dale mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dongeng. Ini kacau gampang itu. Ya kau dia mau pati sakit lain ni na doang ngi pu iman atas suruh. Mako kami itu pak. Pak maka dewe maraji je dia je memang 7. Uli memang malingar ada na melo makanja pu iman atas suruh. Pak iya pu iman macam apa sih sumpu palingar lang pak zaman na memang. Paling makan yang pu iman pong. Iya na suruh tapas salamakan kasih anu na yan. Napak tabak barakai. Nawakili kimi, maka dapat wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suruh sahabat ilaw doang berarti menitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi nama digaga, di baki tangan na milaw doang tawi bana ta suruh. Cuma makanja itu ketumega milaw doang. Ah, pak angkat tu dan rupa pak dongang. Makanya tomatot tadiolo ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga melo mampo bide mabaca dongi mapalisa magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na dina capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat manci baraka ya tu manci patolak balai asanna tandanya tu pak dongan na bapoko ya tu andrewe apa ya ku pak dongan na cican ilaw ku dali kita rimay ku pure mapangewasi babayne na napalo mabaca do deni tarima donna. Utak dengi kecamatan na sakit kecamatan dono na sakin reji mutar lo tala. Mapangewan na tu tulis garu-garu pa penadin na maraji pak. Tapi ya kau mandrai baraka na andrewe itu akan sampai. Mencaji pak doang puluh ko malaikat ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madon na ko mandrai mun katona lolongan. Iya mi ko de milaw doang apa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapula sona mandre watte. Membaca dosi. Mandrese baru membaca dosi. Melo inno galungnya mapamula membaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa pak. Dia namanya gasar ritu ko galungnya. Ya makoko na racu te picu-picu ciamate. Kamana ni rupan na racu ngai pake. Ulat ciamate. Magay. Dia memang tona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga langsung patolak bala puli ripong na niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay pulo kumanam itu na pangalata alam matoroy bosye di naman lunaloni makompro picho-picho na tapo bosilo po kupuray mali na pangalata alam matoroy makom itu pak agay dita sangi campung bakyo Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanja ibateta insyaallah. Natoro ko Allah taala ya tu. Yan na tu nakada to pandite urus si agama na po Allah taala pamurusi linomo. Makko itu patujumoy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo ya tu. De na singa sakka balawo. Baleswa. Balawo.
Apa ya ko deta ka majasak ka tatang kaya tu. Balaway law masinga. Nanya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko tu bitawin na pagiling. Chapu. Makadeng kay pasinga sak ka di mo lengi ang kanasuro ko nga lataan. Makomi su ka. Ya ko iya tu ipakinya na tu nang kaya sa tula bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa aja ta maseke. Iya pak, tasa kami dia magalung. Lebih sih diheto galuku. Mandari mi deni tak balik galuku. Pak dia pernah pura sapaja subulo na galungnya dia pernah latu te galungnya mak dia na iya. Iya. Dan upama itu pasan na guru ta senur, tapal ka nga iya na lima kuna na reko okoy galungnya mampasusak ka ko na di natatambay sa na galung. Tapal ka nga kariki. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Napo nga lata la janci. Jadi apa ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka iya. O komiti itu galungnya pak masukan. Udah memang kada pancisak ka iya. Pak mawata to ko pura ni balu na pa makunray mem wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian maka nak usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sedekah rahasia ko lalu cilengang ya kapajbawan ni takoti kanto tadi siagi-siagi kita pertama. Aja titay. Tapamasang hindi ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Ya nalalo cilengang ya kapajbawan ni tala silampa na patapatama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kudsi nigi-nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga ito bilangan yung para wakang. Ya kode niya rota pakai pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kang, yopi di masumba, madari macan ne pak jalo, igatamin re di sirat, isurupi matama. Ya asang salah gatang. Coba gade. Hukum itu monro pak. Kemudian, sebenarnya iya ro tawe pa ang katulete ang asalamakan na. Wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak kada tau matewe na sabari na salama de. Maka de nabita. Nigi tau mate salasi di na keluarga na. Ya de gali sulori pamasena po nga latala. Nasabara keluarga na nasalaye. De gaga iwala kang ito matewe kecuali suruga pamasena po nga latala. Ni ka pasalama ito matewe tau tuwe. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah. De nagisa pinarakay do ambon. Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai pak dia tomate pas terakhir angkat tiasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mega tahu dia pakai. Ena pura na jenne kita tomatewi malaki wa ko pasero ena pay bulu puliya wala yase. Yase na ibolo ilayase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bolo makoy. Kita balik begini. Ibacay Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo, berarti kanan na yase. Napay baca Gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tau, berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan, supaya wadi mibolo lakana. Dibaca Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Yan na tiyasa diusul apa-apa. Itu papasuku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat, karena dia dah paham. Itu Bapak Salama. Kamu Pak dia tomate ko ya? Alhamdulillah. Pak dia cow gampang itu tomate dia, Pak dia na protes. Cow gampang. Iya. Cuma demi na wadi itu malah da itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan iya tu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren pacing ko rilala lempon ya ko mapacing itu tatutu sendiri ina tiasa disabate ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki ni tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni pure idiomatu meki jeneki pemang lebih makanja walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan iko tasabungi cukup sabung halus o pwede makokawita sa butya tangan mimigay pakai. Padahal wede nang kana sabun tangan tay watu na to mati man pasabun tangan. Mestinya sabun cair ya tali pabo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi.
Paculo memang yung kumakuro. Napa tabulor ba man ni mato kung nadapi wato na isabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sa mong catangang ipake? Hindi, aja na sa mong catangang. Makaraki di mereka ang kagasesan na kupure pake made tomate. Ang kato? Aga taborag. Ya bengi, made tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka. Manang kay di malisabong hindi papakyagang napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasa. May gare. Ya ko titaw isa buna betu lawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo ranja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dakwa betu. Kato dako itaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwa betu. Napay na patama. Anak ka jen, hindi ka jen paguro kumitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tatobay kanukuna itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo iya na tudidi inisi kang carepana yawana kanukuna. De ni pakubawah. De yala tachi diro na pipacing yala siro didi na chidi na pipacingi unron na yatu yawana kanukui pacingi na sabak de nawat dingi toba. Ya ko makadaki ni pacingi kaluto ipale. Mana kanukuna bang itoba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, na toba kanukuna tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya ko makadaki may pacingi kaluto ni. Alin ni masih napakal dum kaluto ulun na. Nama pacing. Makiro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang antara loki burue. Oki kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabunge okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilotan itu lorijang. Aja tapalingang iwuju ko tapatama kalabunge patiti memang. Payanang kawuju lengan atama kalabunge ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi ko bolan. Itu jingkarin. Itu ampai na bitta na suruki patiti memang. Aja na lengan natama kalabong. Iya natiti mo natama kalabong apa na pure lemak selesai. Iya tahu na lengan sama na tumadarin katong mendre ko adeng isa dikedo buka tengah de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Iya tu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tahu matewe agasane pangantara na tahu matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Iya na pura na lemak tahu matewe nak dek tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal, orang terakhir. Sekitar 30-40 langkah na salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na tomatebe takamoy tabacangin na ansal naho. Napataparewa pemat tajaputo ko tuju na posina takamoy tabaci na ansal naho napataparewa pemat tajaputo ko jena ibacatu na ansal naho. Yan na tiyasa patandra kiburu. Magay, denon rijing ito kiburu Dena radyo-radyo keluarga na tomatebe. Deto na pitangi karin na tomatebe itu. Itu gunanya. Yung pidi asang empatan rakiburu ya tu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Maka naman dyan pinihan ang iwan na pa ustas supaya makjamamanang itawe. Apa makada ya tu yasang alasan pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang. Apalan na nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palampay te pole dosa. Makanya kung kataw mate aja maki aja gitaka pada metu ko pure madi otomate tawe nang kaya tu burak lokay nang kaguluye makadatu ajung pasamangin no coconya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na telu ya ko na bagi-bagi telu tololong nga palang pada metu bakoro na makaraja ne ko cicagi ali jolo ci di ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na iya na tu awo pura yan nang iwan na magi ne witawan na makoro nasaba mak jamamanang itawe namanya gapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicang mupendre ya pakai na apa pegi cidi na sabak padahal yang mampe namanya gapalan na makoham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni sio capak na selesai makoham itu amia na tu nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan aja ne mola rewa. Yan na tunay mga makada din di palolisu bujue, dena di palolisu, makada mi nabita, usahakan niya dyan na mula rewa, supaya may gamancha di sabi, may gamilaw dongang. Makada si dia po milalang ola di sa balakiri ko, loko na pa sa balakana ko rewa, o tanda na to mula.
Makom itu. Pika ako to sa lapaha pa ako. Eh, ko ni rupa malampela ni si Janila. Magi-magi na pabarakay po Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Azizun, ya Ghafur. Kepada almarhumah, ya Allah, luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya, ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya, ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna, ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu, ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi, ya Allah. Pertemukan dia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang menjadi anak nama keselamatan dari warna akhirat mati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa khususan ila arwahi al-marhumah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalam nasi dia sasa. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampai jamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Yamiko anak arwani tidak. Nak makun reyin. Jadi itu ampai babu tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia Nabi tanam 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na Nabi ta angka mematuh hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya yasa syafaat pahala decen na pigaw wija-wija na lulungat tomotoy. Jadi si tongan na to na mo de tas sumbangan ito mototta atas nama na tomotoy na reko masumban niya na nae tataang ka na lulungat tomotoy. Demi na pada na reko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya po tomototta tas sumbangan lulungan ipahala tomatiwe karena itu sampai pahalanya nasaba nabita makada kasahaba mate tomoton na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ya romelo enapo maka melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai ituju kalau koto matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanaya ro asangi palatui, cuma kita butuh niat. Ini ini nonroy, yan itu ampai akong kacilengan lalo nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 rupiah untuk tomateko, 5 rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasaba niya emi nasabari si di ibadah pa maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungka sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya. Wa innamal likulli imrin ma nawa na tungka amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali. Nasabah magay, niya ini tuh nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhir. O kumini e monro. O kumini e babu. Ya ko angka to salay bolana,
lo galunge, maka da beji ang kakamawat ding hidup pase, itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau salay bolana, na niya kagi maka na mamagi-magi ng kawat di dali halala na po nga lata lululungan, ng kawat di mo panreang ng ikaluarga ko, bija-bija ko, ng katawa di mo pakibo na po agama na po nga lata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor, maka na beji ang kakamay lulungan ng kawat di akamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale kakama wedding dale na paturungan ipo ng taala nang ka wedding yano ng keluarga ang katawa ding ipako ko agama na po ng taala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi Henry Monroe kominya makanya itu tomatot dariolo maki buah bola ang kalego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na on road tuda sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kirole patudang magay aja tomatar utama lalap boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masusaki ko tu boleh monro, toli masusa mitawe toli siap pangewang-ewanda, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalam tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Jadi itu padongannya dia nak kena lepak ya tuh. Kemudian rewa kape makanya iya tuh anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu mega anak-anak. Dia waka dah macilake dia gaya anak-anak. Maka dah tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajaloro 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pa, mi tahu ko mega na pa dinule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandre ni maji nang kamuro su andre na manu itu lagi tak 20 anak na no chicha manre manamuna pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dale na tawe pa. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dale na kupong alataan. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus saya. Kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lagi pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopi ko baten na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milau daw maka da padongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pung aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak maka di malaikat na dapinya pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, fa inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinon ruye tak kiri pahalai kongka dia tak tutup ya ro. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Qur'an innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu. Iya na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Iya mana na roh nasabak magay. Di na ganna amalak na napake tamari surga pamasina po Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa po. Kecuali pamasina po Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka nataruangan ngi. Sabaya itu Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajangin ke dalik na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay angka nataruangan ngi Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana nataruangan itu baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje.
Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakananya itu maca. Karena itu doanya berakhir. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Tuh, barakat. Kemudian, iero ampai pak, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dong. Bacanya suratul Fatihah. Mika tahu tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Latu, dia na cucu ikiri lako tau matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lako tau matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lako po mapunang isirin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri milaw tulong. Idina siratal mustaqim tajalloka nga po lamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumuling papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na dilo gagabatuangan na ko tomatewe tau makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lai kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na to ampay makada hudan patunjuk. Untuk tau matewe apalan na. Tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na ro melo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tuh ampai ku yang ngajian yang kita matewe. Pahalanya yang sampai untuk orang hidup, dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mereka apa tuh tahu batuangan na minun rima pahang. Dan lupai dia palana. Itu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kuy baca ingka to palana na sa baca ni hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na rekode ni sa batuangan na. Makira. Ya kung kataw baca patehe na diri sa batuangan na angkap pala na lolongan. Marajin ni si sambung natin na kahusyuan dalam salat na rekode ni sa batuangan na. Mako mero nasa baiya ro kuiris sa batuangan na nabantu ki padahal kanya tiro man di pokok. Namo ade ni sa ngitay batuangan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu. Maka dakao na tuli nabutuhkan yaitu Pak Dongange, Pak Kiri Pak Dongange. Iya ro bija-bijan na imondri. Na rekopura ki masampajang. Tau usahakan ni. Tailaw dongange. Iya komelo ki matindro. Tau usahakan ni. Takiring ang ipateha. Jadi okopoko Yaitu ampai sitongan na nabita. Nasuro ki baca suratul Fatihah akapa na rekotomelo matindro. Akasiage di tabaca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi kita baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tahu masidak Pak dia nak beri duit. Pak ya sange tu pas sidakah tanya waramparang. Ya ko maka dia impak waramparang na. Makanya sange pasidak ka umum na musik kiri tu pasidak ka to malalalo masige pasidak ka to ang kalalo pasidak ka dega modala na tabassumu ka fi ahika la kasadaka ni cawa-cawa beru loko padamu ro patau pasidak ka dega modala na ya timui bay pakiru itu yang ro paling magampang itu pasidak ka tapi mega itu tahu makuko apa mak guru agama dena na icawa ko to sidupa dena mak guru agama nasan niya na makanjak pahang agamana, tapi ko sidup pa itaw ide ni Chawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tumako pa, tapi dito gago kumayikapang. Madari ang kalau runtu iya. Kemudian, idi wija-wijan na alena almarhuma, nausahakan ni ko, iya jatuh sumbangan makan jalan berbentuk amal jariah. Jika ya sesumbangan berbentuk amal jariah,
Nomor sidi, masigi na bangun tahu yang kedua madrasah, santren. Itu amal jari itu. Maka damagai, makuye. Iro nabita naramte maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi okolino, namo pada mi rajanna seradongi paklarapanna. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbagan nasisa ni semeng. Mana kay bangun nga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato tau bangun masigi pa. Lai pasipulot to apalan na tau bere jamae, imangi si bama mumi. Apalan na pak bangi ya to. Apalan na pengurus masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napa siaga egan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bangun masigi. Maka namagi na yalay, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau bere jama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotana na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan na to ampay ko, may makibualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawe yato, yan o langwi tawe, tatak malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galong ngay salay mato. Kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi iya to lalangnya, salama no latawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, iya bata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Iya tuh ampai, dia itu gaga pahala caw etay, pahala na pasidakah. Iya ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Iya na tamate pa aja nih. Angka ketambahan ako tomate. Dia gaga. Iya ko loki makay na pura tajama haji salah satunya palan na makotong itu. Tapi iya pasidakah. Kama pilino na pawa dilepang. Makanya iya umuruk ta palimatanda 70 tahun. Ang kataw dapi si ratu tang umuruk na tapi ais. Iya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Iya ko 70 tahun umuruk ta. Palimpali siya tawi masampaja. Iya to na ro sampajang ikomelo irihitung. De banyak ganapa. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makan mate ya anu kamu pasampajan na dia na gaga. Makanya pasidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewe rewa, iparewa kan nyawana, na rewa lo kolino cidi bami na pigaw. Memi rewa masidak kan warang parana. Magay Pak, dia na kada melo ka rewa masampajan. Dia na kada melo ka la umrah. Padahal iya ro na cindai tawe ko pilino, tapa melo lo umrah. Dia nak kada melo ka Allah haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pasidakay dia nang kanalit pangapalan. Mapasitaru-tarugang ka pikama lino na ko di paja. Ya ko tong mapahang ito Pak. Itu ampai sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tu. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waram parang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na, maseke itu. Maseke, apa mak kadai mana angka tau melo ya deh, namu di dito nagana. Yan angka tau macipi papenadin na, demeto, biasa tuh katau makalaway, aku iteng kau to na yan, kau to na makalo agalun na, maji na tali marato, ni sabu na sumbangan, tau maseke, iya tu nasa baatin na macipi. Tanya warang parang na kurang atin na meto macipi. Nanya ko ati macipi de gagap. De na may ganda. Yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupak murana ati na sogi. Ega Surah Al-Waqiah. Yan ang kataw to li macipi papinadin na surah baca suratul Waqiah. Masage na to papinadin na. Yato pak murana pak lasati je yato. Macipi papinadin ito. Lihat tu ko tau kasiasi. Lihat tu ko tau peri. Silang. Iya ko tau kasiasi melo iman rin na di gaga. Dito ka ko pinra to. Maka kadang kanan rese di kanan re ko bajay. Oh berarti sugi mana mo.
Pak itu nasang nabita sogi ang kanan resoy ang katonan rekubajay ang kanabola non rimachinong kemudian ang katona bainena ayan na to sogi na ito. Jadi kung kanabola ang kanabolana dan na to Andre na tapi din na baine tanya pa sogi ito. Tanya pa. Yan na tunasan nabita sogi ito. Makanya itu tayo pak dua makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, ya tu mendaria mandareke tau perri man ya tu tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi meloy man na digaga. Ya sanya tau perri ang kamotoro na meloy mangoto. Ayan na to. Tau perri mi itu. Ang kau tau na chidi may pagan na idua. Tau perri itu. Ina tu 5 kigwa surat katarang aku ramampu. Ano kantoro desa cia capu nang kasih bantu ang kasih bulak matang. Tau perri mana gitu. Tanya tau kasyasi itu. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tau perli memang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sange suku papenading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sange suku iya tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Naruba papinadingi mancaji genap. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo kong maka bandahara masigi. Aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papinadina. Hero, tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo arang isikola. Wakatan ni masa. Nomoro si dina. De toto na tau matandre galarna megay galarna komelo yalam pangurus masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayer. De na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na pau, maka daya ko pangurus masigi na aja na ya tau sugi emuala. Sapai tau masaginay papinadina. Pak yun ito di mabantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadina. Tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi si ko la yuruso na mataru-taru piche de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak dia tu gajaji. Pak sini na tu te ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu narik kuyuru si agama Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan nih. Satu. Yang kedua tilaw dongan nih. Yang ketiga pentito ye. Yang katutaw biasa na pujila da watun na tu ukulino. Maka daya to ya no biasa ko si runtu siat tatuya. Si sapa tu ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw newala da si poji watun na tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalakubur. Kemudian yang keempat lauki siaraiki buruna. Bikin ganna pak dongang ko to ko boleh ko masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ite mi lodong. Ya lauki siaraiki. Pali makanja tu ko ndi Jumai. Masalahnya ini dia patulnya macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Nah papala di mana makwana pa ipoto deni laudong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak, maka dia Nabi setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akada tahu si Pak bicara. Maka ia komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari diden oleh para Pak namo pu imam itau to.
Tapi ya komeki rasa katongang biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparokok kalukuin aliguan. Jadi hukumiyase boleh na boray kalukuin makadaya rokok ko. Ketu makunray may pakai buah mo na digataw menrekyo. Rokok ya rokalukuin no, dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yuli Sayyid Karama batungan na ara makarama na saba nulit parokok kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray mo titawi, surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siyaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilaw dong, epong, talinga baraka, talituy baraka, anak-anak dan keturunan ku kala. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Yan na riyasak bertawassul. Yan itu nasala kung makadaki opo nganu pasalama ka itu salah tawassut asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede loki buronda upa kay apo mo he. Pure Pak Boting ha aja musok kanya aja mula say ya. Au kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya ko tawassul, loki bacangi Fatihah, pure kiri nga Fatihah bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang ngangin, apaki ilaw doang ko pong Allah Ta'ala. Nggak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tau maling nikmat. Nanya tau pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Jadi aja kalau bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la da tilaw ni barakat. Upong Allah Ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na yatawi. Makuam itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang ko kiburo na guru tak Abdul Rahman Amodale. Di Mangkoso. Bacakan Fatihah, itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuhigan na karamah na guru taki Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapak na micuy, baru bawa na bari macala wae mapajye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding pajye. Na micuy ba? Lawi macarama guru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama wae saruban na minaludo na dimparang ilokoro lekpa wae din na tama. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tatu, Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Amodale pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na dili matuni gagay. Tat de tu isa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikolo kumangkoso, titip. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah. Napatilo doang ang ipon, karo kasi anakku taro mapasantring. Talingi baraka pada ya guru. Makuam itu Pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik wala baro, na to minrik bulan na makanja irita to milodo. Ipon nga dito ka kasi dali pada kanja na yamatu. Pada mo. Maliw to baro tayo ng kalaw mabaca daw ko tolo tuda makadawe mudah-mudah kasi katoto kumatu mako kanja na. Pada mo niya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang engkau tahu maka ada musyrik karena kurang paham. Aman, Bang. Iya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tahu 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Maka mau pilih dalil di situ. Saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na naing rami tawe Pak kami tahu Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminrang ibo na parewa. Jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kami sebelum matin roki takiring ang Fatihah.
Tasiaray biki buruk na. Bisa disiram. Taboloy. Kalau masyarakat kubur, makanya aku boloy. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De, kiburu na mi anak na. Dasarna, wadi ka tumang bolo kiburu, wadi. Nasaba ya nang ka aga-aga pura na jama nabi ta na mo chichambi, na dito nang ka na tengi monri na berarti sunna salamanya. Kama pamiro. Kecuali pura natte, makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa deh najama na bitta. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapan nungang inabita, mancaji waji. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa udah ni gak mapalaeng, udah na metama. Aja na ya ko de gak mapalaeng aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalay aja tapaksakan. Makanya guru ta biasa mancaji mas subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia aja dia na sujud tilawah guru tantu di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beres salam maka de kalupai ni po maka de sujud subuh Jumat nasa deha. Wi ngerasa nasa mape dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bahari dia na sampai ja subuh te ko de kamapalay. Itu bahaya na Pak. Pak minta tuh tahu na kutulina zaman itu nasa ni waji. Padahal dia na berubah kan dudukan na tatay sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuhi. Magay nasa napura na zaman na bitta na dito nang kanatengi. Makwami tu. Miga apo tu tahu dia na lo masam paja subuh pa dia na kunu imangi. Ah lauki ha sunnah mi tu kunu. Makwami tu. Iya ko mapagewangi pede dia na talolongan. Itu agama yang Pak magampat. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatan. Iya mina jamay nasa cocok mapangewa memang. Ini yang banyak. Ya na din na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya po kene makadai makruh. Manyaman to. Kene rewa kilo ku hukum nagamata. Manyaman. Makadabami wajib ga. Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah dini jama berarti makruh. Itu ampai ko to tama masigit na diwi pala yolo makarro ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tepat aja tawi pala yolo makarro ya tu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu pura ki meki matinro de tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio meki cemme ajenne ki jolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Maka itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tabang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na iya ro tawe Pak idi nah tahu tuwe upasangi eta pasadia memang aleta sebelum nol diki po Allah taala pasadia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa apa iya makukuha pa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ihlas mega ni sumbangan ang kanagambara taw na mega ni sumbangan ang kanagambara partai na iya minasumba kumelo ipamilihang iya minatimbung ilalang yung kumacawi si pamilihang jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino sapaki gare pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan to ang pay ang katu termasuk sa pajasuna masarula di ko kimulay ijama. Termasuk sa pajasuna nasaba de ka taw mitay. Ya ko pi masige wa di mo pakapuji-puji ang ni. Kodong kaya anong nita ka masompa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si pa dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya to ang pay sa pajampan ni Pak luar biasa karena de ga taw misang ina moto ki makasiwe po Allah Ta'ala. Natunak kada gurut tayo kung kataw makanya sa pajasuna na kubolana insyaallah makanya sa pajasuna na dito tapi ito makanya sa pajasuna na kumasigi belum tentu ko kubolana to ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sa pajasuna imon rin na say tajama ko bolat ki bolay ya ko kimasigi malumumi may jama tapi ko torewa lo bolat to may jama dua ni na naman maliwasan ni metode man ko di mga dena na jama niya to padahal sunnah itu luar biasa itu
Itu nabi tamakada patan raka sampaya sunnah imun rinna isai pada nareko mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakahnya itu berarti pada kudu ruaki puluh atau lebih mas sampajangnya itu patan rakangnya itu imun rinna isai. Itu kini napahang itu Pak don raka cini bersalang. Tapi yang kata sampaya sunnah maka jalan ada potong-potong. Sampaya sunnah na subuh kupurek basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat taiku itu nala pangupu. Itu barakan. Tapalaknya roto. Sampai sunat subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua, insyaallah dia nakan naipan diutu. Yang kedua papalampe sunat. Ya to sinareko alam nasara rakaat pertama li ilapi Quraisyin rakaat kedua de to siga gatau majasi pak wadi pasolang. Kung katau majani anok pidi din alatu itu. Ya to sinareko meloki masidak kepada Raja Nalino ulawang pada Raja Nalino tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kulu Allahu kedua ketelu rakaat kedua. Makin nabi pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Idi mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Talamanan Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatalu niana tiasa wirid salat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ero. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala pokokna meki no galungnya sampajangi iya na riasa sampaja sunnah hanja meki mapanobine meki magugu as sampaja sunnah ki milau dong ukilalan na suju milau dongi tapangolo ko pong Allah Ta'ala jamon na lapakan ilillah atau ati na ipake maka de pong maminasa kahe untuk sapadal halala melo ka magugu ita pasalamakan nga makwamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara, mau magugu kamu. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggalak sekopi ga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijok katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan-upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa masampaja sunnah niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini yan itu sampaja sunnah matamba tapa o malam-malam may tapa agi jadi itu ampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong ukwi lala sampajangi ya ko tabaca iya ka na mudu ini mo pong sumpa wa iya ka nastain idi to mo pong riminaw tulong yan na to nakada po ng Allah Ta'ala sitang nga untukku sitang nga untuk umaku dan umaku apa yang dia minta hambaku tanya umaku hambaku apa yang dia minta jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo kuro tilawi ako wacin na ipong maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja Pak Ustaz waji ini tuli ujama tapak aja kini tu data kusud na galunge napatabaca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kuna dati fid dunya hasanah tilaw ni okoro na pasalama ipo Allah Ta'ala kolino ya roga gamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamat tu oko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dale mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiasa pak dongeng. Ini nagacogang pang iya to. Ya ko demo pati sa kita len ite na doang ngi pu iman ta suro. Mako hami to pa. Pa makadawe maraji sa dia na may matuju. Uli may malingar ade na melo makanja pu ima ta suro. Pa iya pu ima macam apa si sumpu palingar lang pa zaman na memang. Palinga makaren pu ima pong. Iya na suro ta pasalamakan kasi ano na yan. Napataba barakay. Nawakili kimi maka wadi nabi lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah.
Mana sa nabita kurang aga Pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suro sahabat ilaw doang, berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lelena Pak. Jadi na mereka, di Pak kita nga na milaw doang tawi ba na tasuro. Cuma makanja itu kutumega milaw doang. Pak angkat tu dan rupa Pak dongang. Makanya to matot tariolo, ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampu bide mabaca dongi, mapalisay. Magay nasa baya ko nanri po ima patapulo so na patapulo ni na din chapo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balay asan na. Tandanya tu Pak dongan na bapoko, ya tu andrewe apa ya ko Pak dongan na cica nilaw ko dali ko tarimay. Upure mapangewasi babay ni na napalo mabaca do deni tarima don na. Utat dengi kacamata na sakit kacamata kin do no nasakin reji mutar lo tala. Mapangewan na lang tulis si garu-garu pa pinadin na maraji Pak. Tapi ya kau mandray baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji Pak doang ngapulo ko maleka ini tiasa tolak bala. Jadi namo tu deni tadi madon ako mandray mo kato na lolongan iya mi ko milaw doang inapa den andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapulo sona mandray watte mabaca dosi. Mandray se baru mabaca dosi. Melo inno galungnya mapamula mabaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia na liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa Pak, di na mega sarito ko galungi. Ya makukuha na racu te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat siya mate. Magay, di may matona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga langsung patolak bala puli ripong. Niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam ito. Napungalata alam matoroy busiye. Di naman lunaloni makumpro picho-picho na tapabusilo po kupuray. Mari napungalata alam matoroy. Makuam ito pa po. Agay dita sangi. Campung. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanya ibatita insyaallah. Natoro ko ngalata ala itu. Yan na ito nakadato pandrite, urus si agama na po nga latala, po nga malatala, pamurus si linomo. Makko ito, patuju mo'y, pakanjaki sampajangi, pakanjaki sakka yan na makanja mo yan ito, de na singa sakka, balawo. Balis ba? Balawo. Apa ya ko dita ka majasak ka, tatang kaya ito. Balawo law masinga, nanya ko balawo masinga, ito madari nalupay pa dyan. Dari tatung ko picapino ko ito bitawin na pagiling. Capu. Makaring kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro ko ngalataan. Makomi so pa. Iya ko iya tu ipakin yan ito nang kaya sa tulak bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya Pak, tasa kami dia magano. Labi si diheto galuko. Mandari mi deni taka bali galuko. Pak dia pernah pura sa pajasubulo na galunge dia pernah latu te galunge mak na iya. Iya. Dan upam ito, pasan na guruta senur, tapal ka nga iya na lima kuna na reko okoy galung nga mapasusak ka ko na di natatamay sa nagalung. Tapal ka nga kaliki, pasan na guruta senur. Tau panrita. Napo nga latala janci. Jadi apa, ang kami mataw karusak ka, iya wita ni maka daw nadapi ni sa pulo si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari, karusak ka iya. O kumiti ito galung nga pa masukan. O dami makarapanjisak ka iya. Pak mawata to ko pura ni balo na po makunray may wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan ginang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sa sedekah rahasia ko lalo cilengang ya kapajabawan ni takoti kanto tadi siagi-siagi ta patama. Aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Yan nalalo cilengang ya kapajabawan ni tala silampa na patapatama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kutsi nigi-nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga ito bilangan yung para wakang. Ya ko din na niya rotapake pak sedekah subuh menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari 40 subuh kita bersedekah barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kang Yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin re disirat disuruh pe matam. Ya asang salagat tang. Coba gane. O kami tu monro Pak.
Kemudian sebenarnya iya ro tahu pa ang katulit yang asalamakan na. Wadi tu tahu tuwe pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak kada tahu matewe na sabari na salama de. Maka de nabita. Nigi tahu mate salasi di na keluarga na. Ya regali sulori pamasena po Allah Ta'ala. Nasabara keluarga na nasalaye. De gaga iwala kami tahu matewe kecuali suruga pamasena po Allah Ta'ala. Ni ka pasalama ito matewe tahu tuwe. Anak naon na talwe na salay na ahli ibadah. De nagisa pinarakay do ambo. Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai pak otomat dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mereka tahu dia nak pakai. Yang pura na jenne kita tomatewi malaki wae ko pasero ena pay bulu kuliah wala yase. Yase na ibolo ilayase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ngibolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Yan tiasa diusul apa-apa. Itu papasuku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu Bapak selama. Engkau Pak dia otomatis kok ya. Alhamdulillah. Pak dia coba gampang itu otomatis dia Pak dia nak protes. Coba gampang. Iya. Cuma demi nawad itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren, pacing ko rilala lempon ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki ni. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idiomatu meki jeneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa butya tangan ni megay pake. Padahal wede nang kana sabun tangan tay waktu na to mati man pas sabun tangan. Mestinya sabun cair ya tali pa abo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo be mangyo ko makoro. Napa tabulor ba man ni mato ko nadapi waktu na sabun supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabun tangan gipake? Iya, aja sabun tangan. Makaraki di mereka ang kagasesan na ko pure pake madi tomate. Engka to? Aga tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ga. Manang kay di malisabong hindi papakya ng napamitaw ki. Ulawan na napakya sa so di titaw. Pekuyasa. Ano gare? Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Berarti lele bati tami tahu kalalo tahu Pak namo raja na napasutoy sa liwa nasa malipawan ni pigari ni petang Pak Ustaz. Daku ni pe bola ya nasa bola na dakwat betoy. Kato daku itaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwat betoy. Napay na patama. Ano ka je? Ni ka paguro ko mitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tato baik kanukun na itu dimakruhkan. Aja tato baik. Makanya katudidi isyo-isyo iya na tu di dia ini si kang carepana ya wana kanukun na. Dia ni paku bawah he. Dia yala taci dia ro nape pacing yala siru didi na ci dia nape pacingi unron na yatu ya wana kanukui pacingi na sabak dia nawat dingi ba. Ya ko makada kimi pacingi kaluto ipale. Mana kanukun na bang ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, na toba kanukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacing, kaluto ni. Alin ni masih napakal dum kaluto ulun na. Nama pacing. Oke ro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburue. Oki kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na
sebelah selatan. Apa ipal panumpulilotan itu lorijang. Aja tapalingang iwujud kota pertama kalabong ipatiti memang. Kaya nang kawuju lengan atama kalabong ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi kubolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan atama kalabong. Iya natiti mo natama kalabong apa na pura lemak salasay. Iya tao na lengan sama na tumadarin katong mendro ko adeng isa dikedo ibuka tanga de gagataw. Sama nang katong joko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Iya tu ampay ko pura malam matawe na de mana tau matewe agasane pangantara na tau matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Iya na pura na lemma tau matewe na de tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal, orang terakhir. Sekitar 30-40 langkah na salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na tau matewe takamoy tabacangin na asal nahu. Napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko jene baca tu na asal nahu. Iya na tiasa patandra kiburu. Magay, denon rijing itu kiburu. Dena rajo-rajo keluarga na tau matewe. Deto na pitangi karin na tau matewe itu. Itu gunanya. Yo pidi asang patandra kiburu ya tu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Itu. Maka nama aja pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jamamanang kita we. Apa mak kada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya ko na jama ita we dua pala na lolongang. Apalana nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palampay te pole dosa. Makanya kung kataw mate ajama ki agya gitaka padami tu ko pure mat di otomate tawe nang kaya tu bura lokay nang kaguluye makana tu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo lolongang apalang. Padami tu bakoro na makana aja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tu awo pura yan nang iwan na magi ni bitawan na makoro nasaba mak jama manang itawe. Namanya gapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicagi mo penre ya pakai na apapegi cidi na sabak padahal yang mampe namanya gapalan na makoham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni siyo capak na salasay makoham itu iya na tu nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan aja na mo larewa. Yan na tunay nga ito, makada din di palaw lisu buyue, di palaw lisu, makada na dita, usahakan niya dyan, ya mula rewa, supaya may gaman siya sabi, may gamilaw doang. Makada si dia po milalang ola di sa balakiri ko, loko na pa sa balakana ko rewa, ko tanda na ito, ya mula. Makom ito. Pika ako ito sa lapaha pa ako, ese ko ni rupa malampila ni si Janila. Ang magimagi na pabarakay po ng latala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang mencaji anak nama keselamakan dari wa akhirat insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa khususan ila arwahi al-marhumah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalam na si diha desasa. Maka danani gini gitu salay 3 anak makunray yang ahli ibadah.
Betungan na kung ka anak tatelu anak makunray napas sampajamo, maka dia nabita, ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunray tatelu napas sampajam. Yan ko anak arwane tidak. Nama kunray. Jadi itu ampai babu tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reina napas sampajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga ko dua ya Rasulullah. Maka dia nabita namo dua. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sampajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami matuh hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw ibija-bija na lulungat tumatoy. Jadi sitongan na to na mo de tas sumbangan ito mototta atas nama na tumatoy nareko masumban niya na na itataang ka nalulungat tumatoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya ko tumatotta tas sumbangan lulungan ipahala tumatiwi. Karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kasahabak mati itu motor na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itu juga kalau ko matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Karena iya roh asang ni palatui, cuma kita butuh niat. Ini ini nonroi, yan itu ampai ya kung kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi nasabari si dia ibadah pak maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungka sewa-sewa ang kapiri pamulay nasabawa niya. Wa inna malikul imri manawa na tungka amala ay ilulungangi sesuai aga ya katay. Ini penting sekali nasabak magay niya ini tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhira o kumini emonro. O kumini e babu. Ya ko angka tau salay bolana lau galunge maka dabeji angka kamawat ding hidup pase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka tau salay bolana na niya kagi maka na magi-magi nang kawat di dali halala na po ngalata lululungan. Nang kawat di ngupanreang ng keluarga ko bija-bijaku nang katawa di ngupake ko na agama na po Allah Ta'ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan nasabari na berbeda. Ang katulaw mangoje nasaba melo misapa cicila motor, maka nabeja kakamay lolongan nang kawat dia kamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko ang kataw joka maka dato melo lo masapa dali kakamawad ding dali na paturungan ipo Allah Ta'ala nang kawat ding yano ng keluarga, ang katawa ding ipake ko agama na po Allah Ta'ala, maka sibiyang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya, makanya itu tomatot tariolo maki buah bola angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tuda sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kiro le patudang, magai aja tomatar utama lalap boleh. Istirahat sejenak kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan alhamdulillah. Napa kita mau boleh beresalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian idi mani nonroi ya ko masussa ki ko boleh monro toli masussa mitawe toli siap pangewa-ngewanda tabaca ayat kursi ko pura ki madere salang maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko boleh marajingi pasipulu dale silada ki maka reso napang kadale pole ya ko pura ki madere salang tabaca kulu Allahu maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya itu padongannya dia kena lepak ya tuh. Kemudian rewa KP makanya ia tuh anak-anak memaki buah ideceng masampajang dia nak tak maka orang tuanya dapat ini riasa syafaat pahala itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak dia waka dah macilake dia gaya anak-anak maka dah tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak bukan mai ko 10 anak tak nama kasama masampajang loro 10 tahu berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pa denule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandre ni maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre mana mo na pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi.
Dan memang dalam agama itentukan dalik na tawe pak. Dia nama teteh na reko, dia dipasuku dalik na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus saya. Kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lagi pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus saya tuku ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai, ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak, megatutu biasa tau milau daw maka da padongan na, puang, aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah, ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pa bu. Pak Mega tuh mako tuh puang aja mo le taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat nadapi ni pak pole no. Gitu. Makanya, iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah, makanya kau mati itu, yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia na mati. Kega, wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu, kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana, dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ya robo, catatan amalna, tulinonro ya tak kiri pahalai kongka, dia tak tutup ya ro. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Quran, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino, napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kamalino tak buka materi itu. Ia na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana na roh, nasabak magay. Di na ganna amalak na napake tama ri surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa po. Kecuali pamasin na pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, ang kanataruangan ngi. Sabaya to Nabi Ibrahim na paumimat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajang yang kadali na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay ang kanatarongan ni Nabi Ibrahim. Sitang nga apalan na pasidakana, natarongan ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dikacoy kay pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim pejeh. Dia itu gagak tahu dia nanti pejeh. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakananya itu maca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Tuh, barakat. Kemudian, iyaro ampai pak, yaitu ampai tau matewis itu ngena, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah pak ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lahi lo koto matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lo ko po mapunang isinin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang esok kiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri mi lautulung. Idina siratal mustaqim tajallo ka nga po lamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalana taw mulingi papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalana taw mubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di ro gaga batuangan la ko to matewe taw makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lai kiri la ko to matewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tahu tuwe. Yan na to ampay makada hudan patunjuk untuk tahu matewe apalan na tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na ro melo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tahu tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tahu matewe apalan na. Tahu tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya itu ampai ku yang ngajian yang itu matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mereka aku tahu tuh di batuangan na minunri mapahang.
Nalupay wiya palan na. Ito ampay korangin na mo din, iris sa batungan na kuy bache, ang katopalan na nasa bai, bache mi hulumpu na, tumalulungan. Cuma maragyi niya la patunjuk na reko, din iris sa batungan na. Makiro, ikong kataw bache patehe na din sa batungan na, ang kapalan na lulungan. Maragyi mi si sambung natin na kahusyuan dalam salat, na reko, din sa batungan na. Makoy mero, nasa bai aro ko iris sa batungan na, nabantu ki, padahal kanya tiro manca di pokok. Namo ade ni sang itay batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang makanja mato. Kemudian alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yato tau matewe Pak Bu, maka dakao na tuli na butuhkan yato Pak dongange Pak kiri Pak dongange. Iya ro bija-bijan na imondri na rekopura ki masampayang ta usahakan ni tailaw dongange. Iya komelo ki matindro usahakan ni takiring ang ipateha. Jadi okopoko Ito ang situngan na nabita na suro ki baca suratul Fatihah at kapa na rekotomelo matinro. Akasiya di tabaca. Ha? Tapagan na iya kapa Bu. Maka din nabita siapa yang membaca suratul Pananigi-nigi tau baca Fatihah at kapa sa balong matinro pada kumasidak kay 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masih sedekah Pak dia nak beri duit. Pak ya sangat tu pas sedekah tanya waramparang. Ya miko makan dia impak waramparang nak. Makanya sangat pas sedekah umum. Na musik kiri tu pas sedekah tu malalalo masih pas sedekah tu angka lalu pas sedekah dia kamu dalakna. Tabassumu kafi ahi kalau sedekah. Ini cawa-cawa cak beru loko padamu rupa tahu pas sedekah. Dia kamu dalakna ya. Timui bayi pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pasti sedekah. Tapi Megan itu tahu mako apa mak guru agama dena na icawa ko to sidupa. Dena, mak guru agama. Nasan niya Elena makanjak pahang agama na, tapi ko sidupa itaw dena icawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tu mako pa, tapi dito gago ko mahikapang. Madari ang kalau runtu iya. Kemudian idi wija-wijan na alena almarhumah usahakan ni ko ya itu sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay makuye. Iro nabita naramte maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi okolino namo pada mirajanna siradongi paklarapanna. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan na sisa misameng. Mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato tuma bangung masigi pa. Lai pasipulot to apalan na tuma bire jamae, imangi si bama mumi. Apalan na pa bangi ya to. Apalan na pangurusu masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napasyaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bango masigi. Makaramagi na yaling, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau makberejama, kinitiga masigi. Alina nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan to ampay ko may makibualalat tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no la tawe yato, yan o lawi tawe tata malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galong ngay salay mato, kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tulalangnya, selama nola tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia bata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Ia tuh ampai, dia itu gaga pahala caw etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palana sampai jata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gagal.
Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satu nya pelana makotom itu. Tapi ia pas sidak kay, kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta palima tanda 70 tahun. Angka tau dapi si ratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tawi masampaja. Ia to na ro sampajang ikomelo hitung. De banyak ganapa. Ya kau mati na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok maka mati ya anu kamu pasampajan dia na gagal. Makanya pas sidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewi rewa iparewakan nyawana na rewa lo kolino cidi ba na pigaw memi rewa masidakkan warang parana. Magay pa dia na kada melo ka rewa masampajan. Dia na kada melo ka la umrah. Padahal iya ro na cinay tawe ko pilino apa melo lo umrah. Dia nak kada melo ka Allah haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam maka dia pas sidakay dia nang kanalip pangapalan. Mapasitaru-taru gang kapikama lino na po di paja. Ya ko tong mapahang ito ba? Itu ampay sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pas sidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tu. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waram parang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na, maseke itu. Maseke, apa maka dari mana angka tau melo ya deh? Namu di dito nagana. Yan angka tau macipi papenadin na, demeto, biasa tu katau makalaway, ako iteng kau to na yan, kau to na makalo agalun na, magi na tali marato, ni sabu na sumbangang, tau maseke, iya tu nasa baatin na macipi. Tanya warang parang na kurang atin na meto macipi nanya ko ati macipi de gagap de na may ganda yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi kega sura al-waqiah yan ang kataw to li macipi papinadin na sura baca suratul waqiah masagena to papinadin na yato pa murana pa lasati yato macipi papinadin ito lihat ko tau kasyasi lihat ko tau peri silangan. Iya ko tau kasyasi melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Makadang kanan reso din kanan re ko bajay. Oh berarti sogi man mo. Pak iya to nasang nabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabola non ri machinong, kemudian ang katona baynena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi din na bayne tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan na tunasan na bita tau sogi ito. Makanya ito tayo pa dua. Makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi ito, ito mandarya mandarya kaya tau parri man ito. Tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi, meloy man rin na digaga. Yasangnya tau parri, ang kamotoro na meloy mamoto. Ayan na to. Tau parri mi ito. Ang kau tau na chidi may pagan na idua. Tau parri ito. Yan na to 5 kigwa surat katarang aku ramampu. Ano kantoro de sa ciacapu nang kasi bantu ang kasi bula matana. Tau parima nang ito. Tanya to kasi ito. Jadi aja tak remaja nang kamak bula walau tarima bantu wa cocok ni na tau parime mami. Tapahang ya. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya sang suku papenading pagurano na, pagurana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya resangnya syukur ya tabaca ya. Nasaba ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji genna. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na ya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala tau masagi na papenadina. Ero tau masagi na iya talu pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna ko melo yalam panguruso masigi kega yang penting tau malampu namo de gaga galarna ko malampu mo pak mega tu tau malampe galarna tapi matanre to kalasin na ayer de na may jaji masigi mako itu yang kedua yan naruna na po maka daya ko panguruso masigi na aja na ya tau sugi emuala sapai tau masaginay papenadina.
Pak yan itu di mak bantu ya tu tahu mega gagana tapi macipi pa pinadin na tuli dareki minabawak ko. Si runtu si mak dareki si runtu si kumak dareki si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi mak dareki memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka dia guruta iya tu ko masigi si ko la yuruso na mataru-taru pice dek. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak dia tu gajaji. Pak sini na tu teh ya puluk ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu narik kuyuru si agama Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan ni. Satu. Yang kedua tilaw dongan ni. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to ya no biasa po si runtu siat tatuya. Si sapa tu ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw newala da si puji watun na tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang koto ko boleh ko puy masigi to na ni suro nandita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nandita. Sudah cukup. Namuko mi bola na nandita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ito nilodong. Yaloki siya ray. Palimakan dyan to kung hindi jumai. Masalahnya ini, dia patuloy mature aro siya kuburu na nabita. Pa ito nabita lo masyara kuburu jam 12, jam 1 malam. Itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Paya ini perpi malap pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Napapala di lima nama kuana pay foto deni laudong. Ini jadi masalah. Magi naman di Jumat Pak, maka dia nabi setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtu istilahnya si runtu dan akada tahu si Pak bicara. Maka day iya komelo ki lawi masyara nang kayruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di den lepar apa namo pu imam itu to. Tapi ya komeki rasa katongang biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta saya Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karamah, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin alay buwan. Jadi hukumiyase boleh na goray kalukuin maka daya roko ko. Kaya tumakunray ini pakai buwa mo na digataw menrekyo. Roko yaro kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat atong. Itu di yoli Sayyid Karamah batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray mo titawi, surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siyaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talituy baraka, anak-anak dan keturunan ku kala. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Yan riasa bertawassul. Yan itu na salah, kung makadaki, opo nganu, pasalama ka, itu salah. Tawassul, asan na ito. Tabidakan ya. Yo pwede loki bro nda upa kay mi apong he pure Pak Boting aja musukannya aja mula saya ya au kunru to iya tuh itulah yang tawassul itu yang tidak boleh itu yang musyrik iya ko tawassul loki bacangi Fatihah pure kiri ngapatihi bacangi surah Al-Ikhlas ilaw doang ngin apa ki ilaw doang ko pong Allah Taala ndak usah pakai orang meninggal langsung kepada Allah po talinga kasih barakah. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita itu. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tau maling nikmat. Nanya tau pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Jadi aja kalau bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imam ikhlas la da tilaw ni barakat upong Allah Taala talenga kasi ana tu anakku tapakuy sipa na papade sipa na itaw
Makuam itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang yang koki buru naguru takia Abdul Rahman Amodale di Mangkoso. Bacakan Fatihah, itu guru itu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuhigan na karamah na guru takia Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapa na mitsuy, baru bawa na bari macala away mapajye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding pajye. Namichoy ba? Lawi macarama guru to kumanado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama wa saruban na minaludo na din parang ilokoro lekpa wa din natama. Lattu inalay saruban na din na maricha. Watun na ilang guru tato, kihaji patho din sukar almarhum al-magafurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Amodale pasuro. Nasa iya to guru ta watun na mi wampenan ka. Watun na upalin na dili matuni gagay. Kat dito isa na pawalong. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko mangkoso, titip. Tataro ko si kolay napakilo ko guru ta bacang Fatihah. Napatilo do ang ipon karo kasi anak ko taro mapasantring. Talingi baraka pada ya guru. Makuam itu Pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan te kung kato minrik wala baro na to minrik bulan na makanja irita to milono ipo nga dito ka kasidali pada kanja na yamatu pada mo maliw to baro te nang kalo mabaca daw ko tolo tuda makadawe muda-muda kasi kato to kumatu mako kanja na pada mo nya to itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang katau makada musyrik karena laku paham. Iya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tahu 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Makada mau pilih dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim naing rami tahu Pak kami tahu Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinra ngang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminra ibo na parewai. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kami sebelum matin roki takiringan ni Fatihah tasiarai biki burukna bisa disiram taboloi kotolo masyarakat kubur makanya aku boloi karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tunga bolo kiburu wadi nasaba ya nang ka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi na dito nang kana tani monri na berarti sunna salamanya. Kama pamiro. Kecuali pura nate makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa de na jama nabi ta. Biasa to na jama. Tapi marepa inajama ini ya deh, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapan nungang inabita, mancaji waji. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah di ko de gagay pu imam mapalaeng. Nah, sawu de ni gam mapalaean, de na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawat sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalay, aja tapaksakan ni. Makanya guru ta biasa mancaji, mas subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia maja dia na sujud tilawah, guru tanto di sujud tilawah ki. Sisa na pure ma beresalam, maka dia kalupay po maka dia subuh Jumat nasa deha. Wi ngerasa nasa mapi dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga itay waji, nasa bahari dia na nasa paja subuh. Tapi dia kemapalay. Itu bahaya na Pak. Pak Mega tahu na kutulina zaman itu nasa niwaji. Padahal dia na berubah kan dudukan na tatay sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuy. Magay nasa napura na zaman na bita na dito nang kanatengi. Makuam itu. Mega apo tu tahu dia na lo masam paja subuh pa dia na kunu imangi. Ah laoki ha sunnah mi itu kunu. Makuam itu. Iya ko mapagewangi pede dia na talolongan. Itu agama yang Pak magampat. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamay nasa cocok mapangewa memang
Ini yang banyak. Ya nadi na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya kene makadai makruh. Menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagamata. Menyamat. Maka ada wajib gak? Atau sunnah, atau makruh, atau mubah, atau haram. Iya miro bawa. Maka dari sunnah, dari jama berarti makruh. Itu ampai ko tama masih gina, dia bioi pala yolo, makruh ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masih gina, tepat aja atau pala yolo, makruh ya tu nasabak sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu puraki meki matinro, dia tak jenne, makruh ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki ceme, ajen neki jolo nampak dio, apa sunnah? Ya kode tak jenne tadio, makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC, makruh karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu, tadinya bid'ah, makruh. Ya sange makruh deka dosana rogi mi. Tabang ya, deka dosana rogi mi. Ini nih penting. Jadi ya kau itarik gatalok itu agamai Pak Malomo. Kemudian, sitongan na iya ro tawe pa, idi na taw tuwe. Upasangi. Eta pasadia memang aleta sa balong nol diki po Allah Ta'ala. Pasadia memang. Usahakan inang kaamala tawad dia katanimas. Apa iya makukuha pa amala pede lawita pede marajing iya sang ihlas. Mega ni sumbangang ang kanagambara taw na. Mega ni sumbangang ang kanagambara partay na. Iya minasumba kumelo ipamilihang. Ia minatimbung ilalang yang kumacawi si pemilihan. Ya, jadi seakan-akan ia ro agak ia pania beren na rekong kakabutuhang lino. Sapaki gare pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan to ang pay ang termasuk sampai sunay masarula di ko kimulay ijama. Termasuk sampai sunay na sabade ka taw mitay. Ya ko pi masige wa di mo pakapuji-puji yang ni. Kodong kaya anu ngita ka masampa. Allahu Akbar. Di mo pa, iyo po ko to jadi di man ko boleh si Pak Dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya tu sampai sampai jam ni Pak luar biasa karena dega gatau misang ina moto ki makasiyo po Allah Ta'ala. Na tu nakada gurut tayo kung kataw makanya sampai sunna na ko bolana insyaallah. Makanya sampai sunna na dito. Tapi ito makanya sampai sunna na ko masigi belum tentu ko bolana. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai sunna imon rin na sai tajama ko bolatu ki boleh. Ya ko kimasigi malumumi may jama tapi ko torre wala boleh to may jama dua ni naman maliwasan ni metode mantak ko di mana dia na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu nabi tamakada patan raka sampai sunnah imun rinna isai pada nareko masampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakahnya itu berarti pada kudu ruaki pulo na tahu lebih masampajangnya itu patan rakangnya itu imun rinna isai. Itu kini napahang itu Pak don raka cini beresalang. Tapi yang kata sampai sunnah maka jalan tak potong-potong. Sampai sunnah na subuh. Kupurek basuh teh tajami don rakang. Pengupunan alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat taiku itu nala pengupu. Itu barakan. Tapalaknya roto. Sampai sunnah subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua, insyaallah dia nakan naipan diutu. Yang kedua papalampe sunat. Ya to sinareko alam nasara rakaat pertama li ilapi Quraisyin rakaat kedua de to siga gatau majasi pak wa di pasolagi. Kung katau majani anok pidi de nalatu itu. Ya to sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino ulawang pada Raja Nalino tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kulu Allahu kedua ketelu rakaat kedua. Maka nabi pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Idi mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalamanan Pak Borotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatalu niana tiasa wirid salat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ro. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampai jange ang kemana tuh?
Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na riasa sampaja sunnah haja. Meki mapanobine, meki magugu as sampaja sunnah ki. Nilaw dong ukilalan na suju milaw dongi. Tapangulo ko po ng Allah Ta'ala. Diyan mo nalapakan inila. At toati na ipake. Maka daipong maminasa kahe. Untuk sapadali halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga. Makuhamiro. Yung maka gampang aja mo tak bicara. Oh, magugu ka. Aja. At toati na. Apa iya tu kong kagaga melo ijama na to masampaja. Sampaja sunnah. Hadja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo. Atau bingungi baja gaji. Tanggala si kopi ka. Tanggala si kopi ka. Sampaja sunnah istihara sana. Memilih mana yang terbaik. Ya kumelo ijok katawe sampaja sunnah musafir asanna. Ya kumalamay tapae sampaja sunnah mutra asanna. Upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne napa mas sampaja sunnah. Niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini. Yan itu sampaja sunnah matamba tapa. Kumalam-malam may tapae. Agi. Jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Ukwi lala sampajangi ya kota baca iya kana mudu ini mupong sompa wa iya kana stain ini to mo pong riminaw tulong. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala sitang nga untukku sitang nga untuk umaku dan umaku apa yang dia minta. Hambaku tanya umaku hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wacin na ipong. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustaz waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge napatabaca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kuna dati fid dunya hasanah tilaw ni okoro napasalama ipo Allah Ta'ala kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapassalama tu okko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapagesay ka po nga pinaraka ya gagay dale mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dongeng. Ini nagacogang pang iya to. Ya ko demo pati sa kita len nita na doang ngi pu iman na tasuro. Mako hami to pa. Pa makadawe maraji sa dia na may matuju. Uli may malingar de na melo makanja pu iman tasuro. Pa iya pu iman macam apa si sumpu palingar lang pa zaman na memang. Palinga makayan pu iman pong. Iya na sure tapos salamakan kasi ano na yan. Napataba barakay. Nawakili kimi, maka dapat diga, wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita, nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suruh sahabat ilaw doang, berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi na marigaga, di pak kita nga na milaw doang tawiban na tasuro. Cuma makanja itu ketumega milaw doang. Ah, pak angkat itu dan rupa pak dongang. Makanya tomatot tariolo, ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampo bide mabaca dogi, mapalisay. Magay nasabaya ko nanri po ima patapulo so na patapulo ni na din chapo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balay asanna. Tananya tu pak dongan na bapoko, ya tu andrewe apa ya ku pak dongan na cica nilaw ko dali kita rimay. Kupure mapangewasi babay ni na napalo mabaca do deni tarima donna. Utak dengi kacamata na sakit kacamata kin dono na sakin reji mutar lo tala. Mapangewan na tu tulisi garu-garu pa penadin na maraji pak. Tapi ya ko mandrei baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang pulo ko maleka ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madonna ko mandrei mun katona lolongan iya mi ko de milaw doang apa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapulo sona mandre watte. Mabaca dosi. Mandrese baru mabaca dosi. Melo inno galungnya mapamula mabaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia na liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa pak. Di na may gasarito ko galungnya. Ya makukuha na racu te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat siya mate. Magay. Demi matona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga langsung patolak bala pula ripong. Naniga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam itu. Napungalata lang matoroy busiye. Di naman lunaloni makompro picho-picho na tapong silo po kupuray. Mari napungalata lang matoroy. Makuha itu pak. Agay ditasangi. Campung. Bakyo.
Jadi makanya kehidupan kan begitu, Pak. Itu ampai agama tak nareko makanjay batita insyaallah. Nah toro po Allah taala itu. Yan na to nakada to pandite urus si agama na po Allah taala pamurus si linomo. Makko itu patujumoy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo yan to. De na singa sakka balawo. Baleswa? Balawo. Apa ya ko dita ka majasak ka tatang kaya to. Balawo lo masinga. Nanya ko balaway masinga to madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo pichapino ko to pitawin na pagiling. Chapu. Makaring kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro pong alataan. Makomi to pa. Iya ko iya to ipakin yan to nang kaya sa tula bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makiro. Iba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya pa, tasa kami dia magano. Labi si diheto galuko. Mandari mi deni tak balik galuko. Pak de pernah pura sa pajasubulo na galunge de pernah latu te galunge mak de na iya. Iya. Dan upami to pasan na guru ta senur tapal ka nga iya na lima kuna na reko okoy galunge mampasusa ka ko na de natatamay sa na galunge. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guru ta senur. Tau pandrita. Na po nga latala janci. Jiti apa ang kami mataw ka rusak ka. Iya wita ni maka daw na dapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka iya. O komiti to galunge pa masukan. Udah memang karapan sakay. Pak mawata to ko pura ni balu na pa makunray mem wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan ginang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pasidaka akiboki sadaka rahasia. Kaya sa sadaka rahasia ko lalo chilengang ya kapagyabawan ni takoti kanto tadi siya kita patama. Aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Yan nalalo chilengang ya kapagyabawan ni tala silampa na patapatama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kutsi nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga ito bilangan yung para wakag. Ya ko din na niya rotapake pak sadaka subuh menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari 40 subuh kita bersedekah barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya ka, yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin re di sirat disuruh pe matam. Ya asang salagat tang. Coba gade. Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya ro tawe Pak angka tulete yang masalah makan na. Wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak ada tau matewe na sabari na salama de. Maka dia nabita nigi tau mate salah si di na keluarga na. Ya regal di sulori pamasena po nga latala. Nasa bara keluarga na nasa layi. Dia gaga iwala kami tau matewe kecuali suruh pamasena po nga latala. Ni ka pasalama ito matewe tau tuwe. Nasalay na ahli ibadah. Dia nagisa pinarakin do ambon. Itu kira. Jadi itu tau matewe dia na mutlak makadali na pasalama na tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi salamat karena keluarga. Yaitu ampai Pak dia otomate pas terakhir angka tiasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mega tahu dia pakai. Ena pura na jenne kita matewe malaki wa ko pasero ena pay bulu puliya wala yase. Yase na ibolo ilayase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bolo makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abio berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napi patiti lo tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi mi bolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nanti asa diusul apa-apa. Itu papa suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu bapak selama. Kamu Pak dia otomatis kok ya. Alhamdulillah. Pak dia coba gampang itu otomatis dia Pak dia nak protes. Jauh gampang. Iya. Cuma demi nawad itu malah ada itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan rakyat itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatokong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepan. Mau pacing carepan ipatami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempon ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajenneki ni. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni
Pure idioma tu meki jeneki pemang lebih makan jahe. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. Upidi makokawita sabun cat tangan mimigay pakai. Padahal wede nang kana sabun cat tangan teh waktu na tu mati man pas sabun cat tangan. Mestinya sabun cair ya tali Pak Bu. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo ya sabun mandi. Pacolo be mangyo ko makoro. Napa tabulor ba man ni matu ko nadapi waktu na sabun supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ana sabun cat tangan dipakai. Iya, aja sabun cat tangan. Makaraki di mereka angka kasesan na ko pure pakai made tomate. Engka to? Aga tagorag. Ya bengi, made tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka. Manang kay di mali sabong hindi papakya ng inapa mi tahu ke? Ulawan na napakya so di titaw. Pekuyasa. May gare. Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Bati lele bati tami tahu kalalo tahu pa na mo raja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola ya nasa bola na dakwa betoy. Kato dako itaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwa betoy. Napay na patama. Anong kaje? Ni kaje paguro ko mitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tatobay kanukuna itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo iya na tudi dia inisi kang carepana ya wana kanukunna. Dia ni pakko bawah. De yala taci dia ro nape pacingi ala siru didi na cidi nape pacingi unron na yatu ya wana kanukui pacingi na sabak de na wading ito ba. Ya ko makada kimi pacingi kaluto ipale. Mana kanukunna bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, na to ba kanukunna tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacingi, kaluto ni. Alin ni mas sinapakal dum kaluto ulun na. Na mapacing. Okay ro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburue. Oki kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulelotan itu lorijang. Aja tapalingang iwujud ko tapatama kalabungi patiti memang. Payanang kawuju lengan atama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi kubolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan atama kalabungi. Yan natitimo na tama kalabungi apa na pure lemak selesai. Iya tahu na lengan sama na tumadarin katong mendrek ko adeng isa dikedoy buka tengah de gagataw. Sama nang katong joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampai ko pure malam matawe nak dek mana to matewe agasane pangantara na to matewe onro kicidi aja tak sama mana made ya na pura na lemma to matewe nak dek tawe onro kicidi salah satu harus tinggal orang terakhir sekitar 30-40 orang kana salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na to matewe takamui tabacangin na asal nahu napata parewa pemat tajaputu ko tujuh na posina takamui tabaci na asal nahu napata parewa pemat tajaputu ko jene baca tu na asal nahu yana tiasa patandra ki buru. Magay, denon rijingnya tu kiburu dena rajo-rajo keluarga na tomatewe, deto na pitangi karin na tomatewe itu gunanya. Yo pidi asang patan rakiburu ya tu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Itu. Maka namaji pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jamamanang itawe. Apa makada ya tu yasang alasan pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang. Apalana nasabak na pigaw apala yang kedua nasabak na palampay te pole dosa. Makanya kung kataw mate aja maki agya gitakka pada metu ko pure madi otomate tawe nang kaya tubura lokay nang kaguluye makadatu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo talolong ang apalang pada metu bakoro na makaraja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tuwa pura yan nang iwan na magi ni bitawan na makoro nasabak mak jamamanang itawe. Namanya gapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicing mupendre ya pakai na apa pegi cidi na sabak padahal yang mampe namanya gapalan na makoham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali
Dia na tanang iban nang. Lay gonchi pa minapay tongko ni siyo chapa na salasay. Makuha ito. Yan na ito nakada nabita aja ya kuya romo lalaw usakan niya dyan mo larewa. Yan na ito na may kataw makada din di palaw lisu bujue. Di na di palaw lisu makada na dita usahakan niya dyan ya mo lalaw mo larewa supaya may gaman siya jisabi may gamilaw dongang. Makada si dia po milalang Ola di sa belah kiri ko loko na pa sa belah kanan ko rewa. Tanda na ito ya mo la. Makuha ito. Pika ako to sa lapaha pa ako. Ese ko ni rupa malampela ni si Jan nila. Ang magimagi na pabarakay po ng latala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang menjadi anak dengan makan dari wa akhirat insyaallah. إلى هذه النية كل نية صالحة إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد وخصوصا إلى أرواح المرحومة جواد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ia ronabita Pak Bu, narampiri lalam na si diha desasa. Maka danani gini gitu salay 3 anak makunray yang ahli ibadah. Betungan na kung ka anak 3 anak makunray napasampajam mo. Maka dinabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Ya miko anak arwane tidak. Nak makun reyin. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja ya tu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia nabita nomor 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi ya di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala decin na pigaw ibija-bija nalulungat tumatoy. Jadi situngan na to namo de tas sumbangan ito mototta atas nama na tumatoy nareko masumban niya na naay tataang ka nalulungat tumatoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa ia po tomototta tas sumbangan lulungan ipahala tumatiwi karena itu sampai pahalanya nasaba nabita makada kasahaba mate ito moton na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo maka melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan tu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itujukan lako to matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanya iya ro asangi palatui, cuma kita butuh niat. Ini ini nonroy. Yan tu ampai ya kung kacilengan lalo nang kadita 10 sabu. Tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya. Itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasaba niya emi nasabari si dia ibadah pak maka dia nabita
innamal a'malu binniyat, tungkat sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na tungkat amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali na sa bagay, niya itu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si jama-jamang akhira o kumini e monro. O kumini e babu. Ya ko angka tau salay bolana, lau galunge, maka da beji angka kamawat ding hidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka tau salay bolana na niya kagi maka na mamagi-magi ng kawat di dali halala na kung alata lululungan ng kawat ding upandrengan ng keluarga ko bija-bija ko ng katawa ding upake ko na ko gamana kung alata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya e bawan nasabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor, maka da beji kakamay lolongan ng kawat dia kamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale ka kama wedding dale na paturungan ipo ng Allah Taala nang ka wedding yano nang keluarga ang kato wedding ipake ko agama po ng Allah Taala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya makanya tu tomato tariolo maki buah bola ang kalego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kiro le patudang magay aja tomata rutame lala boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masuk saki, ko tu boleh monro, toli masuk samita we, toli siap pangewa-ngewanda, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajing ipasipulu dale, silada ki maka reso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalam, tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya dia tuh padongannya dia nak kena lepak itu. Kemudian rewa kape makanya ia tuh anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu gaya anak-anak. Dia wakada macilake dia gaya anak-anak. Maka damat tahu mau pak ya tuh tahu gaya anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama sampai jalur 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pak den ulay mong kosoki. Toliero nasang kamo kay pandre ni maji nang kamuro su andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no chicha mandre manamuna pamendre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata maimpus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luay pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopi ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magay, ganda ni. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak megatutu biasa tau milaw daw maka da padongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pong aja mau taruh-taruh mana rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi nih pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh ko agama mata, maka nakau na angka bagian na tawato itu. Itulah amal jariah. Makanya ko mate itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinonro ya takiri pahalai kongka dia tak tutup ya roh. Mage pinata tutu dalam Al-Quran inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu. Iya na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Iya mana na roh nasabak magay. De na ganna amalak na napake tamari surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa mo. Kecuali pamasin na pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka nataruangan ngi. Sebab itu Nabi Ibrahim na pau memato. Muhammad,
Yang penting ipakai. Makanya tuh Thomas sampajang yang kadale na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay ang kanatarongan ni Nabi Ibrahim. Sitang nga apalan na pasidakana, natarongan ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dekat coy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki paji cedena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre paji cede sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu maca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakah. Kemudian, iyaro ampai pa, yaitu ampai tau matewis itu ngena, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah pa ustaz. Latu, dia na cucu ikiri lako tomatewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lako tomatewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lako po mapunang isirin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyaka na'budu idi mi po musompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi po unri nilaw tulong. Idi na siratal mustaqim tajallo ka nga po lalamalampu. Siratal ladina an'amta alaihim lalan na tumulingi papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumbaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di ro gaga batuangan na ko tomatewe. Tau makurapahang ito. Tania apala tania batuangan na korange melo lay kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na tu ampay makada hudan patunjuk untuk tau matewe apalan na tanya batuangan na. Napahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian gitu matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mika aku tuh tahu tuli batuangan na minun rima pahang. Nan lupai dia palana. Yaitu ampai korangnya namo de diri sa batuangan na kui baca ing kato palana na saba baca mi hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na rekode diri sa batuangan na. Makira. Ya kung kataw baca Fatihah na diri sa batuangan na angkap palana lolongan. Marajimi si sambung natin na kahusyuan dalam sholat, na rekode ni sang ibatungan na. Ama ko meron, nasa baiya ro ko iris sang ibatungan na nabantu ki, padahal tanya tiro man di poko. Namo ade ni sang itay batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang ngi makanja mato. Kemudian, Alena almarhumah, karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu, maka dakao na tuli nabutuhkan yaitu Pak Dongange, Pak Kiring Pak Dongange. Iya ro bija-bijan na imondri, na rekopura ki masampajang, tau usahakan ngi, tailaw dongangi. Iya komelo ki matindro, tau usahakan ngi, takiring ang ipateha. Jadi okopoko Yaitu ampai sitongan na nabita, na suro ki baca suratul Fatihah kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di tabaca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi kita baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masidak kapa dia nak beri duit. Pak yasanya tu pas sidakah tanya waramparang. Ya miko maka dia impak waramparang na. Makanya sangi pasidak ke umum, na musik kiri tu pasidak ka to malalalo masigi pasidak ka to angkalalo pasidak ka dega modalana. Tabassumu kapi ahi kala pasadaka. Ni cawa-cawa beru loko padamu rupa tau pasidak ka. Dega modalana ya. Timui bay pakiru. Itu yang naruh paling magampang. Itu pasidak ka. Tapi mega itu tahu mako apa mak guru agama dena na icawa ko to sidupa. Dena mak guru agama
Nasan niya le na makanja pahangagamana, tapi ko sidup pa itaw ide ni Chawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tumaku pa, tapi dito gago kumayikapang. Madali ang kalau runtu iya. Kemudian, idi wija-wijan na alena almarhuma, nausahakan ni ko iya jatuh sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay, makuye. Iro nabita narampe maka damang bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi ukolino, namo pada mirajan na siradongi paklarapan na. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan nasisa misameng. Mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato tuma bangun masigi pa. Lai pasipulot to apalan na tuma bere jamae, imangi si bama mungi. Apalan na pak bangi ya to. Apalan na pengurusu masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napasyaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bangun masigi. Maka damagi na yalay, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga taumak berjama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nomri masigi. Yan to ampay ko may makibualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawe yato, yan o lamwi tawe, tata malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galung na liwat China. Palisay, ajan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galung ngay salay mato, kubija-bija malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tu lalangnya, selama no latawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tu Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala caw etay, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia na siyaga. Maka daki mega palan na sampajata. Ia na tamate, pa ni. Ang kagatambahan ng otomate. Di gaga. Iya ko loki makay na pura tajama haji salah satu niya pala na makotom ito. Tapi iya pasidak kay kama pilino na po dilepang. Makanya iya umuruk ta palimatanda 70 tahun. Ang kataw dapi si ratu tang umuruk na tapi ais. Iya ko tanyali na chaw tu pangunron na chaw monron. Iya ko 70 tahun umuruk ta. Paling-paling siya tawi masampajang. Ito na ro sampajang ikumelo hitung, di banyak ganap Pak. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makaramate yanong kamu pasampajang na dia nagaga. Makanya aspasidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na taumatewi rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino chidi ba na pigaw, ngemi rewa masidakkan warang parana. Magay Pak, dia na kadamelo ka rewa masampajang, dia na kadamelo ka la umrah. Padahal iya na Chinay tawe ko pilino, tapamelo lo umrah. Dia nak kadamelo ka lo haji, agak balik mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pasidakay dia nang kanalip pangapalan. Mapasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Iya ko tong mapahang ito Pak. Itu ampay sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay nasaba itu pokok, iya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tayo Pak doon rupa meto. Angka tau sogi waramparang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na, maseke itu. Maseke, apa makaday mana angka tau melo yale, namuy di dito nagana. Yan ang kataw machipi papenadin na demeto besa to kataw makaluwi ako iteng kauto na yan nung kataw nung namakalo agalun na magi na tali marato ni sabu na sumbangan tao masekke iya to nasa baatin na machipi tanya warang paran na kurang atin na meto machipi nangya ko ati machipi de gagap de na me ganna yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupak murana ati na sogi kega
surah Al-Waqiah. Jadi nagkataw to 5 cipi papinadina surah baca suratul Waqiah. Masagena tu papinadina. Yaitu Pak Burana, Pak Lasati yaitu macipi papinadina itu. Lihat tu ko tau kasiasi, lihat tu ko tau peri. Silang. Iya ko tau kasiasi, melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinrato. Makadang kanan reso din kanan re ko bajay. Oh, berarti sogi mana mo. Pak itu nasangin nabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabula non ri machinong, kemudian ang katona bainena. Ayun na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana, dan na to andre na tapi din na baine, tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan na to nasa nabita tau sogi ito. Makanya itu tayo pa dua, makadaka ona ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, itu mendarya makdareke, tau perri man itu, tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi, melo iman rin na digaga. Yasanya tau perri, ang kamotoro na melo iman moto. Ayan na to. Tau perri mi itu. Ang kau tau na chidi, may pagan na idua. Tau perri itu. Yan na to 5 kibwa, surat katarang aku ramampu. Ano kantoro, desay ciacapu, nang kasi bantu, ang kasi bulak matana. Tau perri man ang ito. Tanya tau kasyasi itu. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau tarima bantu wa cocok ni na tau perri memang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sang suku papenading Pak Burana na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sang suku iya tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Naruba papinadingi mancaji genna. Biasa ka na po da guruta. Maka daya komelo kong maka bandahara masigi. Aja na yung megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papinadina. Hero, tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo ari isikola. Wakatan ni masa. Nomoro si dina. De toto na tau matandre galarna megay galarna komelo yalam panguruso masigi. Kega yang pantit tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, iya naruna na pau, maka daya ko panguruso masigi na aja na iya tau sugi muala. Sapai tau masaginay papinadina. Pak yun itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadina. Tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak mitoy ku ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi si ko la yuruso na mataru-taru pice de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak de tu gajaji. Pak sini na tu te ya pulok ketina na paumanang. Ya, makanya segala sesuatu na rikuyuru si agama ya Pak, keihlasan pokok. Keihlasan. Kemudian, alena almarhumah, maka daka ona tasumbangan. Satu. Yang kedua tilaudongan. Yang ketiga, pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan, biasa ko si runtu siat tatuya. Si sapat ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka dasapa itau newala da si poji watun na tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin gena pak dongang kotok ko boleh ko puy masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ito nilodong. Yaloki siya ray. Palimakanya to ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patuloy macuri aro siya kuburu na nabita. Pa itu nabita lo masyara kuburu jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Paya ini purapi malap pak teto lo makalompok lo tumi mas selfie. Napapala di mana makuan apa ipoto deni laudong. Ini jadi masalah.
Magi na ni Jumat Pak. Maka dia Nabi setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akada tahu sifat bicara. Maka da ia komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lau Jumaki. Cuma madari dia dentro lepar apa namu pu imam itu to. Tapi ya komeki rasa katongang biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu na paroko kalukuin aliguan. Jadi hukumiyase boleh na boray kalukuin maka daya rokok ko. Kaya makunray may pakai buwa mo na digataw menrekyo. Rokok ya kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulip paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray mo titawi, surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siyaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia itu na salah ko makadaki opo nganu pas salama ka itu salah tawassut asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede loki buronda upa kay miapo mo he. Pure Pak Boting ha aja masuk kanya aja mula save ya. Tahu kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawassul loki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatih bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang ngin apaki ilaw doang ko pong Allah Taala. Tidak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tahu maling nikmat. Na itu pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya aja talo bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas lada tilaw ni barakan upong Allah Taala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na itaw makuam itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang ko kiburo na guru takya Abdurrahman Amodale di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru takya Abdurrahman Amodale. Ang kabungo ko si wapa na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak deng padye. Na mitsuy ba? Lawi macarama guru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na demparang ilokoro lek paway din na tama. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tato, ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdurrahman Amodale pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampenan ka, watun na upalin na dili matuni gagay. Kat de tuisa na pawalun. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titit. Tataro ko si Kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipong, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi baraka pada ya guru. Makuam itu Pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik mula baru, na to minrik bulan na makanja irita to milodo, ipong ngalito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baru, te nang kalau mabaca doang ko tolo tuda, makadawe muda-muda kasi katoto kumatu, mako kanja na, pada mo ya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid.
Kumpang kada mo pidagadali. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na nain rami tawe pa ang kami to pa sa nagurota. Tau bodo ya tumapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodo ya tukuminrang ibo na pareway. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usahakan ni sebelum matinro kita kiringan ipatihah. Tasyariwi kiburu na. Bisa disiram. Taboloy. Kalau masyarakat kubur makanya aku iboloy. Karena Rasulullah menyaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mianak na. Dasarna. Wadi ka tumang bolo kiburu. Wadi. Nasaba ya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi. Na dito nang kanatani monri na berarti sunnah salamanya. Kama komir. Kecuali pura natte. Makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa deh najama na bitta. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh. Maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapan nungang inabita manca jiwaji. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nah, sabu ko de ni gam mapalaean. De na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalai aja terpaksakan. Makanya guru tak biasa mancajima subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia maja dia na sujud tilawah guru tentu di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beresalam maka deh kalau pagi po maka deh sujud subuh Jumat nasa deh. Wi ngerasa nasa mape dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari dia na sampai subuh teh ko di kamapalai. Itu bahaya na Pak. Pak minta tutup tahu na kutulina zaman itu nasa ni waji. Padahal dia na berubah kan dulu karena tetap sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuhi. Magay nasa napura na zaman na bitta na dito nang kanateni. Makuam itu. Miga apo tu tahu dia na lo masam paja subuh pa dia na kunu imangi. Ah lauki ha sunnah mi itu kunu. Makuam itu. Iya ko mapangewangi pede dia kata lolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamai na pasalah. Wah itu mawatan. Iya mina jamai nasa cocok mapangewa memang. Ini yang banyak. Ya na dena na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaru bid'ah itu panaraka capak na. Iya kene makadai makruh. Menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagama tak menyamat. Maka dabami wajib gak? Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah deni jama berarti makruh. Itu ampai ko tama masigit na diwi pala yolo makarro ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tepat aja tawi pala yolo makarro ya tu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu pura meki matinro dia tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki cemme ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya ko dia tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Maka itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tabang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na iya ro tawe Pak idi nah tahu tuwe upasangi tapasa dia memang aleta sebelum nol diki po Allah taala pasa dia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa apa iya makukuha pa amala ay pwede lawiwi ta pwede marajing iya sang ihlas mega ni sumbangan ang kanagambara taw na mega ni sumbangan ang kanagambara partay na iya minasumba kumelo ipamilihang iya minatimbung ilalang kumacawi si pamilihang jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino sapaki gare pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang katu termasuk sampai jasuna masarulat di ko kimulay ijama. Termasuk sampai jasuna nasaba de ka taw mitay. Ya ko masige wa di mo pakapuji-puji yang ni. Kodong kaya anong nita ka masampa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si padua manisi po Allah Ta'ala.
Makanya itu sampai jam ni Pak luar biasa karena dia gak tahu misangin na moto ki makasiga ko pang Allah Taala. Na tu nakada gurut tayo kung kataw makanya sampai sunna na kubolana insyaallah makanya sampai sunna na dito. Tapi ito makanya sampai sunna na ko masigi belum tentu ko kubolana. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai sunna imon rin na say tajama ko bolat ki bolay. Ya ko ki masigi malumumi may jama tapi ko torrewa lo bolat may jama dua ni na naman maliwasan ni metode mantak ko di mga din na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu Nabi tamakada patan raka sampai sunnah imun rinna isai pada nariko mas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh atau lebih mas sampajangnya itu patan rakangnya itu imun rinna isai. Itu kini napahang itu Pak don raka cini bersalang. Tapi yang kata sampai sunnah maka jalan ada kotoh-kotoh. Sampai sunnah na subuh kupurek basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat tayo itu nala pangupu. Itu barakan. Tapalak niya roto? Sampai sunat subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua, insyaallah dia nakan naipan diutu. Yang kedua papalampi sunat. Yato sinareko alam nasara rakaat pertama, liilapi Quraisyin rakaat kedua, deto siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani ano pwede din nalagto ito. Yato sinareko meloki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabacay kuliah ayual kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, katalu rakaat kedua. Makin nabita pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Ini mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah yual kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Talamanan ni. Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatalu ni nanti asa wirid salat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li'ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah yual kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah yual kafirun. Rakaat pertama ro. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li'ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala pokokna meki no galungnya sampajangi iya na riasa sampaja sunnah haja meki mapanobine meki magugu as sampaja sunnah ki ngilaw dong ukilalan na suju milaw dongi tapangolo ko pong Allah Taala jamo nalapakan gilila atau ati na ipake maka dai puang maminasa kahe untuk sapadal halala melo ka magugu ita pasalamakan nga makwamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara, mau maguguka. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggala si kopi ga sampaja sunnah istihara sana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijok katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa masampaja sunnah niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini yan na to sampaja sunnah magtamba tapa o malam-malam may tapa agi jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong ukwi lala sampajangi ya kota baca iya ka na mudu ini mupong sompa wa iya ka nastain idi to mo po wonri milaw tulong yan na to nakada po ng Allah Taala sitang nga untukku sitang nga untuk umaku dan umaku apa yang dia minta hambaku tanya umaku hambaku apa yang dia minta jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo kuro tilawi ako wacin na ipong maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustaz waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge napatabaca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kuna dati fid dunya hasanah tilaw niyo kuro napasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamatu o kusurimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage sayka po nga pinaraka ya gagay daleen walenga makwaro ya bismillah ni tatanan ni tiasa pa dong
Ina kaco gampang iya tuh. Ya kau dia mau pati sakit alen nita na doang ngi pu iman ata suro. Mako ham itu pak. Pak maka dawe maraji sa dia na may matujuh. Uli may malingara de na may lo makanja pu iman ata suro. Pak iya pu iman macam apa si sumpu palingar lang pak zaman na memang. Paling nga makarin pu iman pu. Iya na suro tapos salamakan kasi ano na yan. Taba barakai. Na wakile kimi maka dapat diga wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suro sahabat ilaw doang berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi na mariga di pakita nga na milaw doa tawi bana ta suro. Cuma makanja itu ketumega milaw doang. Pak angkat tu dan rupa pak dongang. Makanya tomatot tariolo ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampu bide mabaca dongi, mapalisay. Magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na din capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balai asanna. Tandanya tu pak dongan na bapoko ya tu andrewe apa ya ku pak dongan na cica nilaw ku dali kita rimay. Upure mapangewasi babay ni na napalo mabaca do deni tarima donna. Utat dengi kacamata na sakit kacamata kin dono na sakit rejim tarlo tala. Mapangewan na lang tulis si garu-garu pa pinadin na maraji pa. Tapi ya kau mandray baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang pulo ko maleka ina tiasa tolak bala. Jadi namo tu deni tadi madonna ko mandray mo kato na lolongan. Iya mi ko de milaw doang ina pa den andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapulo sona mandray watte. Membaca dosi. Mandrese baru membaca dosi. Melo inno galungnya mapamula membaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa pak. Dia mega sarito ko galungnya. Ya makokoa na racu te pijo-pijo ciamate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat ciamate. Magay. Dia mematona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga langsung patolak bala puli ripong na niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay pulo kumanam itu na pangalata lama to bosie di na malu na loni makompro picho-picho na tapong silo po kupuray mari na pangalata lama to makom itu pak bu agay dita sangi campung bakyo iya. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanya ibadah insyaallah. Nah toro po Allah taala ya tu. Ya na tu nakada tau pandai teh urus si agama na po Allah taala pemurus si linomu. Makku itu patuju moi pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Ya na makanja mo ya tu. De na singa sakka balawo. Baleswa. Balawo. Apa ya ko deta ka majasak ka tatang kaya tu. Balawo lo masinga. Nanya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo pichapino ko tu bitawe na pagiling. Chapu. Makaring kay pasinga sakka di mo lingi ang kanasuro pong alataan. Makomi so pa. Iya ko iya tu ipaki niya na to nang kaya sa tulak bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidaka. As-sadaka tu tadafa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya pa. Tasa kami dia maganong. Labisi di heto galuko. Mandari mi deni tak balik galuku. Pak de pernah pura sapaja subulo na galungnya de pernah latu te galungnya mak de na iya. Iya. Dan upami to pasan na guru ta senur tapal ka nga iya na 5 kunae na reko ukoy galungnya mampasusaka ko na di natatamay sa na galung. Tapal ka nga kariki. Pasan na guru ta senur. Tau pandrita. Na po nga latala janci. Jiti apa ang kami matuka rusaka. Iya wita ni maka daw na dapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusaka ko to lisari karusaka iya. O komiti itu galungnya Pak masukang. Udah memang kada panci sakai. Pak mawata tu ko pura ni balu na pamakun ray mem wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian maka na usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pasidaka akiboki sadaka rahasia. Kesa sadaka rahasia ko lali cilengang ya kapagyabawan ni takoti kanto tadi siya kita pertama aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Ya nalalo cilengang ya kapagyabawan ni tala silampa na patapatama aja titay.
Yan na nasa hadis sa kutsi, nigi-nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga, ito bilangan yung para wakang. Iya ko din na yaro tapake pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kan, yo pidi masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin re disirat isurupe matam. Ya asang salagatang. Coba kan? Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya ro tahu Pak angka tulet yang masalah makan. Wadi tu tahu tuwe pasalama itu matewe. Wadi. Jadi aja tak ada tahu matewe na sabari na salama de. Maka dia nabita. Nigi tahu mate salasi di na keluargana. Ya regali sulori pamasena pong Allah Ta'ala. Nasabara keluargana na salaye. Dia gaga iwala kami tahu matewe kecuali suruh pamasena pong Allah Ta'ala. Ni ka pasalama itu matewe tahu tuwe. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah. Dia nagis sa pinarakin do ambon. Itu kira. Jadi itu tahu matewe dia na mutlak maka dalay na pasalama na tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi salamat karena keluargana. Yaitu ampai Pak otomat dia otomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu cuma mega tahu dia napake ina pura na jenne kita matewe malaki wa ko pasero ina pay bulu kuliah wala yase yase na ibulu ila yase makoy si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy kita balik begini ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir napay patitilaw abio berarti kanan na yase napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napi patiti lo tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi mibolo lakana. Dibaca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu papas salama. Kamu Pak dia otomatis kok ya. Alhamdulillah. Pak dia gampang itu otomatis dia Pak dia na protes. Jauh gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa apa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempon ya ko mau pacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mau pacing ni ro tajeneki. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadi ni pure idiomatu meki jeneki pemang lebih makan jai. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa bucak tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sa bucak tangan tay watu na to mati man sa bucak tangan. Mestinya sabun cair tali pa bo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Paculo memang yung kumakuro. Napa tabulora ba mo ni mato kung nadapi wato na sabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabong catangan ipake? Hindi, aja sabong catangan. Makadaki di mereka ang kagasesan na kupure pake madi tomate. Engka to? Aga tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ga? Manang kay di malisabong hindi papakyagang inapamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasam. May gare. Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo radya na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patawang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dako betoy. Kato na pitaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwa betoy napay na patama. Anak kaje, ni kaje paguro kumitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tatobay kanukuna itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo iya na tudidi inisi kang carepana yawana kanukuna. De ni pakubawahi. De yala tachi diero napay pacing yala siro didi na ci de napay pacingi. Unron na yaitu yawana kan ukui pacingi na sabak din awat ding ito ba. Ya kung makadaki may pacingi kaluto ipale. Mana kan ukun na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, na to ba kan ukun na tahu. Padahal itu tidak boleh.
Ya kung makaraki may patching, kaluto ni. Alin ni mas sinapakal, kaluto ulun na. Na mapatching. Okay ro. Ini penting. Makanya dito na sambara pa. Puray idio tawe, pakanjaki waluna, puray pakanjaki waluna ya sampajangan. Puray ya sampajangan yan taralo kiburu. O kiburu usahakan ni, ko tahu sebelum tapatama kalabungi, o kumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panungpulilotan itu lorijang. Aja tapalingan iwujud ko tapatama kalabungi patiti memang. Payan ang kawuju lengan na tama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi kubulan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan na tama kalabungi. Yan natiti mo na tama kalabungi apa na pura lama salasay. Iyak tao na lengan sama na tumadarin katong mendro ko adeng isa dikedoy buka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampay ko pura malam matawe na de mana taw matewe agasane pangantara na taw matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Ya na pura na lemma taw matewe na de tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 langkah na salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na taw matewe takamoy tabacangin na asal nahu. Napataparewa pema tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pema tajaputo ko jena ibaca tu na asal nahu. Yana tiasa patandra kiburu. Magay denon rijing itu kiburu dena rajo-rajo keluarga na taw matewe. Deto na pitangi karin na taw matewe itu. Itu gunanya. Yo pidi asang patandra kiburu itu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Itu. Maka nama aja pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jama manang kita we. Apa mak kada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya ko na jama ita we dua pala na lolongang apalana na sabak na pigaw apala yang kedua na sabak na palapay te pole dosa. Makanya kung kataw mate ajama ki agya gitakka pada me tu ko pure mak di otomate ta we nang kaya tu burak lokay nang kaguluye maka tu ajung pasamangin no coconya pa ya ko masamangi ci dimitaw makai na telu ya ko na bagi-bagi telu lolongang apalang. Pada itu bakoro na makaraja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tuao pura yan ang iwan na magi ni bitawan na makoro na sabak mak jama manang itawe. Na may kapalan na pakya kalabong itu makoto. Aja na cicagi mo penre apakya na apapegi cidi na sabak padaliam mampe ina may kapalan na. Makuham itu. Iya kene melo ki maripat jari bawa na tali. Dia na tanang iwan na. Lay gonci ba minapay tongko ni siyo capak na salasay. Makuham itu. Yan na ito nakada nabita aja ya kuya romo lalaw usahakan niya dyan mo larewa. Yan na ito na may kataw makada din di palaw lisu bujue. Dena di palaw lisu makadami na dita usahakan niya dyan ya mo lalaw mo larewa supaya may gaman siya jisabi may gamilaw doang. Makada siya po milalang Ola di sa bala kiri ko loko na pa sa bala kanan ko rewa. O tanda na ito ya mo la. Makuham itu. Pika ako totoo sa lapaha pa ako. Ese ko ni rupa malampila ni si Janila. Ang magimagi na pabarakay po ng latala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan dia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang menjadi anak dengan makan dari wa akhirat insyaallah. إلى هذه النية كل نية صالحة إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد وخصوصا إلى أرواح المرحومة جواد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah
termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5, 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ia rona bita Pak Bu, narampiri lalim na si diha di sasa. Maka danani gini gitu salay telu anak makunray yang ahli ibadah. Betungan na kung ka anak tatalu anak makunray napas sampajamo, maka din nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunray tatalu napas sampajam. Yamiko anak arwane tidak. Nama kunray. Jadi itu ampai babu tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reina napas sampajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga ko 2 ya Rasulullah. Maka dia nabi tanamo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sampajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita, ang kami mato hadiah yaling khusus pula ko kung Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw ibija-bija nalulungan to matoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito matotta, atas nama na to matoy, nareko masumban niya na naay, tataan ka nalulungan to matoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito matotta, dia yang atas nama. Apa ia potomotot tatas sumbangan, lolongan ipahala atau matiwi, karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kasahabak mati itu matonna makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya, angkai itujukan lang po matiwi, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanya iya ro asang ipalatui, cuma kita butuh niat. Yan niya eminonroy, yan itu ampai akong kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kabandi 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi, nasabari, si dia ibadah pak, maka dia nabita, innamal a'malu binniyat, tungkat sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, na tungkat amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali na sa bamagay, niya itu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhira, o kumini emonro. O kumini ay babu. Ya ko ang kataw salay bolana, law galunge, maka dabeji ang kakamawat ding nidupase, itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau salay bolana na niya kagi maka naman magi-magi ng kawad di dali halala na pong alata lululungan ng kawad di ngupanreang ng ikeluarga ko bija-bija ko ng katawa di ngupake ko na ko agama na pong alata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor, maka dabeji kakamay lulungan ng kawad di akamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale ka kama wedding dale na paturungan ipo ng Allah Taala nang ka wedding yano ng keluarga ang katawa ding ipake ko agama na po ng Allah Taala maka sibiyang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya makanya tu tomatot taliolo maki buah bola ang kalego-legona. Iyan na tu lego-lego sitongan na on tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kirole patudang magay aja tomatar rutame lalak boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi maninonroi, ya ko masusaki ko tu boleh monro, tuli masusa mitawe, tuli siap pangewa-ngewanda, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajing ipasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalam tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Jadi itu padongannya dia nak kena lepak itu. Kemudian rewa kape makanya ia tu anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak. Dia waka dah macilake dia gage anak-anak. Maka dah mak tahu mau pak ya tu tahu mega anak-anak.
Bukan may ko 10 anak tak. Nama kasama sampai jalur 10 tahun. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat sholat duhur itu 10 waktu. Mika apa tahu pa, mi tahu ko mega na pa din ulay mong kosoki. Toliero nasang kamo kay pandre ni maji nang kamuro su andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no chicha mandre manamuna pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lagi pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milau daw maka da padongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pong aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh ko agama mata, maka nakao na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya ko mate itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinonro ya takiri pahalai kongka dia tak tutup ya ro. Mage pinata tutu dalam Al-Quran inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilapi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materu itu. Iya na tu na ikiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Iya mana na roh na sabak magay. De na ganna amalak na napake tama di surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa mo. Kecuali pamasin na pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka nataruangan ngi. Sebab itu Nabi Ibrahim na pau memato. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajang yang kedalek na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay angka nataruangan ngi Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana nataruangan itu baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim pejeh. Dia itu gak tahu dia nanti pejeh. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pejeh cedena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pejeh cede sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu macam. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakah. Kemudian, Iyaro ampai pak, yaitu ampai tau matewis itu ngena, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah pak ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dia gaga malari lo koto matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papujian kamanang ipangulo lo kupo mapunang isidin na alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pemarja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin pemapunenge sukiyama iyyaka na'budu idi mi pomusompa wa iyyaka nasta'in idi tomi powonri mi lautulung idina siratal mustaqim tajalloka ngapula lamalampu siratal ladzina an'amta alaihim lalana tumulinge papedale ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalana baca orang yang kolana amin tatarime po na di lugaga batuangan nala ko tomatewe tau makurapahang itu tania apala tania batuangan na korange melo lai kiri la ko tomatewe apa iya ro batuangan na korange untuk tahu tuwe. Yan na tu ampay makada hudan patunjuk.
untuk tau matewe apalan na. Tanya betuangan na. Napahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na Romelo yakiringan. Tanya betuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni pertuangan na korangnya. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tuh sampai ku yang ngajian gitu matewe, pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu, mereka aku tuh tahu tuli betuangan na minun rima paham. Nan lupai dia palana. Itu sampai orangnya namo de diri sa betuangan na kui baca ing kato palana na sabai baca mi hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na reko de diri sa betuangan na. Makira ya kung kataw baca patehe na din sa ibatuangan na angkap pala nalulungan. Marajim mi si sambung natin na kahusyuan dalam sholat na reko din sa ibatuangan na. Mako meron nasa baiya ro kuiris sa ibatuangan na nabantu ki padahal tanya tiro man di poko. Namo din sa ngite batuangan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yato tau matewe Pak Bu, maka dakao na tuli nabutuhkan yato Pak dongange, Pak kiri Pak dongange. Iya ro bija-bijan na imondri, na rekopura ki masampajang, tau usahakan ni, tailaw dongange. Iya komelo ki matindro, tau usahakan ni, takiring ang ipateha. Jadi okopoko Yato ampay sitongan na nabita, nasuro ki baca suratul Fatihah kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di tabaca. Ha? Tapak ganda yakap pa Bu. Maka din nabita siapa yang membaca suratul Pananigi kita baca Fatihah akapa sebelum matinro pada ko masidak kay 100 dirham. Jadi engka tu tahu masidak ka pa din na diri dui. Wa yasang itu pas sidakka tanya waramparan. Yan ko makada impact waramparan na. Makanya sangi pasidak ka umum na musik kiri tu pasidak ka to malalalaw masigi pasidak ka to ang kalalo pasidak ka dega modala na tabassumu kapi ahi kala kasadaka ni cawa-cawa beru loko padamu ro patau pasidak ka dega modala na yan timui bay pakiru itu yang ro paling magampang itu pasidak ka tapi mega itu tahu mako apa mak guru agama dena na icawa ko to sidup pa dena mak guru agama nasan niya na makanja pahangagamana tapi ko sidup pa itaw idene cawa yan tanya anggota na tanya anggota engka tumako pa tapi dito gago ko mayikapang madari ang kalau runtu iya kemudian idi wija-wijan na alena almarhuma nausahakan ni ko iya jatuh sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Kaya sa sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi, masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay, makuye. Iro nabita naramte, maka damang bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi o kolino, namo pada mirajan na siradongi paklarapan na, ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan nasisa misameng mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotele makuye apalana ya to bangun masigi pa lay pasipulot to apalana to mabere jamae imangi si bama mungi apalana pak bangi ya to apalana pengurusu masigi ya to apalana pasari-saringi ya to ipasipulong manang tapi deni kurangnya apalana na ya tawe napasyaga egan na kumpulan na yaro yaling ito bangun masigi. Maka damagi na yalay, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga taumat dari jama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nomri masigi. Yan na to ampay ko, may makibualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawi ito, yan o lawi tawe, tatak malulungan. Tatak malulungan. May gago to tao pa, siya, o di na melo, natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang ito pa. Iya to galong ngay salay mato, kubidya-bidya malay.
Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tu lalangi selama nola tawe itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonro ya. Sininna apalan atau mata siya kue itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tahu mau palada ya tu Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala cau etai, pahala na pasti dekat. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega pelana sampai jata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan apa tomate. Dia gaga. Ia ko loki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dekat. Kama pilino na po dilepang. Makanya ia umuruk ta palimatanda 70 tahun. Ang kataw dapi si ratu tang umuruk na tapi ais. Ia ko tanyali na chaw tu pangunron na chaw monron. Ia ko 70 tahun umuruk ta. Palimpali siya tawi masampajang. Ia to na ro sampajang ikomelo hitung. Dia banyak ganapa. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makan mate yanu kamu pasampajan na dia na gaga. Makanya aspasidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewe rewa iparewa kanyawana na rewa lo kolino cidi bami na pigaw memi rewa masidakan warang parana. Magay Pak dia na kada melo ka rewa masampajang. Dia na kada melo ka la umrah. Padahal iya ro na cinay tawe ko pilino apa melo lo umrah. Dia nak kada melo ka Allah haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pas sedekah dia nang kanalip pangapalan. Mapasitaru-taru gang kapikama lino na po di paja. Ya ko to mapahang ito Pak. Itu ampai sidepe itu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pas sedekah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tu. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tayo Pak doon rupa meto. Angka tau sogi warang parang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na, masike itu. Masike, apa maka dari mana angka tau melo ya deh? Namu di dito na ganda. Yan ang kataw macipi papenadin na, de meto, biasa to kataw makaluwi, ako iteng kauto na yan, nung kataw nung namakalo agalun na, magi na tali marato, ni sabu na sumbangang, tau masike, iya to nasa baatin na macipi. Tanya warang parang na kurang atin na meto macipi nanya ko ati macipi de gagap de na may ganda yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi kega sura al-waqiah yan ang kataw to li macipi papenadin na sura baca suratul waqiah masagena to papenadin na yan to pagurana pa lasati yan to macipi papenadin ito lihat tuh kau tahu kasiasi lihat tuh kau tahu peri silang. Iya ko tau kasi melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Makadang kanan reso din naganan re ko bajay. Oh berarti sogi man mo. Pak iya to nasang inabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabula non ri machinong, kemudian ang katona baynena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi din na bayne tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan na tunasan na bita tau sogi itu. Makanya itu tayo Pak dua. Maka nakauna ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, ya tu mandari mandareke tau perri man itu tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi melo man rin na digaga. Yasangnya tau perri ang kamotoro na melo imangoto. Ayan na to. Tau perri niya to. Ang kau tau na chidi may pagan na idua. Tau perri ito. Yan na to 5 kigwa surat katarang ako ramampu. Ano kantoro desay ciaca punang kasih bantu ang kasih bulak matana. Tau perri mana gitu. Tanya to kasyasi ito. Jadi aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tau perli memang ni. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sang suku papenading Pak Burana na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sang suku ya tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Naruba papenadingi mancaji gena. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo kong maka bandahara masigi. Aja na yung megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papenadina. Ero, tau masaginay.
Iya telu pasan na guru tako masigi melo ipakedo are isikola wakata ni masa. Nomor si dina de toto na tau matandre galarna megay galarna komelo yalam panguruso masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayan. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, iya naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na, aja na iya tau sugi muala. Sapai tau masagi na ipapinadin na. Pak yun itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadin na tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak, mitoy ko ilaw kemudian yang ketiga maka daya guruta, iya tuh ko masigi sikola yuruso na mataru-taru pice de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak de tu gajaji. Pak sini na tu teh ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu na rikuyurus si agama Pak kaihlasan pokok. Kaihlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu, yang kedua tilaw dongan. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa po si runtu siat tatuya. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw na wala da si puji watu na tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang koto ko boleh ko masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bola na nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya loki siarai. Pali makanya tu ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patulnya macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teh tolong makalompok. Lo tomi mas selfie. Nah papala di mana makwana pa ipoto. Denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtu istilahnya si runtu dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari dia den lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang yasang siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin aliguan. Jadi hukumiyase boleh na goray kalukuin maka daya rokok ko. Kaya makunray may pakai buah mo na digataw menrekyo. Rokok ya kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat atong. Itu di yuli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulip paroko kalukuy. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe kupuray boti tawi surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siaray. Itu kuburannya para wali. Aga napigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasak bertawassul. Ia itu nasalah kau makadaki, opong nganu, pas salama ka, itu salah. Tawassul asalnya itu. Tapi dakang ya. Yo pwede loki, beronda upa, kami apong he. Pure Pak Boting, aja musukannya aja mula saya ya. Tahu kunru tuh, iya tuh. Itulah yang tawasul, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawasul, loki bacangi Fatihah, uray kiri nga Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang angin, napaki ilaw doang kupong Allah Ta'ala. Tidak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita.
Berkah kewalian. Ang kadang-kadang na angka asoso tabaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilena. Lalan na tahu maling nikmat. Nanya tahu pandita pak yale nikmat karama yale nikmat kawalian. Iya na ruyilaw pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya aja kalau bawa syarai ko tahu pandita buru iman na makanjala da kada na biasa imang ikhlas lada. Tilaw di barakan. Upo nga ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakuy sipak na papade sipak na tahu. Makuam itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang yang koki buru na guru tak Abdul Rahman Amodale. Di Mangkoso. Bacakan Fatihah. Itu guru itu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru tak Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapak na mitsuy baru bawa na bari macala wae mapajje baru ba manci macinong. Latu iya sewe tak deng pajje. Na mitsuy ba? Lawi macarama guru tako Manado nalapo jukawa ka pala inasakbo tama wae saruban na minaludo na demparang ilokoro lek pa wae din tama lattu inalay saruban na din na marica watun na ilang guru tatu ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-maghfurlah itu yang pasuro utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Amodale pasuro nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka watun na upalin na din matuni gagay kat detu isa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titit. Tataro ko sikola napakilo ko guru ta bacangi Fatihah, napatilo do ng ipon karo kasi anak ko taro mapasantreng. Talingi baraka pada ya guru. Makuam itu Pak. Aga beda itu ko tolo minre bulan te kung kato minre wala baru no to minre bulan na makanja irita to milodo. Ipon ngalito ka kasi dali pada kanja na yamatu. Pada mo. Maliw to baru tayo ng kalaw mabaca daw ng kurutolo tuda makadawi mudah-mudah kasih katoto kumatu mako kanja na pada munya tuh. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kataw makada musyrik karena laku paham. Iya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Kada mau pilih dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim naing rami tahu Pak kami tahu Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinra ngang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminra ngang ibo na parewai. Jadi ya begitulah. Kemudian, ia alena almarhuma, maka dakaon na usahakan ni, sebelum matin roki, takiringan ng Fatihah. Tasiyari wiki buru na. Bisa disiram. Taboloy. Kotolo masyara kubur, makanya aku iboloy. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabit tamate, nabolo. Dia makasih air, kemudian dia siram. Maka na nabolo mana ka nabita kiburu na tawe. Kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tumabolo kiburu wadi nasaba ya nang ka aga pura na jama na bitta na mo chichambi na dito nang kana tengi monri na berarti sunna salamanya kama pamiro kecuali pura na makanya sujud itu sunnah kenapa nasaba biasa de na jama na bitta biasa to na jama tapi marepa ina jama ina ya de maka sunnah hukumnya apa kene to dinapan nungang ina bitta mancaji waji ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madali imangnya masalah di ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa ulo de ni gam mapalaean. De na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasa bairo sujud tilawat sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala de na tapalai aja tapaksakan. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat de na sujud tilawat. Maka dito maja de na sujud tilawat guru tanto di sujud tilawat ki. Sisa na pure ma beresalam maka de kalupay po maka de subuh Jumat nasa deha winger rasa nasa mapi de ta sujud tilawat nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari de na nasa paja subuh te ko de kamapalai itu bahaya na Pak. Pak Mega tuh tahu na kutulina zaman ite nasa ni waji padahal de na berubah kan dudukan na tatay sunnah.
Makitu. Itu ampai iman tasyapi, kunu ko subuy. Magay, nasa napura na jaman, nabita, na dito nang kanateni. Makuam itu. Mega apo tu tau din alo masampa subo, pa din na kunu imangi. Laoki ha, sunna mi itu kunu. Makuam itu. Iya ko mapagewangi, pede din, kata lolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamay nasa cocok maparewa memang. Ini yang banyak. Ya na din na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya po kini makadai makruh. Manyaman to. Kini rewa kilo ku hukum nagamata. Manyaman. Makadabami wajib ga. Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya niro bawa. Makadai sunnah dini jama berarti makruh. Itu ampai ko tama masigit na biyoy pala yolo makarro ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tapa aja atau pala yolo makarro ya tu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Makoto. Puraki meki matinro de tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki cemme, ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukirala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tapahang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na ji iya ro tawe Pak idi nah tahu tuwe upasangi tapasa dia memang aleta sebelum nol diki ko Allah Taala pasa dia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa apa iya makukuha pa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ihlas mega ni sumbangan ang kanagambara taw na mega ni sumbangan ang kanagambara partai na iya minasumba ko meloy pamilihang iya minatimbung ilalang ko macawi si pamilihang jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino sapaki gari pa kasi pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katut termasuk sampai jasuna masarula di ko kibulay ijama. Termasuk sampai jasuna nasaba de ka taw ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji yang ni. Kodong kaya anong ngita ka masompa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si Pak Dua manisi po kung Allah Ta'ala. Makanya to ampay sampai jampan ni Pak luar biasa karena dega gataw misang inamoto ki makasiyo ko kung Allah Ta'ala. Natunak kada gurut tayo kung kataw makanya sampai jasuna na kubolana insyaallah makanya sampai jasuna na dito tapi ito makanya sampai jasuna na ko masigi belum tentu ko kubolana to ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na sai tajama ko bolat ki bola ya ko ki masigi malumumi may jama tapi ko torrewa lo bola to may jama dua ni na naman maliwasan ni metode matak ko di mana dena na jama niya to padahal sunnah itu luar biasa itu nabi tamakada patan raka sampai jasuna imon rin na isai pada nariko masempajang ipatan pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh na tahun lebih masempajang itu patan rakanya itu mudrinesa. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi enggak tuh sampai jasuna maka jalan ada kotoh-kotoh. Sampai jasuna na subuh kupurek basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat teh itu nal pengupu. Itu barakat. Tapalaknya roto. Sampai jasuna subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampe sunat. Ya to sinareko alam nasrah rakaat pertama, liilapi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani anok pidi dia nalatu itu. Ya to sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino ulawang pada Raja Nalino tabace kuliah ayual kafirun rakaat pertama kulu Allahu kedua ketelu rakaat kedua makin nabi pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino idi mani kay kami tajama entah ya komeki malamanang rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah ayual kafirun rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ila fi Quraisyin napa kulu Allahu ketelu talamanan Pak Burotu, Pak Palampe Sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu nih nanti tiasa wirid sholat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasrah
Alam tara kaifa. Alam nasara liila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napaqudallahu katal. Ya kumeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah baca nih alam nasara kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ya, rakaat kedua baca alam tara kaifa liila fi Quraisyin napaqudallahu katal. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na riasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine meki ma gugu as sampaja sunnah ki nilau dong ukilalan na suju milau dongi. Tapangolo ko po Allah taala jamon na lapakan ilillah. Atau ati na ipake maka dai puang maminasa kahe untuk sapadal halala melo ka ma gugu eta pasalamakan nga. Makwamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara. Oh mau magugu kamu. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal sekopi ga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijok katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne napa masampaja sunnah. Niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini. Yan itu sampaja sunnah matamba tapa. O malam-malam may tapa eh. Agi. Jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Ukwi la sampajangi ya ko tabaca iyaka na amudu ini mupong sumpah. Wa iyaka nasta'in idi to mo po onri milaw tulong. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala, sitang nga untukku, sitang nga untuk umatku dan umatku apa yang dia minta. Hambaku, tanya umatku, hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wa chinay po. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge. Napatabaca rabbana atina fid dunya hasanah. Lepan ni kuna dati pi dunia hasana tilaw niyo koro na pasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang. Kemudian tabaca wa fil akhirati hasana tapas salamat tu ko surimon ripo mati gagay ko dupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dalle mo lengay. Makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dongam. Ini kacau gampang itu. Ya ko demo pati sa kita len ite na dongang ipu iman na tasuro. Makwam itu Pak. Pak makadawi maraji sa dia na may matujuh. Uli may malingar ade na may lo makanja pu ima tasuro. Pak iya pu ima macam apa si sumpu palingar lang Pak zaman na memang. Paling nga makarin pu ima po. Iya na sure tapas salamakan kasi ano na yan. Napataba barakay. Nawakili kimi maka wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga Pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suruh sahabat ilaw doang berarti manitip doa itu boleh. Itu dalile na Pak. Jadi na marigaga, di pakita nga na milaw doa tawi ba na tasuro. Cuma makanja itu kutumega milaw doang. Paangkat itu dan rupa Pak dongang. Makanya tomato tariolo ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga melo mampo bide mabaca dongi mapalisa magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na dina capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat manci baraka ya tu manci patolak balai asanna tandanya tu Pak dongan na bapoko ya tu andrewe pa ya ku Pak dongan na cican ilaw ku dali kita rimay ku pure mapangewasi babayne na napalo mabaca do deni tarima donna. Utak dengi kecamatan na sakit kecamatan kindo no nasakin di mutar lo tala. Mapangewan na tu tulis garu-garu pa penadin na maraji Pak. Tapi ya komandrei baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji Pak doang ngapulo ko maleka ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madonna komandrei mo katona lolongan iya mi ko de milaw doang inapa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobine mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapulo sona mandre watte. Membaca dosi. Mandrese baru membaca dosi. Melo inno galungnya mapamula membaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa Pak. Di nami gasar rito ko galungnya. Ya makukuha na racu te picu-picu ciamate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat ciamate.
Magay, dia memang to nagaga, kita hanya mengharap kepada itu. Dia nagaga, langsung patolak bala pula ripong. Niga nasabari ng kamanang iya to hamay agay kumay. Pulo kumanam ito. Na pangalata alam mato, roy busi eh. Di naman lunaloni makompro picho-picho na tapagusilo po kupuray. Mali na pangalata alam mato, roy. Makuha ito pa po. Agad dito sangi. Campur. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanya ibadah insyaallah. Nah toro ko Allah taala itu. Yan na tunaka na to pandrite urus si agama na po Allah taala pamurus si linomo. Makko itu patuju moy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo ya tu. De na singa sakka balawo. Baleswa. Balawo. Apa ya ko dita ka majasak ka tatang kaya tu. Balaway law masinga. Nanya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko tu bitawin na pagiling. Capu. Makadeng kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro ko nga lataan. Makomi suka. Iya ko iya tu ipake niya na to nang kaya sa tula bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadafa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya Pak, tasa kami dia magalong. Labi si diheto galuko. Mandari mi denita ka bali galuko. Pak dia pernah pura sa paja subulo na galungnya dia pernah latu te galungnya mak dia na iya. Iya. Dan upam itu pasan na guru ta senur, tapal ka nga iya na lima kuna na reko okoy galungnya mampasusak ko na dia natatambay sa na galung. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Na po nga latala janci. Jadi apa ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka o komiti itu galungnya Pak masukan udah memang karapajisak ka Pak mawata to ko pura ni balu na pamakun ray mem wajay sakka na lala mata na to lipat kemudian maka nak usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia kesa sedekah rahasia ko lalu cilengang ya kapajabawan ni takoti kanto tadi siagi kita pertama aja titay tapa masangi dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50 ya nalalo cilengang ya kapajabawan ni tala silang pa na patapatama aja titay yan na tunasa hadis sa kudsi nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga ito bilangan yo para wakang ya kodenya nya rota pakai Pak sedekah subuh menjelang subuh bersedekah karena 40 hari 40 subuh kita bersedekah barakahnya itu bisa membuka pintu langit maka mo ya kan yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin re di sirat di sorupe matama ya asang salagatang coba gare hukum itu monro Pak kemudian sebenarnya iya ro tawe pa ang katulete ang asalamakan na wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe wadi jadi aja tak kada tau matewe na sabari na salama de makade na bitta nigi tau mate salasi di na keluarga na ya regali sulori pamasena po ngalatala na sabara keluarga na salaye de gaga iwala kang ito matewe kecuali suruga pamasena po ngalatala ni ka pasalama ito matewe tau tuwe anak naon na talwe na salay na ahli ibadah de nagisa pinarake do ambo itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai Pak dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mega tahu dia pakai. Ena pura na jenne kita tomatewi malaki wa ko pasero ena pay bulu puliya wala yase. Yase na ibolo ilayase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bolo makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napi patitilaw abiyo berarti kanan na yase. Napi baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napi patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wandi ngibolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nanti asa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu Bapak selama. Kamu Pak dia otomatis kok ya? Alhamdulillah. Pak dia cow gampang itu otomatis dia Pak dia na protes. Cow gampang. Iya.
Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan rakyat itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kagerena. Pacing ko rilala lempona ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bateng. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idiomatu meki jeneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa butya tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sa butya tangan tay watu na to mati man sa butya tangan. Mestinya sabun cair tali pabo. Sabun cair. Iya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo be mangyo ko makoro. Napa tabulor ba man ni mato ko nadapi watu na sabun supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabun catangan ipake? Iya, aja sabun catangan. Makaraki di mereka angka kasesan ako pure pake made tomate. Engka to? Aga tagorag. Ya bengi, made tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka. Manang kay di malisabong hindi papakya ng napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyaso. Ano may gare? Ya ko titaw sabon na beto lawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo ranja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patawang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dako betoy. Kato dako gitaw to yaman nasa yoto na to yaro dako betoy. Napay na patama. Anak ka jen, ni ka paguro kumitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tato bay kanukun na itu dimakruhkan. Aja tato bay. Makanya ang katudidi isyo-syo, iya na tudidi inisi kang carepana yawana kanukun na. De ni paku bawah he. De yala tachi diro na pipacing yala siro didi na chidi na pipacing unron na yatu yawana kanukui pacing na sabak de na wading ito ba. Ya ko makadaki mi pacing kaluto ipale. Mana kanukun na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, natong kanukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacing, kaluto ni, alin ni mas sinapakal lumukal luto ulun na, nama pacing. Oke roh, ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang antara loki burue. Oki kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi o kumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilotan itu lorijang. Aja tapalingan iwuju ko tapatama kalabungi patiti memang. Kaya nang kawuju lengan atama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tulang kamumpi ko bolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan natama kalabong. Iya natiti mo natama kalabong apa na pure lemak selesai. Iya tahu na lengan sama na tumandarin katong mendre ko adeng isa dikedo ibuka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Iya tu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tahu matewe agasane pangantara na tahu matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Iya na pura na lemak tahu matewe nak dek tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 rangka na salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na tomatebe takamoy tabacangin na asal nahu. Napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko jena ibacatu na asal nahu. Yan na tiyasa patandra kiburu. Magay, denon rijing ito kiburu Dena radyo-radyo keluarga na tomatebe. Deto na pitangi karin na tomatebe. Itu gunanya. Yung pwede asang ipatan rakiburo, yato awoy pura yan ang iwanang, patongko niya san na yan. Maka naman dyan pinihan ang iwan na paustas, supaya makjamamanang itawe. Apa makada yato yasang alasan pardu kipaya, iya ko na jama itawe, dua pala na lolongang.
apalan na nasaba na pigaw, apala yang kedua nasaba na palapay te pole dosa. Makanya kung kataw mate aja maki agya gitakka madami tu ko pure mat dito mate tawe. Nang kaya tu burak lokay nang kaguluye, makana tu ajung pasamangin no, coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo. Ya ko na bagi-bagi talo-talo nga apalang. Padami tu bakoro na makana aja ni ko cicagi, ali jolo cidi ala si cide supaya makatan di mana ngina may kapalan na. Iya na tu awo pura yan nang iwan na magi ni bitawan na makoro na sa namanya kapalan to aja na cicing mupendre apa kena apa pegi cidi na sabak padahal yang mampe namanya kapalan na mako kami to iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni siyo capak na salasay mako kami to iya na to nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan aja na mo larewa. Yan na tunay ka to makada din di palolisu bujue dena di palolisu makada mi nabita usahakan ni aja na ya mula rewa supaya mega mancaji sabi mega milaw dongang. Makada ci dia po milalang ola di sebelah kiri ko loko nampa sa sebelah kanan ko rewa ko tanda na to ya mula. Makom itu Pida ako to sa lapaha pa ako. Ko ni rupa malampela ni si Janila. Ang magimagi na pabarakay po Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan dia dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang mencaji anak nama kesalamakan dari wa akhirat insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa khususan ila arwahi al-marhumah wal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ia ronabita Pak Bu, narampiri lalam nasi dia jasa sah. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampai jamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napa sempajang. Yang niko anak arwani tidak. Nama makun reyim. Jadi itu ampai babu tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reyna napa sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia Nabi nomor 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya yasa syafaat pahala decen na pigaw ibija-bija nalulungat to motoy. Jadi si tongan na to namo de tas sumbangan ito mototta atas nama na to motoy nareko masumban niya na tataang ka nalulungat to motoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya ko to mototta tas sumbangan lolongan ipahala to matiwi karena itu sampai pahalanya nasaba nabita makada kasahabak mate ito moton na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah.
Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo, maka melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah, ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itujukan lepo to matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanya iya ro asangnya palatui, cuma kita butuh niat. Yan ini nonroy, yan itu ampai akong kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 rupiah untuk tomateko, 5 rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi nasabari si dia ibadah pak maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungka sewa-sewa ang kapiri pamulai nasabawa niya wa innamal likulli imrin ma nawa na tungka amala ay ilulungangi sesuai aga ya katai. Ini penting sekali nasabak magay niya emi tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhir o kumini emonro. O kumini e babu. Ya ko angka tau salay bolana lau galunge, maka dapat ang kakamawat ding hidupase, itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau salay bolana, na niya kagi maka naman magi-magi ng kawat di dali halala na pangalata lululungan, ng kawat ding upanreang ng ikaluarga ko, bija-bija ko, ng katawa ding upake ko, na pagama na pangalata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor, maka dapat ang kakamay lulungan ng kawat di akamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasororang. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale kakama wedding dale na paturungan ipo Allah Taala nang ka wedding yeno ngangi keluarga yang kata wedding ipake ko agama na po Allah Taala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya makanya itu tomato tariolo maki buah bola angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na on road tuda sebelum kita berangkat untuk pakanjaki ni. Pole ki joka ko to kiro le patudang magai aja tomata rutame lala boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, ini maninondroi, ya ko masusaki ko tu boleh monro, toli masusa mitawe, toli siap pangewangewana, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale, silada ki makareso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalam, tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya dia tuh padongannya dia nak kena lepak ya tuh. Kemudian rewa kape makanya ia tuh anak-anak memaki buah ideceng masempajang dia nak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu gaya anak-anak. Dia waktu ada macilake dia gaya anak-anak. Maka dah tahu mau pak ya tuh tahu gaya anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kesama sampai jalur 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pa denule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandre ni maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre mana mo na pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milau do maka da padongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pung aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi nih pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup.
buku rekening amalana, dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ia robo catatan amalna tolinonro ia tak kiri pahalai kongka, dia tak tutup ya ro. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Quran inna ma tuwafona ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino, napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu. Ia na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana na roh, nasabak magay. Di na genna amalak na napake tamar surga pamasina pong Allah Ta'ala. Di ka to genna amalak na pa mo. Kecuali pamasina pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, ang kanataruangan ngi. Sabaya to Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampayang yang kadali na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay ang kanatarongan ni Nabi Ibrahim. Si tanga apalan na pasidakana natarongan ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dikacoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gagak tahu dengan peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit baru minum. Barakahnya itu maca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakat. Kemudian, iero ampai pak, yaitu ampai tau materi sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mereka tahu nasam. Piku jaro Fatihah pak ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto materi. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lo koto materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lo ko po mapunang isinin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa. Wa iyyaka nasta'in idi to mi po unri mi lautulong. Idina siratal mustaqim tajallo ka nga po lalamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalana tumulingi papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalana tumubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di lo gagabatuangan na lo ko tomateve. Tau makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lai kiri lo ko tomateve. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na to ampay makada hudan patunjuk. Untuk tau matewe apalan na. Tania batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na ro melo yakiringan. Tania batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya itu ampai ku yang ngajian yang tau matewe. Pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu mereka apa tuh tahu dibatuangan na minun rima paham. Dan lupai dia palana. Itu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kuy baca ingka to palana na sa baca mi hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na reko de diri sa batuangan na. Makira ya kung kataw baca Fatihah na diri sa batuangan na angkap pala na lolongan. Marajin mi si sambung natin na kahusyuan dalam salat na reko denis sang ibatungan na. Ama ko meron nasa baiyaro ko iris sang ibatungan na nabantu ki padahal kanya tiro man di poko. Namo denis sang itay batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang ngi makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu. Maka dakao na tuli nabutuhkan yaitu Pak Dongange, Pak Kiring Pak Dongange. Iya ro bija-bijan na imondri. Na rekopura ki masampayang. Ta usahakan ngi. Tailaw dongangi. Iya komelo ki matindro. Ta usahakan ngi. Ta kiring ngi Fatihah. Jadi okopoko Yaitu ampai sitongan na nabita. Na suro ki baca suratul Fatihah. Kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di ta baca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Fatihah nigi kita baca Fatihah kapa sebelum matinro
pada ko masidakay 100 dirham. Jadi engkau tuh tahu masidakka pak dia nak beri duit. Pak ya sang itu pas sidakka tanya waramparang. Ya ko maka de impak waramparang na. Makanya sangi pas sidakka umum na musik kiri tu pas sidakka to malalalo masigi pas sidakka to ang kalalo pas sidakka dega modalana. Tabassumu kafi ahika laka sadaqah. Ni cawa-cawa cak beru loko padamu rupa tahu pas sidakka. Dega modalana ya. Timui bay pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pas sidakka. Tapi megan itu tahu makuko apa mak guru agama dena na icawa ko to siduppa. Dena mak guru agama nasan niya elena makanjak pahang agamana tapi ko siduppa itaw dena icawa. Yana tanya anggota na tanya anggota. Engka tu makuko tapi dito gago ko mahikapang. Madarian kalau runtu iya. Kemudian idi wija-wijan na alena almarhuma usahakan ni ko ya itu sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay makuye. Iro nabita naramte maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi okolino namo pada mi rajanna siradongi paklarapanna. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan na sisa misameng. Mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato to mabangung masigi pa. Lai pasipulo to apalan na to mabire jamae, imangi si bama mumi. Apalan na pak bangi ya to. Apalan na pengurusu masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipulo manang. Tapi deni kurangnya apalan no na ya tawe. Napa siaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bango masigi. Makaramagi na yaling, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau berjama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan to ampay ko may makibualalat tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no la tawe yato, yan o langwi tawe, tatak malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galong ngay salay mato, kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tuh lalangnya, selama nola tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia bata ya tonro ya. Sininna apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Ia tuh ampai, dia itu gaga pahala caw etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palana sampai jata. Ia na tamate, Pak aja nih. Angka ketambahan na otomatis. Di gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta paling matanda 70 tahun. Angka tau dapi siratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tawi masampajang. Ito na ro sampajang ikumelo hitung, di banyak ganap pa. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makaramate yanong kamu pasampajang na dia nagaga. Makanya aspasidak kaya dia na pajang lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na taumatewi rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino chidi ba na pigaw, memi rewa masidakkan waramparana. Magay pa, dia na kadamelo ka rewa masampajang, dia na kadamelo ka la umrah. Padahal iya na Chinay tawe ko pilino, kapamelo lo umrah. Dia nak kadamelo ka lo haji, agak balik mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pasidakay dia nang kanalip pangapalan. Magpasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Ya ko tong mapahang ito ba? Ito ampay sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tu. Makom itu. Jadi makanya upasangnya aja tamaseke.
Apa aja itu tayo pak doon rupa meto. Angka tau sogi waram parang, angka tau sogi pa pinadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi pa pinadin na, masike ito. Masike, apa makaday manang katau melo yali, namuy di dito nagana. Yan ang kataw machipi pa pinadina, demeto, besa to kataw makaluwi, ako iting kauto na yan, nung kataw nung namakalo agalun na, magi na tali marato, ni sabi na sumbangang, tao maseke, iya to, nasa baatin na machipi. Tanya warang paran na kurang, atin na meto machipi, nangiya ko ati machipi, di gagap, di na may ganda. Yan na to ang pay, nabita na pagurongang, ang katupa murana, ati na sogi, ega, sura al-waqi'ah. Yan ang kataw to lima chipi pa pinadina suray baca suratul waqiah masagena tu pa pinadina. Yaitu pa burana pa lasati je itu. Machipi pa pinadina itu. Lihat tu ko tau kasiasi, lihat tu ko tau peri. Silang. Iya ko tau kasiasi melo iman re na digaga. Dito ka ko pinra to. Makadang kanan rese din kanan re ko bajay. Oh berarti sogi mana mo. Pak yaitu nasangin nabita sogi ang kanan resoy, ang katunan rekubajay, ang kanabula non rimachinong, kemudian ang katuna bainena. Ayan na to sugi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana, dan na to andre na tapi din na baine, tanya pa sugi ito. Tanya pa. Yan na to nasa nabita sugi ito. Makanya ito tayo pa dua, makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, ya tu mandaria mandareke tau perri man ya tu tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi melo man na digaga. Ya sangnya tau perri ang kamotoro na melo mangoto. Ayan na to. Tau perri mi ito. Ang kau tau na chidi may pagan na idua. Tau perri ito. Ina to 5 kibo surat katarang aku ramampu. Ano kantoro desay cia capu nang kasi bantu ang kasi bula matang. Tau perri man ang ito. Tanya tau kasyasi ito. Jadi aja tak kermaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tau perli memang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sange suku pa penading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sange sukuru iya tabaca he. Nasaba ternyata ya surewe narubah ya. Naruba papinadingi mancaji genna. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo kong maka bandahara masigi. Aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papinadina. Hero, tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola. Wakatan ni masa. Nomoro si dina. De toto na tau matandre galarna megay galarna komelo yalam pangurus masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayer. De na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na pau, maka daya ko pangurus masigi na aja na ya tau sugi emuala. Sapai tau masaginay papinadina. Pak yun ito di mabantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadina. Tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi si ko la yuruso na mataru-taru piche de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak de tu gajaji. Pak sini na tu te ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu narik kuyuru si agama Pak keihlasan pokok. Keihlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan ni. Satu. Yang kedua tilaw dongan ni. Yang ketiga pentito ye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa po si runtu siat tatuya. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw newala da si poji watun na tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang koto ko boleh ko puy masigi to na ni suro nadita lo masyara kubur. Agak kekurangan na pak dongan na nadita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan?
karena angkatolen na kukiki buru ito nilaw dong. Yaloki siya ray. Pali makanya to ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patuloy mature ro siya kuburu na nabita. Pa itu nabita lo masya kuburu jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Paya ini perpi malap pa tayo lo makalompok. Lo tumi mas selfie. Napapala di lima na makuha na paipoto. Denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak. Maka dia nabita setiap malam Jumat, ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk, istilahnya si runtuk dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di den lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin alay buwan. Jadi kumiyase boleh na goray kalukuin maka daya roko ko. Ketu makunray ini pakai buah mo na digataw menrekyo. Roko ya ro kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulip paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray mo titawi, surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siyaray. Itu kuburannya para wali. Aga napigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilaw dong, epong, talinga baraka, talituy baraka, anak-anak dan keturunan ku kala. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Yan nariyasak bertawassul. Iya itu na salah kung makadaki opo nganu pasalama ka itu salah tawassut asan na ito. Tabidakan ya. Yo pwede loki bro nda upa kanya pong he. Pure Pak Boting ha aja musokanya aja mula say ya. Au kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya ko tawassul loki bacangi Fatihah pure kiri ngapatihi bacangi surah Al-Ikhlas ilaw doang ngin apaki ilaw doang ko pong Allah Taala. Nggak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang lelena, angka asoso tabaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dah lelena. Lalan na tau maling nikmat. Nanya tau pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya aja talo bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imam ikhlas la da tilaw ni barakat upong Allah Taala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na yatawi makuam itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang ko kiburu naguru ta kay Abdul Rahman Amodale di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuhigan na karamah na guru taki Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapak na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci-macinong. Latu iya suwe tak ding padye. Na mitsuy ba? Lawi macarama guru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na din parang ilokoro, lekpa way din na tama. Latu inalay saruban na din na maricha. Watun na ilang guru tatu, Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Amodale pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na dili matuni gagay. Kat de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titip. Tataro ko si kolay napakilo ko guru ta bacangi Fatihah. Napatilo doang ang ipon karo kasi anakku taro mapasantring talingi baraka pada ya guru makuam itu Pak
Aga beda na ito ko tolo minre bulan te kung kato minre wala baro na to minre bulan na makanja irita to milono po nga dito ka kasidali pada kanja na yamatu pada mo malio to baro te nang kalau mabaca dong ko tolo tuda makadawe mudah-mudah kasih katoto kumatu mako kanja na pada mo ya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata makada musyrik karena laku paham. Iya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Kada mau pilih dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim nain rami tahu Pak kami tahu Pak pasana gorota. Tahu bodoh ya tu mapinra ngang ibona. Tapi malah ada pa bodoh ya tu kuminra ngang ibona parewai. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usahakan ni sebelum matin roki tak kiringan Fatihah tasiarai biki burukna bisa disiram taboloi kotolo masyara kubur makanya aku boloi karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim angkana arone na nabi tamate na bolo dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe? De, kiburu na mi anak na. Dasarna, wadi ka tuma bolo kiburu, wadi. Nasaba ya nang ka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi, na dito nang ka natengi monri na berarti sunna salamanya. Kama komiro. Kecuali pura nate, makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa de na jama nabi ta. Biasa to na jama. Tapi marepa ina jamai na yade, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapanan nungang ina bita, manca jiwaji. Ya jatuh sita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa ude ni gam mapalaean, ude na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasa bairo sujud tilawat sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalay, aja tapaksakan ni. Makanya guru ta biasa mancajima, subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia maja dia na sujud tilawah, guru tanto di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beresalam, maka dia kalupai ni po maka dia subuh Jumat nasa deha. Winger rasa nasa mapi dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga itay waji, nasa bahari dia na nasa sampaja subuh. Teko dia kemapalay. Itu bahaya na Pak. Pak Mega tuh tahu na kutulin na jaman ito nasa ni waji. Padahal dia na marubah kedudukan na tatay sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuy. Magay nasa napura na jaman na bita na dito nang kanatengi. Makwami to. Mega apo tuh tahu dia na lo masampa ja subuh pa dia na kunu imangi. Ah laoki ha sunnah mi itu kunu. Makwami to. Iya ko mapagewangi pede dia na talolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angkat tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamay nasa cocok maparewa memang. Ini yang banyak. Ya na din na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya po kini makadai makruh. Manyaman to. Kini rewa kilo ku hukum nagamata. Manyaman. Makada mi wajib ga. Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah dini jama berarti makruh. Itu ampai ko to tama masigit na diuwi pala yolo makaroy itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan masuki pula masigit tapa aja atawi pala yolo makaroy itu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri makoto pura ki meki matinro de tak jenne makaroy itu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur meki dio meki cemme ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya mak jenne ukilala WC makruh karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC makom itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tamang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na ji iya ro tawe Pak idi nah itaw tuwe upasangi eta pasadia memang aleta sebelum noliki ko Allah taala pasadia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa apa iya makukuha pa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ihlas
Mega ni sumbangan ang kanagambara taon na. Mega ni sumbangan ang kanagambara partay na. Iya minasumba ko meloy pamilihang. Iya minatimbong ilalang kumacawi si pamilihang. Jadi seakan-akan iya ro agak iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sa paki gare pa kasi pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katut termasuk sa pajasuna masarula di ko kimulay ijama. Termasuk sa pajasuna na sabade ka taong ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji yang ni. Kodong kaya nung ngita ka masompa. Allah. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si Pak Dua manisibo po ng Allah Ta'ala. Makanya itu sampai sampajampan ni Pak luar biasa karena dega gatau misang ina moto ki makasiyo ko po ng Allah Ta'ala. Natuna kada gurut tayo kung kataw makanya sampajasuna na kubolana. Insyaallah. Makanya sampajasuna na dito. Tapi ito makanya sampajasuna na kumasige belum tentu ko kubolana to. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampajasuna imon rin na say tajama ko bolat ki bola. Ya ko ki masige malumumi may jama tapi ko torrewa lo bola to may jama dua ni naw naman maliwasan ni metode mantak ko di mana. Dia na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu Nabi tamakada patanraka sampajasuna imon rin na isay pada nareko masampajangi patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh na tahu lebih masampajangnya itu patanrakannya itu imon rin isa. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi yang kata sampajasuna makajala dak kotoh-kotoh. Sampajasuna na subuh kupure basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekkat teh itu nal pangupu. Itu barakat. Tapalaknya roto. Sampajasuna subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampe sunat. Ya to sinareko alam nasarah rakaat pertama, liila pi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani anok kuidi dia nalatu itu. Ya to sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin Nabi pada ko masjidak kay ulawa pada Raja Nalin. Idi man kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanang ni rakaat pertama alam nasara, napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ila fi Quraisyin, napa kulu Allahu ketelu. Kalamanan ni. Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu niana tiasa wirid sholat sunnah subuh. Tapalamnya rota? Alam nasara, alam tarakaipa. Alam nasara liila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kudu Allahu ketelu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ya, rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napali ila fi Quraisyin napa kudu Allahu ketelu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na biasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine meki ma gugu as sampaja sunnah ki nilaw dong ukilalan na suju milaw dongi. Tapangulo ko po ng Allah Ta'ala, diyan mo nalapakan ilila. At toati na ipake, makadaipong, maminasa ka untuk sa padali halala. Melo ka magugu, itapas salamakan nga. Makwamiro. Yung makagampang, diyan mo tak bicara. Oh, magugu ka. Aja, at toati na. Apa iya tu kong kagagamelo ijama na to masampaja, sampaja sunah. Hadyasan na. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaji tanggal kopi sampaja sunnah istihara asanna memilih mana yang terbaik ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asanna ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asanna upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa masampaja sunnah niatna usolli sholati sunnatil mutlak rakaat ini. Yan itu sampai sunnah mak tambah tepak. Kau malam-malam may tepak Lagi.
Jadi itu sampai ukui sampajangi aja na pura pa masampajan na pakimilodong. Ukui la sampajangi ya kota baca iya kana mudu ini mupong sumpah. Wa iya kana stain idi to mo pong rumilaw tulong. Iya na to nakada po ng Allah Ta'ala, sitang nga untukku, sitang nga untuk umatku dan umatku apa yang dia minta. Hambaku, tanya umatku, hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan ni atau koro tilawi aku awat cinai pun. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakan yakin itu data kusud na galungi napatabaca rabbana atina fid dunya hasana lepan ni kuna dati fid dunya hasana tilaw niyo koro napasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasana tapas salamat tu ko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dalle mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan ni tiya sapak dongam. Ini kacau gampang itu. Ya kau dia mau pati sakit lain itu na doang ngipu iman atas suruh. Mak koham itu pak. Pak mak kada marak jiji dia jadi memang 7. Uli memang dengar ada namanya lo makanja pu iman atas suruh. Pak iya pu iman macam apa sih sumpu pendengar lah pak zaman na memang. Paling makan yang pu iman pun. Iya na suruh tapas salamakan kasih anu na yan. Napak tabak barakai. Nah wakilnya kimi maka dapat diga wadi Nabi lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa Nabi kurang aga pak dongan Nabi nak kada Nabi ilau doang Umar, ilau doang Abu Bakar, mana kan Nabi na suruh sahabat ilau doang berarti menitip doa itu boleh. Itu dah lele apa? Jadi nama diga, di baki tangan Nabi ilau doang tahu ibana ta suruh. Cuma makanja itu ketomega ilau doang. Ah, pak angkat itu dan rupa pak dongan. Makanya tomato tadiolo ya namanya lo no galungi mak baca dongi. Makoga melo mampo bide mak baca dongi mapalisa magai nasaba ya konandri pu ima patapulo so na patapulo ni na dene capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat manci baraka ya tu manci patolak balai asanna tandanya tu pak dongan na bapoko ya tu andrewe pak ya ku pak dongan na cican ilau ku dale kita rimai ku pure mapangewasi babai ni na palo mak baca do deni terima donna Utak dengi kecamatan na sakit kecamatan kindo no nasa kindo ji mutar tala. Mapangewan na tu tulis garu-garu pa penadin na maraji pak. Tapi ya kau mandrai baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang ngapuluh ko malaikat ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madonna ko mandrai mun katona lolongan. Iya mi ko de milau doang apa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Dia itu nagan na patapula sona mandre wate. Membaca dosi. Mandrese baru membaca dosi. Melo ino galungnya mapamula membaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa pak. Dia namanya gasar ritu ku galungnya. Ya makoko na racu te picu-picu ciamate. Kemana nih rupanya racun pake? Ulat ciamate. Magai. Dia memang tona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Dia nagaga langsung patolak bala pula ripong. Na niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam itu. Na pangalata alam matoro ibusiye. Dia na malu na loni makompro picho-picho na tapabusilo po kupuray. Mali na pangalata alam matoro. Makom itu pak. Agay dita sangi. Campur. Bakyo. Iya. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanja ibadah insyaallah. Nah toro ko ngala taala ya tu. Yan na tu nakada tau pandri te urus si agama na po ngala taala pamurusi linomo. Makko itu patuju moy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo ya tu. De na singa sakka balawo. Baleswa. Balawo. Apa ya ko de tak kamajasak ka tatang kaya tu. Balawe lo masinga. Nanya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo pichapino ko tu bitawin na pagiling. Chapu. Makadeng kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro ko ngalataan. Makomi su pa. Iya ko iya tu ipakinya na tu nang kaya sa tulak bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadafa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya pak. Tasa kami dia magalong. Labis si diheto galuko. Mandari mi deni tak balik galuku. Pak de pernah pura sapaja subulo na galunge de pernah latu te galunge mak de na iya. Iya.
Dan upami ito, pasan naguruta senur, tapal ka nga iya na lima kunain, na reko, uko'y galungin, mampasusak ka, kung hindi natatamay sa nagalung. Tapal ka nga kaliki, pasan naguruta senur. Taupan rita. Napo nga latala janji. Jiti apa, ang kami matuka rusak ka, iya wita ni maka daw nadapi ni sa pulo, si dilabi, lawalin ni karusak ka ko to lisari, karusak ka iya. O kumiti ito galungin pa masukan. Udami makarapajisak ka iya. Pak mawata to ko pura ni balo na po makunray may wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadakaon na usahakan ginang kaamala tawad dia danongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sa sedekah rahasia ko lang itakuti kanto tadi siya kita pertama aja titay. Apa mas dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Yan nalalo silingan nga kapajabawa ni tala silang panapatapatama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kutsi nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga ito bilangan yung para wakang. Ya ko din niya rota pake pak sedekah subuh menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari 40 subuh kita bersedekah barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kan Yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin re di sirat di sorupe matama. Ya asang salah gatang. Coba gare. Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya ro tawe Pak angka tulete yang masalah makan. Wadi tu tau tuwe pasalama itu matewe. Wadi. Jadi aja tak ada tau matewe na sabari na salama de. Maka dia nabita nigi tau mate salasi di na keluargana ya regali sulori pamasena po nga latala nasa bara keluargana na salaye de gaga iwala kami tau mate kecuali suruga pamasena po nga latala ni ka pasalama tau mate tau tu anak naon na talue na salay na ahli ibadah de nagis pinarake do ambo itu gere jadi itu tau mate de na mutlak makadali na pasalama le na tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya wa disalamat karena keluargana. Yaitu ampai Pak dia otomate pas terakhir angka tiasa dia sudah apa itu papa suku itu cuma mega tahu dia pakai ena pura na jenne kita matewe malaki wa ko pasero ena pay bolo puliya wala yase yase na bolo ila yase makoy si balikan na lay tungging aja ni bolo makoy kita balik begini ibacay gufranaka ya Allah wa ilaikal masir napay patitilaw abio berarti kanan na yase napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napi patiti lo tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wandi ngibolo lakana. Dibaca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papa suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia paham. Itu bapak selama. Engkau Pak dia otomatis kok ya. Alhamdulillah. Pak dia cok gampang itu otomatis dia Pak dia na protes. Jauh gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan rakyat itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempona ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni pure idiomato meki jeneki pemang lebih makan ja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa butya tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sa butya tangan tay watu na to mati man pas sa butya tangan. Mestinya sabun cair tali pabo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo memang yung kumakoro. Napa tabulor ba man ni mato kung nadapi wato na sabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabong catangang ipake? Hindi, aja na sabong catangang. Makaraki di mereka ang kagasesan na kupure pake madi tomate. Ang kato? Aga tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka. Manang kay di malisabong hindi papakyagang napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasa. May gare.
Ya kau tahu sabun nak betul lah benar. Berarti lele berarti tapi tahu kalau lo tahu Pak namo raja na pasu tu saliwa nasa malipawan ni pikir ini petang Pak Ustaz. Dak ni pe bola ya nasa bola na dak kuat betul. Kato dak kita to yaman nasa yoto na to yaro dak kuat betul. Napa na petama. Anak kaje, ni kaje Pak Guru ko tahu. Ya. Kemudian sampuna aja tato baik kanukuna itu dimakruhkan. Aja tato baik. Makanya yang katudi di isyo-isyo, iya na tudi dia ini si kangi cari pana ya wana kanukuna. Dia ni paku bawah he. Dia yala taci dia ro nape pacingi yala siru didi na ci dia nape pacingi unron na yatu ya wana kanukui pacingi na sabak dia nawat dingi toba. Ya ko makadaki mi pacingi kaluto ipale. Mana kanukuna bang toba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka dia tahu Pak, dia nak paham, nak tahu kan hukum nak tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kau makan lagi ni pacing keluto ni, alen ni masih nak pakal lu muka lutu ulun na, nama pacing. Oke roh, ini penting. Makanya dia tu nasambara Pak Bu. Pure idio tahu pakanjaki waluna, pure pakanjaki waluna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang antara loki buru. Oki kiburu usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na sebelah selatan apa ipal panupulilotan itu lorijang aja tapalingan iwuju ko tapatama kalabungi patiti memang payanang kawuju lengan atama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tulen kamumpi ko bolan itu jingkarin itu ampai nabita na suruki patiti memang aja nalingan natama kalabong. Ya natitimo natama kalabong apa na pure lemak selesai. Ya tahu nalingan sama na tumadarin katong mendre ko adeng isa dikedo buka tengah de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Ya tu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tahu matewe agasane pangantara na tahu matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Ya na pura na lemak tahu matewe nak dek tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 langkah na salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na tomatebe takamoy tabacangin na ansal naho. Napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na ansal naho napataparewa pemat tajaputo ko jena ibacatu na ansal naho. Yan na tiyasa patandra ki buru. Magay, denon rijing ito ki buru Dena radyo-radyo keluarga na tomatebe. Deto na pitangi karin na tomatebe ito. Itu gunanya. Yung pidi asang ipatan rakiburu ya tu awoy pura yan ang iwanang patongko niya san na yan. Maka naman di pinihan ang iwan na pa Ustaz supaya mamanang itawe. Apa makada ya tu ya sang alasan pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang. Apalan na nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palampay te pole dosa. Makanya kung kataw mate ajama ki aja gitakka pada me tu ko pure mat di otomate tawe. Nang kaya tu burak lokay nang kaguluye makada tu ajung pasamangin no coconya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na telu. Ya ko na bagi-bagi telu tololong ang apalang. Pada me tu bakoro na makada aja ni ko cicagi ali jolo ci di ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tu awo pura yan nang iwan na magi ni witawan na makoro nasaba mak jama manang itawe. Namanya gapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicing upendre ya pakai na apa pegi cidi na sabak padahal yang mampe namanya gapalan na mako itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni sio capak na selesai mako itu amina tu nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan aja ne mola rewa. Yan na tunay ka to makada din di palolisu bujue dena di palolisu makada mi nabita usahakan ni aja na ya mula rewa supaya mega mancaji sabi mega milaw dongang. Makada ci dia po milalang ola di sebelah kiri ko loko na pa sa sebelah kanan ko rewa ko tanda na to ya mula. Makom itu Pika ako to sa lapaha pa ako. Ese ko ni rupa malampela ni si Janila. Ang magimagi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhum ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya yang belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah.
Pertemukan ia dengan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir maka tuqarrab imam mencaji anan wa masalamakan dari wa akhirati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa khususan ila arwahi al-marhumah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5, 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalam nasi diha desasa. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampai jamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunrai telu napas sampai jam. Ya miko anak arwani tidak. Nama kunrai. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja ya tu nareko angka anak makun raina napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia nabi tanamo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasam syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya yasa syafaat pahala decin na pigaw ibija-bija na lulung at tumatoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito mototta atas nama na tumatoy na reko masumban niya na naay tataang ka nalulung at tumatoy. Demi na pada na reko yas sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa ia potomotot tatas sumbangan lolongan ipahala atau matiwi karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada kasahabak mati itu motorna makada kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah tapi angka aga-aga menapo tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan napa makutana ya Rasulullah ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan apakah sampai Rasulullah mengatakan na'am iya. Yan na to ampay, sinin na sumbangannya, iangkay ituju kalau po matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanaya ro asangnya palattu, cuma kita butuh niat. Yan niya eminonroy, yan na to ampay akong kacilengan lalo, nang kadita sa 10 sabu, tanya kaban ni 5 rupiah untuk tomateko, 5 rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi, nasabari, si dia ibadah, Pak, maka dia nabita, innamal a'malu binniyat tungkat sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya wa innamal likulli imrin ma nawa na tungkat amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali na sa magay niya itu nasabari na berbeda si di agaga ya ko jama-jamal lino si jama-jamang akhira o kumini emonro o kumini ay babu ya ko ang kataw salay bolana law galunge maka dabeji ang kakamawat ding nidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau salay bolana na niya kagi maka naman magi-magi ng kawad di dali halala na po ngalata lululungan ng kawad di ngupandrang ng keluarga ko bija-bija ko ng katawa di ngupake ko ng pagama na po ngalata ala maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor maka nabedya kakamay lulungan ng kawad di akamjara cicila motor maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale kakama wedding dale na paturungan ipo Allah Taala nang ka wedding yano ngangi keluarga ang kata wedding ipake ko agama na po Allah Taala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi ken rimon ro ko minya makanya tu tomato tariolo maki buah bola
Angka lego-legona. Iya na tu lego-lego si tongan na on road tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki ni. Pole ki jokau, koto kirole patudang. Magai aja to mata rutame lalap boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh beresalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masussa ki ko tu boleh monro, toli masussa mitawe toli siap pangewa-ngewanda, tabacai ayat kursi ko pura ki beresalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki maka reso napang kadale pole, ya ko pura ki beresalam tabacai kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Jadi itu Pak Dongangnya dia kena lepak ya tuh. Kemudian rewa kape makanya iya tuh anak-anak memaki buai deceng, masempajang dia anak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak. Dewa kada macilake dia gaya anak-anak. Maka dama tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajalo 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pak denu lemong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandre ni maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre manamo na pamendre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tahu pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus saya. Kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luai pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia namelo tama impus itu ko ganda ipa. Namope ko baten na doktor dia namelo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milodo maka da padongan na puang aja talay taro-taromo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pun aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak maka dia malaikat na dapi nih pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh kok agak mata. Maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinonro ya takiri pahalai kongka dia tak tutu ya ro mage pina tak tutu dalam Al-Qur'an innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu iya na tunai kiringa Fatihah ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin kita doakan sedekahkan iya mana na roh nasabak mage dia na genna amalakna na pakai tamar surga pamasina pong Allah Ta'ala dia kata genna amalakna pa bu. Kecuali pamasena pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, angka na tarongangi. Sebab itu Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajangin ke dalek na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay, angka na tarongangi Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana, na tarongangi ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim degacoy ke pasidakana. Waktu pasti dekana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki peje ce dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata tasure mandre peje ce de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan suruh makan garam lagi sedikit baru minum. Barakanya itu baca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakat. Kemudian,
Iya ro ampai pak, yaitu ampai tau materi sitongan na, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dong. Bacanya suratul Fatihah. Mika tu tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Latu, dia na cucu ikiri lako to materi. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lako to materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lako po mapunang isirin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang esokiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri milaw tulong. Idi na siratal mustaqim tajalloka nga po lalamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumuling ipapedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na dilo gagabatuangan na ko tomatewe tau makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lai kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tahu tuwe. Yan na to ampai makada hudan patunjuk untuk tahu matewe apalan na tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tahu tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tahu matewe apalan na. Tahu tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tuh ampai ku yang ngajian gitu matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mika aku tuh tahu tuh libatuangan na minunri mapahang. Dan lupai dia palana. Yaitu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kuy baca ang kato palana na sabai baca mi hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la patunjuk na rekode ni sa batuangan na. Makira. Kung kataw baca Fatihah na dini sa batuangan na angkat pala na lolongan. Marajin mi si sambung natin na kahusyuan dalam salat na rekode ni sa batuangan na. Mako mero nasa baiya ro kuiris sa batuangan na nabantu ki padahal tanya tiro man di poko. Namo ade ni sa ngitay batuangan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yato tau matewe Pak Bu. Maka dakao na tuli nabutuhkan yato Pak dongange Pak kiring Pak dongange. Iya ro bija-bijan na imonri na rekopura ki masampayang tau usahakan ni tailaw dongange. Iya komelo ki matinro tau usahakan ni takiring ang Fatihah. Jadi okopoko Yato ampai sitongan na nabita na suro ki baca suratul Fatihah kappa na rekotomelo matinro. Akasiage di tabaca. Ha? Tapak ganda yakap pa Bu. Maka din nabita siapa yang membaca suratul Pananigi-nigi tau baca Fatihah kappa sebelum matinro pada ko masidakay 100 dirham. Jadi engka tu tahu masidak ka pa din na dui. Pak yasang itu pas sidakah tanya waramparang. Yami ko makada impak waramparang na. Makanya sangi pasidak ka umum na musik kiri tu pasidak ka to malalalo masigi pasidak ka to ang kalalo pasidak ka dega modala na tabassumu kafi ahika la kasadaka ni cawa-cawa beru loko padamu ro patau pasidak ka dega modala na yer timui bay pakiru itu yang ro paling magampang itu pasidak ka tapi mega itu tahu makuko apa mak guru agama dena na icawa ko to sidupa dena mak guru agama nasan niya na makanjak pahang agamana tapi ko sidup pa itaw ide ni cawa yan tanya anggota na tanya anggota engka tumako pa tapi dito gago kumayikapang madarian kalau runtu iya kemudian idi wija-wijan na alena almarhuma na usahakan ni ko iya itu sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Kaya sa sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay, makuye. Iro nabita narampe, maka damang bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi o kolino, namo pada mirajan na siradongi paklarapan na, ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cek din sumbangan na sisa misameng mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere makuye apalan na yato to mabangung masigi pa lay pasipulot to apalan na to mabire jamae imangi si bama mumi apalan na pa bangi na to
apalana pengurus masigi ya lato, apalana pasar seringi ya lato, ipasipuluh manang. Tapi deni kurangnya apalana nak ya tahu. Napa siaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bango masigi. Maka namagi na yaling, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasar sering, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau mak dari jama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotana na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan na to ampay ko, may makibualalat tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no la tawe yato, yan o langwi tawe, tatak malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galo na liwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang ito pa. Iya to galong ngay salay mato. Kubija-bija malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tu lalangnya, selama no latawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonro ya. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tu Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala caw etay, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Ia na tamate, pa aja nih. Angka ketambahan ako tomate. Di gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotong itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta paling matanda 70 tahun. Angka tau dapi si ratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tawi masampajang. Ia to naro sampajang ikomelo hitung. Dia banyak genapa. Ia ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makan mate yanong kamu pasampajang na dia nagaga. Makanya aspas sidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewe rewa, iparewa kanyawana, na rewa lo kolino cidi ba na pigaw. Memi rewa masidak kang warang parana. Magay Pak, dia na kadamelo ka rewa masampajang. Dia na kadamelo ka la umrah. Padahal ia rona Cina itu weko pilino, apa melo lo umrah. Dia nak kena melo kak lo haji, agak balik mau mensedekahkan hartanya. Magai nasabak nisam, maka dia pas sidakah dia nang kanalip pangapalan. Mapasi taru-taru gang kapikama lino na po di paja. Ya ko tau mapahang itu Pak. Itu ampai sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pas sidakah. Magai nasabak itu pokok, ya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waramparang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na maseke itu. Maseke apa mak kadai mana angka tau melo ya deh. Namu di dito nagana. Yan ang kataw machipi pa pinadina demeto besa to kataw makalwi ko iteng kauto na yanong kato no na makalo agalun na magi na tali marato ni sabu na sumbangan taw masekke iya to na sabaatin na machipi tanya warang paran na kurang atin na meto machipi nanya ko ati machipi de gagap de na me ganna yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi kega sura al-waqiah. Jadi nak kataw to 5 cipi papenadina suruh baca suratul waqiah masagena tu papenadina. Itu Pak Burana Pak Lasati je itu. Macipi papenadina itu. Lihat tu ko tau kasiasi, lihat tu ko tau beri. Silang. Iya ko tau kasiasi melo iman re na degaga. Dito ka ko penra to. Makadang kanan rese de kanan re ko bajay. Oh berarti sogi mana moy. Pak iya tu nasangin nabita sogi ang kanan resoy, ang katonan reko bajay, ang kanabola non rimachinong, kemudian ang katona bainena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola, ang kanabolana, dan na to andre na tapi din na baine, tanya pa tau sogi ito. Tanya pa. Yan na to nasa nabita tau sogi ito. Makanya ito tayo pa dua, makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, itu mendaria mandareke, tau pariman ito, tanya tau kasyasi. Kaya sa tau kasi si Meloy man rin na digaga. Ya sanya tau perri ang kamotoro na Meloy mangoto. Ayan na to. Tau perri niya to. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Tau perri ito.
Ina tuh 5 kibo surat katarang kurang mampu. Ano kantor desa Ciacapu nang kasih bantuan nang kasih bulak matana. Tahu perima nang gitu. Ternyata kasih asia tuh. Jadi aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantuan cocok ni na tahu perima emang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati. Makanya iya sang suku papenading Pak Burana. Jadi ya ko denule pakang kaya sang suku iya tabaca he. Nasaba ternyata ya surewe narubah papenading mancaji genap. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papenadin na. Hero? Tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo ari isikola. Wakata ni masa. Nomoro si dina, de toto na tau matandre galarna, megay galarna komelo yalam panguruso masigi. Kaya yang penting tau malampu. Namo de galar na ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galar na tapi matandre to kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na, aja na ya tau sugi muala. Sapai tau masagi na papenadin na. Pak yun itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papenadin na tulidareki minabawak ko. Si runtu si makdareke si runtu si kumakdareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi makdareke memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka dia guruta iya tuh ko masigi sikola yuruso na mataru-taru pice dek. Betungan na aja mo ang kalingaman kung ka napautaw Pak dia tuh gajaji. Pak sini na tuh teh ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu na rikuyuro si agama Pak kaihlasan pokok. Kaihlasan. Kemudian alena almarhumah maka dakauna tasumbangan nih. Satu. Yang kedua tilaw dongang nih. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da wattu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa ko si runtu siat tatoy ha. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw newala da si puji wattu na tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalakubur. Kemudian yang keempat lauki siaraiki buruna. Bikin ganna pak dongang ko to ko boleh ko masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya loki siarai. Pali makanja tu ko di Jumai. Masalahnya ini dia patulai macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teh tolong makalompok. Lo tomi mas selfie. Nah papala di mana makwana pa ipoto denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman di Jumat Pak, maka dia Nabi setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtu istilahnya si runtu dan akada tahu si Pak bicara. Maka ia komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lau Jumaki. Cuma madari di den lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang yasangnya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparokok kalukuin alay buana. Jadi hukumiyase boleh na goray kalukuin maka daya rokok ko. Ketu makunray may pakai buah mo na degataw menrekyo. Rokok ya kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasurupe marewat ato. Itu di yuli sa Karama batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukuy. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap itu sebenarnya banyak.
Itu ampai sitongan na Pak Botim Perwe, kupurai boti tawi, suruh lo masyarakat kubur. Tanya ki buruk sembaran na siarai. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilaw dong, epong, talinga baraka, talituy baraka, anak-anak dan keturunanku kala. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia itu nasalah kung makadaki, opo nganu, pas salama ka, itu salah. Tawassul asan na yan. Tabedakan ya. Yo pwede loki beronda upa, kami apa mungkin? Pure Pak Boting, aja musukannya aja mula saya ya. Tahu kunru tuh iya tuh. Itulah yang tawassul, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya kok tawassul, loki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatihi bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang angin, apa kimi ilaw doang kupong Allah Ta'ala. Nggak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilina, angka asoso tabaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilina. Lalan na tau maling nikmat. Nanya tau pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya aja kalau bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la da tilaw ni barakan kupong Allah Ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na yatawi makuam itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang ko kiburo na guru takya Abdul Rahman amodal di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuhigan na karamah na guru takya Abdul Rahman amodal. Ang kabungo ko si wapak na micuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding padye. Na micuy ba? Lawi macarama guru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na din parang ilokoro lekpa way din na tama. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tato, kay Haji Fathudin Sukar, almarhum al-Magafurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta, maga guru ta kay Abdul Rahman amodali pasuro. Nasa iya to guru ta, watun na mi wampenan ka, watun na upalin na din matuni gagay. At dito isa na pawalong. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola kumangkoso, titip. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah. Napatilo doang ang ipon, karo kasi anakku taro mapasantring. Talingi baraka pada ya guru. Makubam itu Pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik mula baru, na to minrik bulan na makanja irita to milono. Ipon nga dito ka kasi dali pada kanja na yamatu. Pada mo. Maliw to baru, te nang kalau mabaca doang ko tolo tuda makadawe mudah-mudah kasi katoto kumatu mako kanja na. Pada mo niya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Maka kada mau pilih dalil di situ. Saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na naing rami tawe Pak kami to Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminrang ibo na pareway. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kami sebelum matinro kita kiringan ng Fatihah. Tasyari ki burukna. Bisa disiram. Aboloy. Kalau masyarakat kubur, makanya aku boleh. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka na bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De, kiburu na miyanak na. Dasar na. Wadi ka tumabolo kiburu. Wadi. Nasaba yan. Nang kaaga pura na jaman nabi ta na mo chichambi. Nandito nang kanatan ni monri na bartisun na salamanya. Kama pamiro. Kecuali pura natin. Makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa din najami na bita. Biasa to najama.
Tapi marepa ina jamay na ya de, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapanan nungang inabita, mancaji waji. Ya jatuh sita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah di ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa uko de ni gam mapalaean, de na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasa bairo sujud tilawat sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalay, aja tapaksakan ni. Makanya guru tadi asa mancajima subuh Jumat dia na sujud tilawat. Maka dia maja dia na sujud tilawat guru tanto di sujud tilawat ki. Sisa na pure ma beresalam, maka de kalupai po maka de sujud subuh Jumat nasa deha. Wi ngerasa nasa mapi dia ta sujud tilawat nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari dia na sampaja subuh te ko de kamapalay. Itu bahaya na pa. Pak minta tutup tahu na kutulina zaman itu nasa ni waji. Padahal dia na berubah kan dudukan na tatay sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuy. Magay nasa napura na zaman na bita na dito nang kanaten ni. Makuam itu. Miga apo tu tahu dia na lo masampaja subuh pa dia na kunu imangi. Ah lauki ha sunnah mi itu kunu. Makuam itu. Iya ko mapangewangi pede dia na talolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatan. Iya mina jamay nasa cocok mapangewa memang. Ini yang banyak. Ya na din na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaru bid'ah itu panaraka capak na. Iya po kini makadai makruh. Manyaman to. Kini rewa kilo ku hukum nagamata. Manyaman. Makadabami wajib ga. Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah dini jama berarti makruh. Itu ampai ko tama masigit na diuwi pala yolo makarro itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tapa aja atawi pala yolo makarro itu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Makoto. Puraki meki matinro de tak jenne makarro itu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki cemme ajenne ki jolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tabang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na iya ro tawe Pak idi nah tahu tuwe upasangi tapasa dia memang aleta sebelum nol diki po Allah Taala pasa dia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa. Apa iya makukuha pa amala ay pwede lawita pwede marajing iya sang ihlas. Mega ni sumbangan ang kanagambara taw na. Mega ni sumbangan ang kanagambara partay na. Iya minasumba kumelo ipamilihang. Iya minatimbong ilalang yung kumachawi si pamilihang. Jadi seakan-akan iya ro agak iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sapaki gare pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katu termasuk sa pajasuna masalulat di ko kimulay ijama. Termasuk sa pajasuna nasaba de ka taw ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji ang ni. Kodong kaya anong ngita ka masumpa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si pa dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya to ang pay sa pajampan ni Pak luar biasa karena de ga gataw misang inamoto ki makasiwe po Allah Ta'ala. Natunak kada gurut tayo kung kataw makanya sampai sunat na kubolana insyaallah makanya sampai sunat na dito tapi ito makanya sampai sunat na kumasigi belum tentu ko kubolana to ta coba-coba ni gare parewa ilaw bolata sampai sunat imon rin na sai tajama ko kulat ki bolay ya ko kimasigi malumumi may jama tapi ko torrewa lo boleh to may jama dua ni na naman maliwasan ni metode mantak ko ni maka dena na jama niya to padahal sunnah itu luar biasa itu nabi tamakada patanraka sampai sunnah imon rin na isai pada nari ko masampajang ipatanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakahnya itu berarti pada ko ruwaki puluh na taon lebih masampajang itu patanrakannya itu monrinesa. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi yang katu sampai sunnah maka jalan ko tomato. Sampai sunnah na subuh ko purek basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekkat teh itu nal pangupu. Itu barakat. Tapalak mi ro to? Sampai sunat subuh.
Alam Nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampe sunga. Ya to sinareko alam Nasrah rakaat pertama, liilapi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolang. Kung katau majani ano pidi din alatu itu. Ya to sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin nabi pada ko masidak kay ulawa pada Raja Nalino. Idi mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam Nasara, napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin, napa kulu Allahu ketelu. Kalamanan Pak Bolotu papalampe sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu niana tiasa wirid sholat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota? Alam Nasara, alam tarakaipa. Alam Nasara li'ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun, napa kudallahu ketelu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah, tabaca ni alam Nasara, napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ya, rakaat kedua tabaca alam tarakaipa, napa li'ilafi Quraisyin, napa kudallahu ketelu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi? Angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na biasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine, meki ma gugu as sampaja sunnah ki. Nilaw dong ukilalan na suju milaw dongi. Tapangolo ko po ng Allah Ta'ala. Diyan mo nalapakan inila. At toati na ipake. Maka da ipong maminasa kahe. Untuk sa padali halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga. Makuhamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara. Oh no magugu ka. Aja toati na. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah. Haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggalak si kopi ka sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne napa mas sampaja sunnah. Niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini. Yan itu sampaja sunnah magtamba tapa. O malam-malam may tapa Agi. Jadi itu sampai okui sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Okui lala sampajangi ya kota baca iya kana mudu ini mupong sompa wa iya kana stain idi to mo po onri milaw tulong. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala sitangga untukku sitangga untuk umatku dan umatku apa yang dia minta. Hambaku, tanya umatku hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wa chinay po. Maka dawai baki tanga ako aja tuli masampaja Pak Ustaz waji ini tuli ujama tapak aja kini tu data kusud na galunge napa tabaca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kuna dati fid dunya hasanah tilaw ni okoro napa salama ipo Allah Ta'ala kolino ya roga gamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamat tu oko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dale mo lengay makoro ya bismillah ni tatanan yan tiasa pak dongang. Ini nagacho gampang iya tuh. Ya kau demo pati sakit alen ni na doang ngi pu iman atas suro. Mako hami tu Pak. Pak maka dawe maraji sa dia na may matuju. Uli may malingar ade na may lo makanja pu iman atas suro. Pak iya pu iman macam apa si sumpu palingar lang Pak zaman na memang. Palinga maka yang pu iman pong. Iya na suro tapas salamakan kasi ano na yan. Napak taba barakai. Na wakile kimi maka dapat diga wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar law doang Abu Bakar mana ka nabita na suruh sahabat mi law doang berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi na mariga di baki tanga na mi law doang tawi bana ta suruh. Cuma makanja itu ketumega mi law doang. Pak angkat tu dan rupa pak dongang. Makanya tomatot tadiolo ya namelo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampu bide mabaca dongi, mapalisay. Magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na din capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balay asana.
Tananya tu Pak Dongan na bapoko, iya tu Andrewe, apa ya ku Pak Dongan na cica nilaw, ku dali kita rimay. Kupure mapangiwas si babay ni na napalo mabaca do, deni tarima doon na. Utat dengi kacamata na sakit kacamata kin doon na sakit rejim tarlo tala. Mapangiwan na lang tulis si garu-garu pa pinadin na maraji Pak. Tapi ya kau mandray baraka na Andrewe itu akan sampai. Mancaji Pak Dongan pulo ko maleka ini tiasa tolak bala. Jadi namo tu deni tadi madon ako mandray mo katuna lolongan, iya mi ko di milaw dong inapa den Andre, masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi, matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapula sona mandray watte, mabaca dosi. Mandray se baru mabaca dosi. Melo inno galungnya mapamula mabaca dosi. Jadi itu dia 40 hari tu dena liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa Pak, di nami gasar rito ko galungi. Ya makukuha na racu te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat siya mate. Magay, di may matuna gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga, langsung patolak bala puli ripong. Niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam ito. Napungalata alam matoroy bosye. Di naman lunaloni makompro picho-picho na tapong silo po kupuray. Magay, napungalata alam matoroy. Makuha itu Pak Bu. Agak ditasangi. Campur. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak Bu. Itu ampai agama tak nareko makanya ibadah insyaallah. Nah toro po Allah taala ya tu. Yan na to nakada tao pandrite urus si agama na po Allah taala pamurus si linomo. Makko itu patujumoy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo ya tu. Dena singa sakka balawo. Baliswa? Apa ya ko dita ka majasak ka tatang kaya tu. Balaway law masinga. Naya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko tu bitawe na pagiling. Chapu. Makaring kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro ko nga lataan. Makomi su pa. Iya ko iya tu ipakin yan na to nang kaya sa tulak bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadafa'ul bala. Makiro. Ibu kan jaki Pak. Aja tama seke. Iya Pak. Tasa kami dia magano. Lebih si diheto galuku. Mandari mi deni tak balik galuku. Pak dia pernah pura sa pajasubulo na galunge dia pernah latu te galunge mak na iya. Iya. Dan upam ito pasan na guru ta senur. Tapal ka nga iya na 5 kunae na reko ukoy galunge mapasusak ka ko na di natatamay sa na galunge. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Napo nga latala janci. Jadi apa? Ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka. O komite itu galunge Pak masukan. Udah may makarapanci sakay. Pak mawata to ko pura ni balu na pa makunray may wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia kesa sedekah rahasia ko lali cilengang ya kapajbawan ni takoti kanto tadi siagi-siagi ta patama aja titay tapa masagi dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50 ya nalalo cilengang ya kapajbawan ni tala silampa na patama aja titay ya na tunasa hadis sa kutsi nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga ede to bilangan yu para wakang. Ya kode na rota pakai Pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kan, yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin di sirat di sorupe matam. Ya asal salah gatang. Coba kan. Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya rota wepa angka tulet yang masalah makan na. Wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak ada tau matewe na sabari na salama de. Maka de nabita. Nigi tau mate salasi di na keluarga na. Ya regal di sulori pamasena po nga latala. Nasabara keluarga na nasalaye. De gaga iwala kami tau matewe kecuali suruga pamasena po nga latala. Ni ka pasalama ito matewe tau tuwe. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah. De nagis sa pinarakay no amon.
Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai pak otomat dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mereka tahu dia pakai. Ena pura na jenne ki tomatewi malaki wa ko pasero ena pay bulu puliya wala yase. Yase na ibolo ilo yase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abiyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ngibolo lakana. Dibaca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nanti asa diusul apa-apa. Itu papa suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu bapak selama. Kamu Pak dia tomat kok ya? Alhamdulillah. Pak dia coba gampang itu tomat dia Pak dia nak protes. Coba gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempon ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki ni. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idiomato, meki jeneki pemang lebih makan jai. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. Upidi makokawita sabu cat tangan mimigay pakai. Padahal wede nang kana sabu cat tangan teh waktu na tu mati men pas sabu cat tangan. Mestinya sabun cair ya tali Pak Bu. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo ya sabun mandi. Pacolo memang yo ko makoro. Napa tabulor ba ni matu kung nadapi waktu na sabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabong cat tangan dipakai? Iya, aja sabong cat tangan. Makaraki di mereka angka kasesan na ko pure pakai madi tomate. Engka to? Aga taborang. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ga? Manang kay di malisabong hindi papakya ng napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasam. May gare. Itaw sabon na betu lawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo raja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dakwa betu. Kato na pagitaw to yaman, nasa yoto na to, yaro dakwa betoy, napay na patama. Anong ka dyan? Hindi ka dyan paguro kumitaw. Yeah. Kemudian, sampo na, aja tatobay kanukun na, itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo, iya na tudidi, inisi kang icarepana, yawana kanukun na. Di ni pakubawah. Di, yala tachi, di ro, napay pacing, yala siro didi na si di napay pacing, unron na yaitu yawana kan ukui pacingi na sabak din awat ding ito ba. Ya kung makaraki may pacingi kaluto ipale. Mana kan ukun na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, nato ba kan ukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacingi kaluto ni, alin ni masinapakal lumukal luto ulun na mapacing. Oke roh. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki waluna, pure pakanjaki waluna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburue. Oki kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilotan itu lorijang. Aja tapalingan iwujud ko tapatama kalabungi patiti memang. Kaya nang kawuju lengan na tama kalabong iganta si ratu wanina sama na tulang kamampi kubolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan na tama kalabong. Yan natiti mo na tama kalabong apa na pura lemak salasay. Iya tao na lengan sama na tumadarin katong mendre ko adeng isa dikedoy buka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin.
Ia tu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tau matewe agasane pangantara na tau matewe onro kicidi aja tak sama mana made ia na pura na lemmat tau matewe nak dek tawe onro kicidi salah satu harus tinggal orang terakhir sekitar 30-40 orang kana salin nate kiburu jepu kita na silampuna ulun na tau matewe takamui tabacangin na asal nahu napa taparewa pemat tajaputu ko tujuh na posina takamui tabaci na asal nahu napa taparewa pemat tajaputu ko jene baca tu na asal nahu ia na tiasa patandra kiburu magay denon rijing itu kiburu dena rajo-rajo keluarga na tau matewe deto na pitangi karin na tau matewe itu gunanya yo pidi asang patandra kiburu ya tu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan itu maka namaji pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jamamanang itawe apa makada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang apalana nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palampay tay pole dosa makanya kung kataw mate ajama ki agya gitakka madami itu ko pure mat di otomate tawe nang kaya tu burak lokay nang kaguluye makada tu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dinitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo lolongang apalang padami itu bakoro na makada ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan di manang ina may kapalan na iya na tuwa pura yan ang iwan na magi ni witawan na makoro nasaba mak jama manang itawe na may kapalan na pakya kalabong itu makoto aja na cicagi mo penre apakya na apapegi cidi mapapegi cidi nasaba padala mampe ina may kapalan na makuham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonchi ba minapay tongko ni siyo capa na salasay makuham itu yan na to nakada nabita aja ya kuya ko yaro mo lalaw usakan niya dyan mo larewa yan na to nami kataw makada din di palaw lisu buyue din na di palaw lisu makadami na dita usahakan niya dyan ya mo lalaw mo larewa supaya may gaman siya gisabi may gamilaw dongang makada siya po milalang ola di sa balakiri ko loko na pa sa balakana ko rewa ko tanda na to ya mo la makuham itu Pika ko to sa lapaha pa ako. Ese ko ni rupa malampela ni si Jan nila. Ang magimagi na pabarakay po ng latala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan dia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah rupai memancaji anak masalamakan dari wa akhiramati insyaallah. إلى هذه النية كل نية صالحة إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد وخصوصا إلى أرواح المرحومة جواد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita pa bu narampiri lalim na si diha desasa. Maka danani gini gitu salay 3 anak makunray yang ahli ibadah. Betungan na kung ka anak 3 anak makunray napasang pajamo. Maka dinabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Ya miko anak arwane tidak. Nak makun reyin. Jadi ya tu ampai babu
Tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reina na pasampajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga ko dua ya Rasulullah. Maka dia nabita na mo dua. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pasampajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi ya di umat na nabita ang kami mato hadiah yaling khusus pula ko kung Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw ibija-bija na lulungat tumatoy. Jadi situngan na to na mo tas sumbangan ito mototta, atas nama na tumatoy, nareko masumban niya na na, itataang ka nalulungat tumatoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta, dia yang atas nama. Apa iya ko tumototta tas sumbangan, lulungan ipahala tumatiwi, karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kasahabak mate itu motor na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ya romelo enapo makada melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itu juga kalau ko matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanya iya ro asang ipalatu, cuma kita butuh niat. Ini ini nonroi, yan itu ampai ya kung kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban nih 5 sabu rupiah untuk tomateku, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi nasabari si dia ibadah pak maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungkat sewa-sewa ang kapiri pamulay nasabawa niya. Wa inna malikul limri manawa na tungka amala ay ilulungangi sesuai aga ya katay. Ini penting sekali nasabak magay niya ini tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhira o kumini emonro. O kumini e babu. Ya ko angka tahu salay bolana lau galunge maka da beji angka kamawat ding hidup pase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka tahu salay bolana na niya kagi maka na magi-magi nang kawat di dali halala na pangalata lululungan. Nang kawat di ngupandrang ng keluarga ko bija-bija ko nang katawa di ngupake ko na ko agama na Allah Ta'ala maka itu jihad di jalan Allah niya bawan nasabari na berbeda ang katulaw mangoje nasaba melo misapa cicila motor maka beja ka kamay lolongan nang kawat dia kamjara cicila motor maka itu pangoje motor minasorora tapi nareko ang kataw joka maka dato melo lo masapa dali ka kamawad ding dali na paturungan ipo Allah Ta'ala nang kawat ding yano ng keluarga ang katawa ding ipake ko agama na Allah Ta'ala maka sibiyang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya. Makanya itu tomato tariolo maki buah bola angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kiro lepat tudang. Magai aja tomata rutame lala boleh. Istirahat sejenak kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan alhamdulillah. Napa kita mau boleh madrasah supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian idi mani nonroi ya ko masussa ki ko tu boleh monro toli masussa mitawe toli siap pangewa-ngewanda tabacai ayat kursi ko puraki mabere sallang maka orang akan tenang menempati rumahnya tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki maka reso napang kadale pole ya ko puraki mabere sallang tabacai kulu Allahu maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi itu hadis Bapak Ibu sekalian ya itu padongannya dia nak kena lepak itu. Kemudian rewa kape makanya iya tuh anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak maka orang tuanya dapat ini riasa syafaat pahala itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak dia wakada macilake dia gaya anak-anak maka dama tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak bukan mai ko 10 anak tak nama kasama masampajalo 10 tahu berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pak den ulay mong kosoki. Toliero nasang kamo kay pandrengi maji nang kamuro su andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no chicha mandre manamuna pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lai impus tiata maimpus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda ni.
Makanya aja tamaselang. Itu ampai Pak Megatoto biasa tau milodo maka da padongan na puang aja tali taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo Pak Bu. Pak Megatoto mako tuh puang aja mo ali taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni Pak pole no. Gitu. Makanya, itu kok agak mata, maka nakau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah, makanya kau mati itu, yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia na mati. Kega, wa nafahtu fihi mirruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu, kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana, dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ya robo, catatan amalna, tolinonro ya tak kiri pahalai kongka, dia tak tutup ya roh. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Quran, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino, napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kamalino tak buka materi itu. Ia na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana na roh nasabak magay. De na ganna amalak na napake tamari surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa mo. Kecuali pamasin na pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka na taruangan ngi. Sabaya tu Nabi Ibrahim na pau memato. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajang yang kedale nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay angka na tarongang ni Nabi Ibrahim. Sitang nga apalan na pasidakana na tarongang ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit baru minum. Barakahnya itu maca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu berakat. Kemudian, iero ampai Pak, yaitu ampai tau matewis itu ngena, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lagi lo koto matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo lo ko po mapunang isidin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyaka na'budu idi mi po musompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi po unri nilaw tulong. Idi ni siratal mustaqim tajallo ka nga po lalamalampu. Siratal ladhina an'amta alaihim lalan na tumulingi papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumbaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di ro gaga batuangan na ko tomatewe. Tau makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lay kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na to ampay makada hudan patunjuk. Untuk tau matewe apalan na. Tanya batuangan na. Napahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian gitu matewe. Pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mika aku tuh tuli batuangan na minunri mapahang. Nan lupai dia palana. Itu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kui baca ing kato palana na sa baca mi hurupu na to malolongan. Cuma maragin niya la petunjuk na rekode diri sa batuangan na. Makira. Ya kung kataw baca Fatihah na diri sa batuangan na angkap pala na lolongan. Maragin mi si sambung natin na kahusyuan dalam sholat,
nareko denis sangi batungan na. Ama ko mero nasaba iya ro kuiris sangi batungan na nabantu ki padahal tanya tiro man caji pokok. Namo denis sangi te batungan na pumakanja mi si sumpungan na law ripuangi makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu, maka dah kau nak tuli na butuhkan yaitu Pak Dongange, Pak Kiri Pak Dongange. Iya ro bija-bijan na imondri, na rekopura ki masampajang, tau usahakan ni, tayo dongange. Iya komelo ki matindro, tau usahakan ni, tak kiri ngi pateha. Jadi okopoko Yaitu ampai sitongan na nabita, na suro ki baca suratul Fatihah kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di baca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi kita baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masidakah Pak dia nak beri duit. Pak yasangnya tu pas sidakah tanya waramparang. Dia miko maka dia impak waramparang na. Makanya sangi pasidak ka umum na musik kiri tu pasidak ka to malalalo masigi pasidak ka to ang kalalo pasidak ka dega modalana tabassumu kapi ahi kala kasadaka ni cawa-cawa beru loko padamu rupa tau pasidak ka dega modalana ya timi bay pakiru itu yang narupa paling gampang itu pasidak ka tapi mega itu tau mako apa mak guru agama dena na icawa ko to siduppa dena mak guru agama nasan niya na makanjak pahang agamana, tapi ko sidup pa itaw idene cawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tumako pa, tapi dito gago kumay kapang. Madali ang kalau runtu iya. Kemudian, idi wija-wijan na alena almarhuma, nausahakan ni ko, iya jatuh sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Kaya sa sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi, masigi, nabangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay, makuye. Iro nabita narampe, maka damang bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi ukolino, namo pada mirajan na siradongi paklarapan na, ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cek dia sumbangan nasisa misameng mana kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere makuye apalana ya to mak bangun masigi pa lai pasipulot to apalana to mak bere jamae imangi si bama mungi apalana pak bangi ya to apalana pengurus masigi ya to apalana pasari-saringi ya to ipasipulu manang tapi deni kurangnya apalana na ya tawe napas yaga egan na kumpulan na yaro yaling ito mak bangun masigi. Maka namagi na yalay, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga taumak dari jama, kini dega masigi. Alina nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nomri masigi. Yan na to ampay ko, memaki bualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawi ito, yan o lamwi tawi, tata malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galung na liwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang ito pa. Iya to galung ngay salay mato, kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi iya to lalangin, salama no latawi, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, iya mata ya tonroy. Sinin na apalan na taumata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Ang upalada yaitu Pak. Yaitu ampay, de itu gaga pahala caw etay, pahala na pasidakah. Iya ko umuru Pak, de nasiyaga. Maka daki mega palan na sampajata. Iya na tamate pa ni. Ang kagatambahan na ko tomate. Di gaga. Iya ko loki makay na pura tajama haji salah satu niya palan na makotom itu. Tapi iya pasidakah. Kama pilino na po dilepang. Makanya iya umuruk ta palimatanda 70 tahun. Ang kataw dapi si Ratu tang umuruk na tapi ais. Iya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Iya ko 70 tahun umuruk ta. Paling-paling siya tawi masampaya.
Ito na ro sampayang ikomelo hitung, di banyak ganap pak. Ya kotomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makaramate yanong kamu pasampayan na dia nagaga. Makanya aspas sidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewe rewa, iparewa kanyawana, na rewa lo kolino cidi ba minapigaw, memi rewa masidak kami warang parana. Magay pa, dia na kadamelo ka rewa masampayan, dia na kadamelo ka la umrah, padahal iyaro na chinay tawe ko pilino, tapamelo lo umrah. Dia na kadamelo ka la haji, aga pala, mau mensadakahkan hartanya. Magay, nasaba nisam, makadaya pa sidakay, dia nang kanalip pangapalana. Magpasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Ya ko tong mapahang ito ba? Itu ampai sidape itu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Makanya sabak itu pokok. Ya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waramparang. Angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana. Tapi macipi papenadin na maseke itu. Naseke apa makadai mana kataw melo yale namuy di dito naganda yan ang kataw machipi pa pinadina demeto besa to kataw makalawi ko iteng kauto na yan ang kataw no na makalo agalun na magi na tali marato ni sa buna sumbangan taw maseke iya to nasa baatin na machipi tanya warang paran na kurang atin na meto machipi nanya ko ati machipi de gagap de na me ganda. Yan na to angpay nabita na pagurongang ang katupak murana at yan na sogi kega sura al-waqiah. Yan ang kataw to lima chipi pa pinadina sura baca suratul waqiah masagena to pa pinadina. Yan to pak murana pak lasati ya to. Machipi pa pinadina ito. Lihat to ko tau kasiasi, lihat to ko tau peri. Silang. Iya ko tau kasiasi meloy man rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Maka kanan rese dia naganan ko bajay. Oh berarti sogi mana mo. Pak itu nasangin nabita sogi ang kanan rese ang katonan ko bajay, ang kanabula non ri machinong, kemudian ang katona baynena. Ayun na to taw sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi din na bayne tanya pa taw sogi ito. Tanya pa. Yan na to nasa nabita taw sogi ito. Makanya itu tepak dua, maka dah ona angka tahu kasiasi. Selain tahu kasiasi itu, itu mendaria mak dareke tahu perri man itu tanyan tahu kasiasi. Kiasa tahu kasiasi melu man rena digaga. Ya sangnya tahu perri angka motorok na melu mang moto. Ayo na tu. Tahu perri mi itu. Angkau tahu na cidi me paganay dua, tahu perri itu. Ina tu 5 kibo surat katarang aku ramampu. Ano kantorok desa cia punang kasih bantu ang kasih bulak matana. Tahu perri mana gitu. Tanya tahu kasiasi itu. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tahu perli memang mi. Apa hangi? Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sange suku pa penading Pak Burana na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sange syukur ya tabaca ya. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Naruba papinadingi mancaji genna. Biasa ka na po da guruta. Maka daya komelo kong maka bandahara masigi. Aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papinadina. Hero, tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo ari isikola. Wakatan ni masa. Nomoro si dina. De toto na tau matandre galarna megay galarna komelo yalam panguruso masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na aja na ya tau sugi muala. Sapai tau masaginay papinadina. Pak yan itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadin na tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi si ko la yuruso na mataru-taru piche de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak de tu gajaji.
Pak sini na tute ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu nari kuyuru si agama Pak keihlasan pokok. Keihlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu. Yang kedua tilaw dongan. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa po si runtu siat tatuya. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka dasapa itaw na wala da si puji watu na tu. Kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalang kubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang kotok ko boleh ko puy masigi to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bola na nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ite mi lodong. Ya lauki siaraiki. Pali makanja to ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patulai macuri siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Nah papala di mana makwana pay foto denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dia nak ada tahu si Pak bicara. Maka dia ia komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari dia dentro lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongan yasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin alibuan. Jadi hukumiyase boleh na boray kalukuin maka daya rokok ko. Ketu makunray ini pakai ibu na degatau menrekyo. Rokok ya rokalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukuy. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe kupuray boti tawi surolo masyara kuburu. Tanyaki buru sembaran na siaray. Itu kuburannya para wali. Aga napigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia itu nasalah kau makadaki, opong nganu, pas salama ka, itu salah. Tawassul asan na itu. Tapi dakang ya, yo pwede loki, beronda upa, kami apong he. Pure Pak Boting, aja musukannya aja mula saya ya. Aku kunruto iya tuh. Itulah yang tawassul, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawassul, loki bacangi Fatihah, uray kiri nga Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang angin, napaki ilaw doang kupong Allah Ta'ala. Tidak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilina. Lalan na tau maling nikmat. Nanya tau pandita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kawalian. Iya na ruyilaw. Pakuy anak kumatu po he. Itu yang diminta. Jadi aja talo bawa siarai ko tau pandita. Buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas lada. Tilaw ni barakan. Upong Allah Ta'ala talinga kasih anak tu anakku tapakuy sipak na papade sipak na tahu. Makuam itu. Itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang yang koki buru naguruta kaya Abdul Rahman Amodale di Mangkoso. Bacakan Fatihah. Itu guruta tuh wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guruta kaya Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapak na mitsuy baru baway na bari macala way mapatje
baru mancing-mancing. Letu ia sewe tak deng pajin. Namicui bami. Lawi macarama guru toko Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama wae saruban nami naludu na demparang ilokoro lek pawa ide na tama. Letu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tatu, ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Magafurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Jadur Rahman amodali pasuro. Nasa iya tu guru ta watun nami wampe nangka, watun na upalin na din matuni gagay. Kat detu isa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola kumangkoso, titit. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipon, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi baraka pada ya guru. Makuam itu pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik wala baro, na to minrik bulan na makanja irita to milodo, ipon nga dito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baru tayo ng kalau mabaca daw ng kurtolo tuda makadawi mudah-mudah kasih katuto kumatu mako kanja na pada mo ya tuh. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata makada musyrik karena laku paham. Iya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Kada mau pilih dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim nain rami tahu Pak kami tahu Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinra ngang ibona. Tapi malah ada pa bodoh ya tu kuminra ngang ibona parewai. Jadi ya begitulah. Kemudian, ia alena almarhuma, maka dakaon na usahakan ni, sebelum matin roki, takiringan ng Fatihah. Tasiyari wiki buruk na. Bisa disiram. Taboloy. Kotolo masyara kubur, makanya aku iboloy. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabita mate, nabolo. Dia makasih air, kemudian dia siram. Maka na nabolo mana ka nabita kiburu na tawe. Kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tumabolo kiburu wadi nasaba ya nang ka aga pura na jama na bitta na mo chichambi na dito nang kana tani monri na berarti sunnah salamanya kama pamiro kecuali pura na makanya sujud itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa de na jama na bitta biasa to na jama tapi marepa ina jama ini ya de maka sunnah hukumnya apa kene to dinapan nungang ina bitta mancaji waji ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tahu. Madali imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nah, sabu de ni gam mapalae de na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawat sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala de na tapalae aja tapaksakan ni. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat de na sujud tilawat. Maka dito maja de na sujud tilawat guru tanto di sujud tilawat ki. Sisa na pure ma beresalam maka de kalupay po maka de subuh Jumat nasa deha winger rasa nasa mapi de ta sujud tilawa nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari de na nasa paja subuh te ko de kamapalai itu bahaya na Pak. Pak Mega tuh tahu na kutulina zaman ite nasa ni waji padahal de na berubah kan dudukan na tatay sunnah. Makitu itu ampai iman tasyapi kunu ko subuh magay nasa napura na jaman, nabita, na dito nang kanateni. Makuam itu. Miga apo tu tau din alo masam pajasubo, pa din na kuno imangi. Ah, laoki ha? Sunna mi itu kuno. Makuam itu. Iya ko mapagiwangi, pwede din. Katalulungan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala ang kataw, iya de na jamay na pasalah. Wah, itu mawatang. Iya minajamay nasa cocok mapagiwan memang. Ini yang banyak. Ya nadi na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capa na. Iya po kini makadai makruh. Manyaman to. Kini rewa kilo ku hukum nagamata. Manyaman. Makada ba mi wajib ga? Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah. Dini jama berarti makruh. Itu ampai ko to. Tama masigit na. Biyowi pala yolo. Makruh ya to. Apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan.
Masuki pula masigi tapak aja atau pala yolo makarro ya tu nasabak sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu puraki meki matinro dia tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki cemme, ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Maka itu tadinya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi. Tapahang ya? Dia kan dosana, rogi mi. Ini nih penting. Jadi ya kau itarik gatalok itu agama Pak Malomo. Kemudian sitongan na iya ro tawe Pak, idi nah tahu tuwe. Upasangi. Tapasa dia memang aleta sebelum nol diki po Allah Taala. Pasa dia memang. Usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa. Apa iya makukuha pa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ikhlas. Mega ni sumbangan ang kanagambara taon na. Mega ni sumbangan ang kanagambara partay na. Iya minasumba ko meloy pamilihang. Iya minatimbong ilalang ko macawi si pamilihang. Jadi seakan-akan iya ro agak iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sapaki gare pa kasi pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katut termasuk sampai jasuna masalulat di ko kimulay ijama. Termasuk sampai jasuna na sabade ka taong ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji yang ni. Kodong kaya nung ngita ka masompa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si Pak dua manisi po Allah Taala. Makanya tu sampai sampai jam ni Pak luar biasa karena dega gatau misangin na moto ki makasige po Allah Taala. Na tu nakada gurut tayo kung kataw makanya sampai jasuna na ko bolana insyaallah. Makanya sampai jasuna na dito. Tapi ito makanya sampai jasuna na ko masige belum tentu ko bolana to. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na say tajama ko bolat ki bola. Ya ko ki masige malumumi may jama tapi ko torrewa lo bola to may jama dua ni naw naman maliwasan ni metode mantak ko di mana dia na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu Nabi tamakada patan raka sampai jasuna imon rin na isay pada nariko masampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh na tahu lebih masampajangnya itu patan rakangnya itu imon rin isa. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi yang kata sampai jasuna maka jala dak potong-potong. Sampai jasuna na subuh kupure basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekkat teh itu nala pangupu. Itu barakat. Kapalaknya ro to? Sampai jasuna subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampe sunga. Ya to sinareko alam nasrah rakaat pertama, liila pi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani anok pidi dia nalatu itu. Ya to sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin nabi pada ko masih kay ulawa pada Raja Nalin. Idi man kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanang rakaat pertama alam nasara, napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ila fi Quraisyin, napa kulu Allahu ketelu. Talamanan Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu niana tiasa wirid sholat sunnah subuh. Tapalamnya rota alam nasara, alam tarakaipa, alam nasara liila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ro. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napali ila fi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na biasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine meki ma gugu as sampaja sunnah ki nilaw dong ukilalan na suju milaw dongi. Tapangulo ko po ng Allah Ta'ala, diyan mo nalapakan inila. At toati na ipake, makadaipong, maminasa kahe, untuk sa padali halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga.
Makuamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara. Oh mau magubuka. Aja to atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal kopi ga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik. Ya ko melo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya ko malamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne napa masampaja sunnah. Niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini. Yan itu sampaja sunnah matamba tapa. O malam-malam may tapa eh. Agi. Jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Ukwi la sampajangi ya ko tabaca iyaka na amudu ini mupong sumpah. Wa iyaka nasta'in idi to mo pong rimin law tulong. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala, sitang nga untukku, sitang nga untuk umaku dan umaku apa yang dia minta. Hambaku, tanya umaku, hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wacin na ipong. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge. Napatabaca rabbana atina fid dunya hasanah. Lepan ni kuna dapi pi dunia hasana tilaw niyo koro na pasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang. Kemudian tabaca wa fil akhirati hasana tapas salamatu o kosurimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dalle mo lengay. Makwaro ya bismillah ni tatanan ni tiasa pak dongeng. Ini kacau gampang iya tuh. Ya kau dia mau pati sakit alen ni na doang ngi pu iman atas suruh. Mako kami tu pak. Pak maka dewe maraji je dia je memang 7. Uli memang malingar ada na melo makanja pu iman atas suruh. Pak iya pu iman macam apa sih sumpu peringar lah pak zaman na memang. Paling makan pu iman pong. Iya na sure tapas salamakan kasih anu na yan. Napak tabak barakai. Nah wakilnya kimi maka dapat diga wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sanabita kurang aga pak dongan nabita nak ada nabita illau doang Umar, lau doang Abu Bakar, mana kan nabita na suruh sahabat lau doang berarti menitip doa itu boleh. Itu dah lelena pak. Jadi nama diga di baki tangan na milau doa tahu ibana ta suruh. Cuma makanja itu ketomega milau doang. Ah pak angkat tu dan rupa pak dongan. Makanya tomato tadiolo ya na melo no galungi mak baca dongi. Makoga melo mampo bide mak baca dongi mapalisay magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na din capo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat manci baraka ya tu manci patolak balay asanna tandanya tu pak dongan na bapoko ya tu andrewe apa ya ku pak dongan na cican ilaw ku dali kita rimay ku pure mapangewasi babay ni na napalo mak baca do deni tarima don na utak dengi kacamata na sakit kacamata kin dono na sakin reji mutar tala mapangewan na tu tulis garu-garu pa penadin na maraji pak tapi ya komandrei baraka na andrewe itu akan sampai mancaji pak doang pulo ko maleka ini tiasa tolak balah jadi namo tu deni tadi madonna komandrei mun katona lolongan iya mi ko de milau doang ina pa den andre masalah tu itu amat tanang ima baca datoy dia itu nagan na patapulo sona mandre watte membaca dosi. Mandrese baru membaca dosi. Melo inno galungnya mapamula membaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa pak, dia nami gasar rito ko galungnya. Ya mate pijo-pijo cia mate. Kamana ni rupana racungi pake. Ulat cia mate. Magay, dia memang tona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Nagaga langsung patolak bala puli ripong na niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay pulo kumanam ito na pangalata lang matoroy bosye di naman lunaloni makompro picho-picho na tapagusilo po kupuray mali na pangalata lang matoroy makuha ito pa po agay dita sangi capung bakyo okay. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanya ibadah insyaallah. Nah toro po Allah taala itu. Yan na to nakada to pandri te urus si agama na po Allah taala pamurusi linomo. Makko itu patuju moy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo ya to. De na singa sakka balawo. Baleswa. Balawo.
Apa ya ko deta ka majasak ka tatang kaya tu. Balaway law masinga. Nanya ko balaway masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatung ko picapino ko tu pitawe na pagiling. Capu. Makadeng kay pasingasak ka, di mo lingi. Ang kanasuro ko nga lataan. Makomi suka ko. Iya ko iya tu ipake niya na to nang kaya sa tula bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sa nga di pasidaka. As-sadaka tu tadafa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya pak. Tasa kami dia magalong. Labi si diheto galuko. Mandari mi dia nita kak bali galuko. Pak dia pernah pura sa pajasubulo na galungnya. Dia pernah latu te galungnya mak dia na iya. Iya. Dan upam ito, pasan na guru ta senur, tapal ka nga iya na 5 kunae na reko ukoy galungnya mapasusak ka ko na di natatamay sa nagalung. Tapal ka nga kaligi. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Na po nga latala janci. Jiti apa ang kami matukar rusak ka. Iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari tarusak ka iya. O komiti itu galungnya pak masukan. Udah memang karapajisak ka iya. Pak mawata tu ko pura ni balu na pa makunray mem wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sa sedekah rahasia ko lalo cilengang ya kapajabawan ni takoti kanto tadi siya kita pertama aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Yan nalalo cilengang ya kapajabawan ni tala silampa na patapatama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kutsi nigi at umalinga din na bilangan nga nalinga ito bilangan yung para wakag. Ya ko din na niya rotapake pak sedekah subuh menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kang yo pidi masumba madari macan ne pak jalo igatamin re disirat disurupe matama. Ya asang sa lagatang. Coba kan? Hukum itu monro pak. Kemudian sebenarnya iya ro tawe pa ang katulete ang asalamakan na. Wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak kada tau matewe na sabari na salama de. Maka di nabita nigi tau mate sa lasi di na keluarga na. Ya regali sulori pamasena po nga latala. Nasabara keluarga na nasalaye. De gaga iwala kami tau matewe kecuali suruga pamasena po nga latala. Ni ka pasalama ito matewe tau tuwe. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah. De nagis sa pinarakay do ambo. Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai pak otomat dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mega tahu dia pakai. Ena pura ne jenne ki tomatewi malaki wa ko pasero ena pai bolu kuliah wala yase. Yase na bolu ilo yase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bolu makoy. Kita balik begini. Ibacay Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo, berarti kanan na yase. Napay baca Gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu, berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan, supaya wadi ngibolo lakana. Dibaca Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Yan na tiyasa, diusul apa-apa. Itu papasuku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat, karena dia paham. Itu Bapak Salama. Kamu Pak dia tomate ko ya? Alhamdulillah. Pak dia cow gampang itu tomate dia, Pak dia na protes. Cow gampang. Iya. Cuma demi na wadi itu malah da itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa apa aja. Itu pelan sekali. Ipatokong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren, pacing ko rilala lempon na kung mapacing itu tatutu sendiri. Yan tiasa bisa bating. Ya kung makadaki mapacing ni ro tajenneki ni. Tapasuku jennek na pure tapasuku tadio ni. Pure idiomatu meki jenneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa butya tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sabun tangan teh waktu na tu mati man pas sabun tangan. Mestinya sabun cair ya tali Pak Bu. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi.
Paculo memang yung kumakuro. Napa tabulor ba mo ni mato kung nadapi wato na isabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sa mong catangang ipake? Hindi, aja na sa mong catangang. Makaraki di marka. Ang kagasesan na kupure pake madi tomate. Ang kato? Agad tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka? Manang kay di malisabong hindi papakyagang napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasa. May gare. Ya ko titaw isabon na beto ulawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo raja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dakwa betoy. Kato na pagitaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwa betoy napay na patama. Anong kaje? Hindi ka paguro kumitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tatobay kanukun na itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo iya na tudidi inisi kang carepana yawana kanukun na. De ni pakko bawah. De yala tachi diero na pipacing yala siro didi na chidi na pipacing unron na yatu yawana kanuku ipacing na sabak de na wading ito ba. Ya ko makaraki ni pacing kaluto ipale. Mana kanukun na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tiga tahu Pak, dia na paham, natobak kanukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya ko makaraki ni pacing kaluto ni. Alin ni masih napakal dum kaluto ulun na. Nama pacing. Oke roh. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburu. Oki kiburu usahakan ni ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilotan itu lorijang. Aja tapalingang iwuju ko tapatama kalabungi patiti memang. Pa yan ang kawuju lengan na tama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tulang kamampi ko bolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan na tama kalabong. Yan natiti mo na tama kalabong apa na pure lemak salasay. Iya tahu na lengan sama na tumadarin katong mendre ko adeng isa dikedoy buka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Iya tu ampay ko pure malam matawe na de mana taw matewe agasane pangantara na taw matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Iya na pura na lemma taw matewe na de tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 orang kana salin na kiburu jepu kita na silampuna ulun na tomatebe takamoy tabacangin na asal nahu. Napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabacin na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko jena ibacatu na asal nahu. Yan na tiyasa patandra kiburu. Magay denon rijing itu kiburu dena rajo-rajo keluarga na tomatebe. Deto na pitangi karin na tomatebe itu gunanya. Yo pidi asang patan rakiburu ya tu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Itu. Maka naman pinian ang iwan na pa ustas supaya makjamamanang itawe. Apa makada ya tu yasang alasan pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang. Apalana nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palampay te pole dosa. Makanya kung kataw mate aja maki aja gitakka padami itu ko pure mat di otomate tawe nang kaya tu burak lokay nang kaguluye makada tu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo talolong nga palang padami itu bakoro na makada ni ko cicagi ali jolo ci di ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na iya na tu awo pura yan ang iwan na magi ni bitawan na makoro nasaba mak jamamanang itawe. Namanya gapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicing mupinri apake na apapegi cidi mapapegi cidi na sabak padahal yang mampe namanya gapalan na makoham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni sio capak na salasay makoham itu iya na tu nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan aja ne mola rewa. Yan na tunay nga ito, makadadi na di palaulisu bujue, di na di palaulisu, makadami na dita, usahakan niya dyan, ya mula rewa, supaya may gaman siya sabi, may gamilaw dongang. Makadadi siya po milalang ola di sa belah kiri, ko loko na pa sa belah kanan ko rewa, ko tanda na ito, ya mula.
Makom itu. Pika ako to sa lapaha pa ako. Ese ko ni rupa malampela ni si Janila. Magi-magi na pabarakay po Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah, luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya yang belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang menjadi anak nama kesalamakan dari wa akhirat mati insyaallah. إلى هذه النية كل نية صالحة إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد وخصوصا إلى أرواح المرحومة جواد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalam nasi diha desasa. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampai jamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Ya miko anak arwani tidak. Nak makun reyin. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja ya tu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia Nabi nomor 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi ya di umat na Nabi ta angka memato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Taala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya yasa syafaat pahala decen na pigaw ibija-bija na lulung at tumatoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito matotta atas nama na tumatoy na reko masumban niya na na itataang ka na lulung at tumatoy. Demi na pada na reko ya sumbangan ito matotta dia yang atas nama. Apa iya ko tumatotta tas sumbangan lulungang ipahala tumatiwi karena itu sampai pahalanya na sabak nabita makada. Kasahaba mate ito maton na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo maka melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah? Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan tu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai ituju kalau koto matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tannya iya ro asangi palatui, cuma kita butuh niat. Ini ini nonroy, yan tu ampai akong kacilengan lalo nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateku, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi nasabari si dia ibadah pak maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungka sewa-sewa angkapi ripamulai nasabawa niya. Wa innamal likulli imrin ma nawa na tungka amala ilolongangi sesuai aga ya katai. Ini penting sekali nasabak magai niya emi tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si jama-jamang akhir o kumini emonro. O kumini e babu. Ya ko angka tau salay bolana
lo galunge, maka da beji angka kamawat ding hidup pase, itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau sale bolana, na niya kagi maka na mamagi-magi ng kawat di dali halala na kung alata lululungan, ng kawat di ngupanreang ng keluarga ko, bija-bija ko, ng katawa di ngupake ko na kung agama na kung alata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor, maka da beji angka kamay lulungan ng kawat di akamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale ka kama wedding dale na paturungan ipo Allah Taala nang ka wedding yano ngi keluarga ang kata wedding ipake ko agama na po Allah Taala maka sibiam maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi Henry Monroe kominya makanya tu tomato tariolo maki buah bola ang kalego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na on road tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki ni. Pole ki joka ko to kirole patudang magai aja tomata rutame lalap oleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nondroi, ya ko masuk saki ko tu boleh monro, toli masuk samita we toli siap pangewangewana, tabacai ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki maka reso napang ka dale pole, ya ko puraki maberesalam tabacai kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Jadi itu padongannya dia nak kena lepak itu. Kemudian rewa kape makanya ia tu anak-anak memaki buah ideceng masampajang dia nak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak. Dia wakada macilake dia gage anak-anak. Maka dah tahu mau pak ya tu tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajalor 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pak den ule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandrengi man pamendrek. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko dari pasuku dalek na ko pangalataan. Genap pi. Makanya kata biasa Pak, lagi impus dia tama impus saya. Kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lagi pandai tama na luai pe mamake karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus saya tu ko ganda ipa. Namope ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai Pak mega tu biasa tau milau do maka da padongan na puang aja talay taro-taromo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo Pak Bu. Pak Mega to mako tuh pong aja mo ali taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni Pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh ko agamata, maka nakauna angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya ko mate itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, fa inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinonro ya takiri pahalai kongka dena tatutu ya ro mage pina tatutu dalam Al-Qur'an inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah kama pilino nappa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materu itu. Iya na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Iya mana na roh nasabak magay dena genna amalakna napake tamare surga pamasina pong Allah Ta'ala. Di kato genna amalakna pa Bu. Kecuali pamasena pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, angka na taruangan ngi. Sebab itu Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu masampajang yang kadalik na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay, angka na taruangan ngi Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana, na taruangan ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasti dekana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje.
Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu baca. Karena itu doanya berakhir. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, kok itu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Tuh, barakah. Kemudian, iyaro ampai pa, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tu tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Latu, dia na cucu ikiri lako to matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lako to matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papujian kamanang ipangulo lako po mapunang isirin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri nilaw tulong. Idina siratal mustaqim tajalloka nga po lamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumuling ipapedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di ro gagabatuangan na ko tomatewe tau makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lay kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na tu ampai makada hudan patunjuk. Untuk tau matewe apalan na. Tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian yang tau matewe. Pahalanya yang sampai untuk orang hidup, dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu, mereka aku tahu tuli batuangan na minunri mapahang. Dan lupai dia palana. Yaitu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kui baca yang kata palana na sabai baca ni hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na rekode diri sa batuangan na. Makira, ya kung kata baca Fatihah na diri sa batuangan na angkat palana lolongan. Marajin mi si sambung ngatin na kahusyuan dalam sholat, na rekode ni sangi batuangan na. Ama ko meron, nasa baiya ro ko iris sangi batuangan na, nabantu ki, padahal tanya tiro man caji poko. Namo ade ni sangi tay batuangan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang nge, makanja mato. Kemudian, Alena almarhumah, karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu, maka dah kau nak tuli na butuhkan yaitu Pak Dongenge, Pak Kiri ngepak Dongenge. Iya ro bija-bijan na imondri, na rekopura ki masampayang, tau usahakan ni, tailaw Dongenge. Iya komelo ki matindro, tau usahakan ni, takiri ng ipateha. Jadi okopoko Yaitu ampai sitongan na nabita, na suro ki baca suratul Fatihah akapa na rekotomelo matindro. Akasiage di tabaca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi-nigi atau baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tahu masidakah Pak dia nak beri duit. Pak yasanya itu pas sidakah tanya waramparang. Ya ko maka dia impak waramparang na. Makanya sangi pas sidakah umum na musik kiri itu pas sidakah to malalalo masigi pas sidakah to angkalalo pas sidakah dia modalana. Tabassumu kafi ahika laka sadaqah. Ni cawa-cawa beru loko padamu rupa tahu pas sidakah. Dia modalana ya. Timui bay pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pas sidakah. Tapi megan itu tahu mak uko apa mak guru agama dia na icawa ko to sidupa. Dia mak guru agama. Nasan niya na makanjak pahang agamana, tapi ko sidup pa itaw ide ni Chawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tumako pa, tapi dito gago kumayikapang. Madari ang kalau runtu iya. Kemudian, idi wija-wijan na alena almarhumah, akan sumbangan makan jalan berbentuk amal jariah. Jika ya sesumbangan berbentuk amal jariah,
nomor sidi, masigi na bangun tawe. Yang kedua, madrasah, santren. Itu amal jari itu. Maka damagay, nabita na rampe, maka na masjidan fi dunya lahu banigi-nigi tau bangun masigi o kolino namo pada mi rajan na siradongi paklarapan na ibangungang istano kilalan na suruga magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cek dem sumbangan na sisa misalnya mana kay bangunga bolok makuy apalan na yato tau bangun masigi pa lay pasipulot to apalan na tau mabire jamae imangi si bama mong apalan na pak bangi ya to apalan na pengurus masigi ya to apalan na pasari-saringi ya to ipasipuluh manang tapi deni kurangnya apalan na ya tawe na pasyaga igan na kumpulan na yaro yaling ito nga bangun masigi maka namagi na yaling de gaga tau bang de to gaga imang de to gaga pasari-sari de to gaga panitia masigi de to gaga tau mabire jama kini de masigi alina nasabari ng kamasigi pahalanya besar. Apalagi na rekotanan atau na wakapakang nanari ang katatuyo. Magay pa, salama no latawi ito, yan o lawi tawi tata malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, siya. O di na melo. Natuyo galo na liwat China. Palisay, ayan yung palay. Di na pahang ito pa. Iya to galungay sa laye mato. Kubija-bija malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia to lalangin, salama no latawi, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonroy. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tu Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala caw etay, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia na siyaga. Maka daki mega pala na sampajata. Ia na tamate pa nih. Ang kagatambahan na ko tomate. Dia gaga. Ia ko loki makay na pura tajama haji salah satu nya pala na makotong itu. Tapi ia pasidakah, kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umuru ta palimatanda 70 tahun. Ang kataw dapi si ratu tang umuru na tapi ais. Ia ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umuruta. Paling-paling siya tawi masampajang. Ia to na ro sampajang ikomelo hitung. Dia banyak ganapa. Ia ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makan mate yanu kamu pasampajang na dia na gaga. Makanya aspasidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewi rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino cidi bami na pigaw, memi rewa masidakan warang parana. Magay pa, di na kadamelo ka rewa masampajang, di na kadamelo ka la umrah, padahal iyaro na chinay tawi ko pilino, tapamelo lo umrah. Di na kadamelo ka lo haji, agam pala, mau mensadakahkan hartanya. Magay, nasaba nisam, makadaya pasidakay, di nang kanalip pangapalana. Magpasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Iya ko tau mapahang ito ba? Itu ampai sidape itu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Makanya sabab itu pokok. Ya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak 2 rupa meto. Angka tau sogi waramparang. Angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana. Tapi macipi papenadin na. Maseke itu. Naseke apa maka dari mana kataw melo yale namuy di dito naganda yan ang kataw machipi papenak din na demeto besa to kataw makaluwi ako iteng kauto na yan ang kataw no na makalo galon na sa bunasumbangan taw maseke iya to nasa baatin na machipi tanya warang paran na kurang atin na meto machipi nanya ko ati machipi de gagap de na may ganda. Yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupak murana at yan na sogi kega sura al-waqiah. Yan ang kataw to 5 chipi papinadin na sura baca suratul waqiah masage na to papinadin na. Yan to pak murana pak lasati yan to. Machipi papinadin ito. Lihat to ko tau kasyasi, lihat to ko tau beri. Silang. Iya ko tau kasyasi melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Maka kadang kanan rese dia kanan reko bajai. Oh berarti so gimana mo?
Pak itu nasang nabita sogi ang kanan resoy ang katonan rekubajay ang kanabola non rimachinong kemudian ang katona bainena ayun na to sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to Andre na tapi din na baine tanya pa sogi ito. Tanya pa. Yan na to nasa nabita sogi ito. Makanya itu tayo pa dua makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain tau kasiasi itu, ya tu mendaria mandare ke tau perri man ya tu tanyan tau kasiasi. Kaya sa tau kasiasi melo man na digaga. Ya sanya tau perri ang kamotoro na melo mangoto. Ayan na tu. Tau perri mi itu. Ang kau tau na chidi may pagan na idua. Tau perri itu. Ina tu 5 kibo surat katarang aku ramampu. Ano kantoro de sa cia capu nang kasi bantu ang kasi bulak matana. Tau perri man ang itu. Tanya tau kasiasi itu. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantu wa cocok ni na tau perli memang mi. Pahami? Lasati itu, lasati. Makanya iya ya sange suku pa penading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya ya sange suku iya tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Naruba papinagdingi mancaji genap. Biasa ka na po da guruta. Maka daya komelo kong maka bandahara masigi. Aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kong maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papinagdin na. Hero, tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo ari isikola. Wakatan ni masa. Nomoro si dina. De toto na tau matandre galarna megay galarna komelo yalam panguruso masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kalasin na. Ayan. De na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na aja na ya tau sugi emuala. Sapai tau masaginay papinadina. Pak yun itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadin na tulidareki mina bawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu nami ilaw gagana tapi madareke memang ya Pak mito iku ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi sikola yuruso na mataru-taru pice de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak de tu gajaji. Pak sini na tu te ya pulok ketina na paumanang. Ya, makanya segala sesuatu narik kuyuru si agama Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu. Yang kedua tilaw dongang. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watun na tu ukulino. Maka daya to yano biasa po si runtu siat tatuya. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itau newala da si poji watun na tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalakubur. Kemudian yang keempat lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang yang kotok boleh kopi masigi de to na disuruh nabita lo masyara kubur. Agak kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angka tolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya lauki siarai. Pali makanja tu ko di Jumai. Masalahnya ini dia patulai macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Nah papala di mana makwana pay foto denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di den lepar apa namo pu imam itau to.
Tapi ya komeki rasa katongang yasangnya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin aliguan. Jadi hukumiyase boleh na boray kalukuin makadaya rokok ko. Ketu makunray may pakai ibu mo na digataw menrekyo. Rokok ya kalukuin no, dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulek paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray bot titawi, surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Yan na riyasak bertawassul. Yan itu na salah, kumakadaki, opong nganu, pas salama ka, itu salah. Tawassut asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede loki buronda upa kay apo mo he. Pure Pak Boting ha aja masuk kanya aja mula saya ya. Tahu kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya ko tawassul, loki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatiha bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang ngin, apaki ilaw doang ko pong Allah Taala. Ndak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih barakah. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tau maling nikmat. Na iya tau pandrita pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya talo bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la dai tilaw ni barakan ko pong Allah Taala talenga kasi anak tu anakku tapakuy sipa na papade sipa na itaw makuam itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang ko kiburo na guru takya Abdul Rahman Abu Dalle di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru takya Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapa na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding padye. Na mitsuy ba? Lawi macarama guru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na din parang ilokoro lek paway din na tama. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tato, ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Amodali pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampenan ka, watun na upalin na dili matuni gagay. Kat deto isa na pawalun. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titip. Tataro ko si Kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipon, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi baraka pada ya guru. Makuam itu pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik wala baro, na to minrik bulan na makanja irita to milodo, ipon nga dito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baro, te nang kalau mabaca doang ko tolo tuda, makadawe muda-muda kasi katoto kumatu, mako kanja na, pada mo niya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kadadega, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Makadamu pidega dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na naing rami tawe pak kami to pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tuma pinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminrang ibo na pareway. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usahakan ni sebelum matin roki takiringan Fatihah.
Tasyari biki burukna. Bisa disiram. Taboloi. Kotol boloi. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tuma bolo kiburu wadi nasaba ya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi na de tonang kana tani monri na berarti sunna salamanya. Kama komiro. Kecuali pura na makanya sujud itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa de na jama nabi ta. Biasa to na jama. Tapi marepa ina jama ini ya de, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dina pandanungang ina bita, mancaji waji. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nah, sabu de ni gam mapalaean, de na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawat sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalai aja tapaksakan. Makanya guru ta biasa mancaji mas subuh Jumat dia na sujud tilawat. Maka dia maja dia na sujud tilawat guru tanto di sujud tilawat ki. Sisa na pure mak beres salam maka deh kalau pagi po maka deh sujud subuh Jumat nasa deh. Wi ngerasa nasa mape dia ta sujud tilawat nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bahari dia na sampai jas subuh teh ko di kemapalai. Itu bahaya na Pak. Pak minta tuh tahu na kutulina zaman itu nasa ni wajib. Padahal dia na berubah kan dulu karena tetap sunnah. Maka itu ampai iman tasyapi kunu ko subuhi. Magay nasa napura na zaman na bita na dito nang kanateni. Makwami itu. Miga apo tu tahu dia na lo masam paja subuh pa dia na kunu imangi. Ah lauki ha sunnah mi itu kunu. Makwami itu. Iya ko mapagewangi pede dia kata lolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angkat tahu ya deh na jamai na pasalah. Wah itu mawatan. Iya mina jamai nasa cocok mapangewa memang. Ini yang banyak. Ya na na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya kene makadai makruh. Menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum nagama tak menyamat. Maka dabami wajib gak? Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah dini jama berarti makruh. Itu ampai ko to tama masigit na dioi pala yolo makarro ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pole masigit tapi yolo makarro ya tu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Mako tu meki matinro de tak jenne makarro ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki cemme ajenne ki jolo napa dio apa sunnah ya ko de tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Mako itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tabang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na iya ro tawe Pak idi nah tahu tuwe upasangi tapasa dia memang aleta sebelum nol diki ko Allah taala pasa dia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa apa iya makukuha pa amala ay pede lawita pede marajing iya sang ihlas mega ni sumbangan ang kanagambara taw na mega ni sumbangan ang kanagambara partay na iya minasumba kumeloy pamilihang iya minatimbung ilalang yung kumacawi si pamilihang jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino sapaki gare pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan to ang pay ang katu termasuk sampai jasuna masarulat di ko kimulay ijama. Termasuk sampai jasuna nasaba de ka taw mitay. Ya ko pi masige wa di mo pagkapuji-puji ang ni. Kodong kaya anong nita ka masompa. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Yo po ko to jadi di man ko boleh si pa dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya to ang pay sampai jampan ni Pak luar biasa karena de ga taw misang inamoto ki makasiwe ko Allah Ta'ala. Natulak kada gurut tayo kung kataw makanya sampai jasuna na kubolana insyaallah makanya sampai jasuna na dito tapi ito makanya sampai jasuna na ko masigi belum tentu ko kubolana to ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na sai ta jama ko bolat ki bola ya ko ki masigi malumumi may jama tapi ko to rewa lo bola to may jama dua ni na naman maliwasan ni metode mantak ko di mana dia na jama niya to padahal sunnah itu luar biasa itu nabi tamakada
patanraka sampaja sunnah imun rinda isai pada nareko mas sampajangi patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakahnya itu berarti pada kudu ruaki puluh na tahun lebih mas sampajangnya itu patanrakangnya itu imun rinda isai. Itu kini napahang itu Pak don raka cini beresalang. Tapi yang kata sampaja sunnah maka jalan aku tahu sampaja sunnah na subuh kupurek basubu teh tajami don raka. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat taiku itu nala pangupu. Itu barakah. Tapalak mo yun, sampaja sunnah subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua, insyaallah dia nakan naipan diutu. Yang kedua papalampi sunga. Yato sinareko alam nasara rakaat pertama, liilapi Quraisyin rakaat kedua, deto si gaga tau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani ano kwidi din alatu itu. Yato sinareko meloki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayu al-kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin nabita pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Ini mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalamanan ni Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatalu ni nanti asa wirid salat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ero. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala pokokna meki no galungnya sampajangi iya na biasa sampaja sunnah haja meki mapanobine meki magugu as sampaja sunnah ki ngilaw dong ukilalan na suju milaw dongi tapangolo ko pong Allah taala jamo na lapakan gilila atto ati na ipake maka dai puang maminasa kahe untuk sapadal halala melo ka magugu ita pasalamakan nga makwamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara, mau magugu kamu. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal si kopi ga sampaja sunnah istihara sana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijok katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa masampaja sunnah niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini yan itu sampaja sunnah matamba tapa o malam-malam may tapa agi jadi itu ampai okui sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong okui lala sampajangi ya kota baca iya kana mudu ini upong sompa wa iya kana stain idi tomi po wonri milaw tulong iya na to nakada po Allah Ta'ala sitang nga untukku sitang nga untuk umaku dan umaku apa yang dia minta hambaku tanya umaku hambaku apa yang dia minta jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wa chinay po maka dawai kita nga ako aja tuli masampaja pa ustaz waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge napatabaca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kuna dati fid dunya hasanah tilaw niyo koro napasalama ipo Allah Ta'ala kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamatu o kosurimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapagisay ka po nga pinaraka ya gagay dalain mo lingay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dongang. Ini gampang iya tuh. Ya kau demo pati sakit alen itu na doang ngipu iman atas suruh. Mako kami tuh Pak. Pak maka dawe maraji sa dia na may matujuh. Uli may malingar ade na may lo makanja pu iman atas suruh. Pak iya pu iman macam apa sih sumpu palingar lang Pak zaman na memang. Palinga makarin pu iman pong. Iya na suruh tapas salamakan kasi ano na yan. Napak tabak barakai. Na wakili kimi maka dapat diga wadik nabi lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah.
Mana sa nabita kurang aga pa dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, manang ka nabita na suro sahabat ilaw doang, berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lele na pa. Jadi na marigaga, di pa kita nga na milaw doang tawi ba na tasuro. Cuma makanja itu kutumega milaw doang. Tanabita na suro sahabat ilaw doang. Makanya ka matot tadi ulo, ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Itu dah lele na pa. Melo mampu di mabaca dongi. Kita nga na milaw doang tawi ba na tasuro. Magay na sabaya ko nan rin lima patang makanja itu kutumega milaw doang. Tanabita na suro sahabat ilaw doang. Makanya ka matot tadi ulo, ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Itu dah lele na pa. Melo mampu di kita nga na milaw doang tawi ba na tasuro. Na chicha ilaw nan rin lima patang makanja itu kutumega milaw doang. Masih babay na natin ang baca dongi. Makanya ka matot tadi ulo, ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Itu dah lele na pa. Melo mampu di kita nga na milaw doang tawi ba na tasuro. Na chicha ilaw nan rin lima patang makanja itu kutumega milaw doang. Masih babay na natin ang baca dongi. Pinagi ka matot tadi ulo, ya na melo no galungi baraka na Andre. Itu dah lele na pa. Melo mampu di kita nga na milaw doang tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madon aku manrimun katona lolongan iya miko di milaw doang ina pa den Andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan napatapula sona manrewate mabaca dosi. Manrese baru mabaca dosi. Melo inno galunge mapamula mabaca dosi. Jadi tu dia 40 hari tu dena liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa Pak, di nami gasar rito ko galunge. Ya makukuha na racu te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat siya mate. Magay, demi matona gaga, kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga, langsung patolak bala puli ripong. Niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam itu. Napungalata alam matoroy bosye. Di naman lunaloni makompro picho-picho na tapabusilo po kupuray. Magay, napungalata alam matoroy. Makuha itu Pak Bu. Agak ditasangi. Campur. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak Bu. Itu ampai agama tak nareko makanya ibatita insyaallah. Nah toro po Allah taala ya tu. Yan na tu nakada tau pandit urus si agama na po Allah taala pamurus si linomo. Makko itu patujumoy pakanjaki sampajange pakanjaki sakka yan na makanja mo ya tu. Dena singa sakka balawo. Baliswa? Apa ya ko dita ka majasak ka tatang kaya tu. Balawe lo masinga. Naya ko balawe masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko tu bitawe na pagiling. Capu. Makadeng kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro po nga lataan. Makomi su pa. Iya ko iya tu ipakin yan na tu nang kaya sa tulak bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqah tu tadafa'ul bala. Makiro. Ibu kan jaki Pak. Aja tama seke. Iya Pak. Tasa kami dia magalu. Lebih si diheto galuku. Mandari mi deni tak balik galuku. Pak dia pernah pura sepaja subuh na galunge dia pernah latu te galunge mak dia na iya. Iya. Dan upam itu pasan na guru ta senur. Tapal ka nga iya na 5 kunae na reko okoy galunge mampasusak ka ko na dia natatamay sa na galunge. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guru ta senur. Tau panrita. Napo nga latala janji. Jadi apa? Ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka. O komite itu galunge Pak masukan. Udah may makarapanci sak ka. Pak mawata to ko pura ni balu na pa makunray may wajay sak ka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan ginang kaamala tawad dia danongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sa sedekah rahasia ko lalo cilengang ya kapajbawan ni takoti kanto tadi siagi-siagi ta patama. Aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Yan nalalo cilengang ya kapajbawan ni tala silampa na patapatama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kutsi nigi-nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga ito bilangan yu para wakagi. Ya kodenya nya rota pakai Pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya Kang, yopi di masumba madari macan ne Pak Jalo igatamin rek disirat disurupe matama. Ya asang salah gatang. Coba gare. Hukum itu monro Pak.
Kemudian sebenarnya iya ro tahu pa ang katulit yang masalamakan na. Wadi tu tahu tu pasalama ito matewe. Wadi. Jadi aja tak kada tahu matewe na sabari na salama de. Maka de nabita. Nigi tahu mate salasi di na keluarga na. Ya regali sulori pamasena po Allah Ta'ala. Nasabara keluarga na nasalaye. De gaga iwala kami tahu matewe kecuali suruga pamasena po Allah Ta'ala. Ni ka pasalama ito matewe tahu tu. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah. De nagis sa pinarakay no amo. Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai pak otomat dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu. Cuma mereka tahu dia pakai. Ena pura na jenne kita tomatewi malaki wa ko pasero ena pay bulu kuliah wala yase. Yase na ibolo ilayase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ngibolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu bapak salama. Kamu Pak di otomatis kok ya? Alhamdulillah. Pak di coba gampang itu tes. Coba gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itanra ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren, pacing ko rilala lempon ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bateng. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajenneki ni. Tapasuku jenne na pure tapasuku tadio ni. Pure idiomatu meki jenneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makukawita sa butya tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sa butya tangan tayo watuna to mati man sa butya tangan. Mestinya sabun cair ya tali pa po. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacholo iro sabun mandi. Pacholo be mangyo ko makoro. Napa tabulor ba mo ni mato ko nadapi watuna sabun supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabun tangan ipake? Iya, aja sabun tangan. Makaraki di mereka angka kasesan na kupure pake madi tomate. Engka to? Aga tamorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka. Manang kay di mali sabong hindi papakya ng napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasam. May gare. Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo raja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas dako ni pe bola yan nasa bola na dako betoy kato dako itaw to yaman nasa yoto na to yaro dako betoy napay na patama anang kaje ni kaje paguro kumitaw ya kemudian sampo na aja tato bay kanukuna itu dimakruhkan aja tato bay makanya katudidi isyo-isyo iya na tudi dia inisi kang ni carepana yawana kanukuna. Dia ni pakko bawah he. Dia yala taci dia ro napai pacing yala siru didi na cidi napai pacingi unron na yatu yawana kanukui pacingi na sabak dia nawat dingi tokba. Ya ko makadaki ni pacingi kaluto ipale. Mana kanukuna bang itokba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tega tahu Pak, dia na paham, na tokba kanukuna tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacing, kaluto ni. Alin ni mas sinapakal mo kaluto ulun na. Na mapacing. Okay ro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara pa. Pure idio tawe pakanjaki waluna, pure pakanjaki waluna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburue. O kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi o kumi manilotan na
sebelah selatan. Apa ipal panungpulilotan itu lorijang. Aja tapalingan iwujud kota pertama kalabong ipatiti memang. Kaya nang kawuju lengan atama kalabong ganta si ratu wanina sama na tuleng kamong kubolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patiti memang. Aja na lengan atama kalabong. Yan natitimo na tama kalabong apa na pura lemak salasay. Iya tao na lengan sama na tumadarin katong mendiro ko adeng isa dikedoy buka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampay ko pura malam matawe na de mana tau matewe agasane pangantara na tau matewe onro kicidi aja tak sama mana made ya na pura na lemah tau matewe na de tawe onro kicidi salah satu harus tinggal orang terakhir sekitar 30-40 orang karena salipuki tanah silampuna ulun na tau matewe takamoy tabacangin na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko jena ibacatu na asal nahu yana tiasa patandra kiburu magay denon rijing itu kiburu dena rajo-rajo keluarga na tomatewe deto na pitangi karin na tomatewe itu gunanya yo pidi asang patandra kiburu itu awoy pura yan ang iwanang patongko niyasan na yan itu maka namaji pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jamamanang itawe apa makada itu yasang alasan pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang apalana nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palampay te pole dosa makanya kung kataw mate aja maki aja gitaka pada itu ko pure madi otomate tawe nang kaya tubura lokay nang kaguluye makanatu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo talolong ang apalang pada itu bakoro na makaraja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na iya na tuwa pura yan ang iwan na magi ni bitawan na makoro nasaba ma jamamanang itawe na may kapalan na pakya kalabong itu makoto aja na cicagi mo penre apakya na apapegi cidi mapapegi cidi nasaba padaliam mampe na may kapalan na makuham itu iya kene melo ki maripa jari bawa na tali di na tanang iwan na lay gonchi ba minapaitong ko ni siyo capa na salasay makuham itu yan na to nakada nabita aja ya kuya romo lalaw usahakan niya dyan mo larewa yan na to na may kataw makada din di palaw lisu bujue dena di palaw lisu makada mi nabita usahakan niya dyan ya mo lalaw mo larewa supaya may gamancha di sabi may gamilaw dongang makada cidia po milalang ola di sa balakiri ko loko na pa sa balakana ko rewa ko tanda na to ya mo la makuham itu Pika ako to sa lapaha pa ako. Ese ko ni rupa malampila ni si Jani labi. Ang magimagi na pabarakay po ng latala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhum ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah rupai memancaji dan mengasalamatkan dari wa akhiramati insyaallah. إلى هذه النية كل نية صالحة إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد وخصوصا إلى أرواح المرحومة جواد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita pa bu, narampiri lalam na si diha desasa. Maka dananigi-nigi to salay 3 anak makunray yang ahli ibadah.
Betul na kung ka anak tatelu anak makunray napas sampajam mo, maka di nabita, ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunray tatelu napas sampajam. Yan ko anak arwane tidak. Nama kunray. Jadi itu ampai babu tahu syukur maraja itu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga ko dua ya Rasulullah. Maka dia nabita namo dua. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami matuh hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw, ibija-bijay, nalulung at tumatoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito matotta, atas nama na tumatoy, nareko masumban niya na naay, tataang ka nalulung at tumatoy. Demi na pada nareko, yas sumbangan ito matotta, dia yang atas nama. Apa iya po tumatotta tas sumbangan, lulungang ipahala tumatiwi, karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kasahabak mati itu motor na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan itu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itu juga kalau matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanaya ro asang ipalatu, cuma kita butuh niat. Ini nonroy, yan tu ampay akong kacilengan lalo, nang kadita sa 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya nasabari, si dia ibadah pa, maka dia nabita, innamal a'malu bin niat, tungka sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya. Wa inna malikulli imri manawa na tungka amala ay ilulungangi sesuai aga ya katay. Ini penting sekali nasabah magay. Niya ini tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhir o kumini e monro. O kumini e babu. Ya ko angka to salay bolana law galunge maka dabeji angka kamawa ding hidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka to salay bolana na niya kagi maka na magi-magi nang kawad di dali halala na pangalata lululungan. Nang kawad di ngupandrang ng keluarga ko, bija-bijaku, nang katawa di ngupakai ko na pagamana po ng Allah Ta'ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan nasabari na berbeda. Ang katulaw mangoje nasaba melo misapa cicila motor, maka nabigyan kakamay lolongan ng kawad di akamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko ang kataw joka, maka dato melo lo masapa dali, kakamawad ding dali na paturungan ng Allah Ta'ala, nang kawad ding yan ng keluarga, ang katawad ding ipako pagamana po ng Allah Ta'ala, maka sibiyang, maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro kominya, makanya itu tomatot tariolo maki buah bola, angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki ni. Pole ki joka ko to kirole patudang, magai aja tomatar utama lalap boleh. Istirahat sejenak kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masusaki ko tu boleh monro, toli masusa mitawe toli siap pangewa-ngewanda, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalang, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajing ipasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalang tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya itu padongannya dia nang kana lepak ya tuh. Kemudian, rewa kape, makanya, iya tuh anak-anak, kumaki buah ideceng, masampajang dia anak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu mega anak-anak. Dia waka dah macilake dia gaya anak-anak. Maka dah tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajalo 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pa, mi tahu ko mega na pa dinule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandrengi maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre manamu na pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi.
Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tama impus saya. Kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lagi pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Tama impus saya tuku ganda ipak. Namopik ko batin na doktor din na nilot tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magay, ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak, mereka tuh biasa tau milaw daw maka da padongan na, puang, aja talay, taro-taro mo na rekode pole sapoy baitullah. Iya ko pole ni umrah, ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pa. Pak mereka tuh mako tuh puang aja mo taro-taro mo na rekode pole sapoy baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat nadapi niya pak pole no. Gitu. Makanya, ia tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian atau moto itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati itu, yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu, kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana, dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna, atau linonro ya tak kiri pahalai kongka, dia tak tutup ya roh. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Quran, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino, napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kamalino tak buka materi itu. Ia na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana na roh nasabak magay. De na ganna amalak na napake tama ri surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Di ka to ganna amalak na pa po. Kecuali pamasin na pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim angka na tarongan ngi. Sabaya to Nabi Ibrahim na po memato. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajangin ke dalek nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay angka na tarongan ni Nabi Ibrahim. Sitang nga apalan na pasidakana na tarongan ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit baru minum. Barakahnya itu maca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu berakal. Kemudian, iero ampai pak, yaitu ampai tau matewis itu ngena, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dong. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah pak ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lari lo koto matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papujian kamanang ipangulo lo kupo mapunang isirin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri nilaw tulong. Idina siratal mustaqim tajallo ka nga po lalalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumulingi papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di ro gaga batuangan na ko tomatewe tau makurapahang ito. Tania apala tania batuangan na korange melo lay kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na to ampay makada hudan patunjuk untuk tau matewe apalan na tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na ro melo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian yang tau matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mereka apa tu tahu tu di batuangan na minun rima pahang.
Nalupay wiya palan na. Ito ampay korangin na mo din iris sa batungan na kuy bache ang katopalan na nasa bai bache mi hurupo na tumalulungan. Cuma maragyi niya la patunjo na reko din iris sa batungan na. Makiro. Ikong kataw bache patehe na din sa batungan na ang kapalan na lulungan. Maragyi mi si sambung natin na kahusyuan dalam salat na reko din sa batungan na. Makoy mero nasa bai ro ko iris sa batungan na nabantu ki padahal kanya tiro man di poko. Namo ade ni sang itay batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang makanja mato. Kemudian alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yato tau matewe Pak Bu, makadakao na tuli nabutuhkan yato Pak dongang Pak kiri Pak dongang Iya ro bija-bijan na imondri na rekopura ki masampayang tau usahakan tay law dongang Iya komelo ki matinro usahakan takiring ang ipateha. Jadi okopoko Ito ang situngan na nabita na suro ki baca suratul Fatihah at kapa na rekotomelo matinro. Akasiya di tabaca. Ha? Tapagan na iya kapa Bu. Maka din nabita siapa yang membaca suratul Pananigi-nigi tau baca Fatihah at kapa sebelum matinro pada kumasidak kay 100 dirham. Jadi engkau tahu masih sedekah Pak dia nak beri duit. Pak ya sangat itu pas sedekah tanya waramparang. Ya miko makan dia impak waramparang itu. Makanya sangat pas sedekah umum. Na musik kiri itu pas sedekah tu malala lo masih pas sedekah tu angka lalu pas sedekah dia mau dalakna. Tabassumu kafi ahi kalau kasadakah. Ini cawa-cawa cak beru lo kepada murupa tahu pas sedekah. Dia mau dalakna ya. Timui bayi pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pasti sedekah. Tapi Megan itu tahu mako apa mak guru agama dia na icawa ko to sidupa. Dia mak guru agama. Nasan niya Elena makanjak pahang agama na tapi ko sidupa itaw dia na icawa. Yan tanya anggota na tanya anggota. Engka to mako tapi dito gago ko mahikapang. Madali ang kalau runtu iya. Kemudian idi wija-wijan na alena almarhumah usahakan ko ya itu sumbangan makan jalan berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santri, itu amal jari itu. Maka damagay makuye. Iro nabita narampe maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi okolino namo pada mirajanna siradongi paklarapanna. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istano ibangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan na sisa misameng. Mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato tong mabangung masigi pa. Lai pasipulo to apalan na tong mabire jamae, imangi si bama mumi. Apalan na pak bangi ya to. Apalan na pengurusu masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipulo manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napa siaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bango masigi. Makaramagi na yaling, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau makberejama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan to ampay ko may makibualalat tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no la tawe yato, yan o langwi tawe tatak malulungan. Tatak malulungan. May gago to tao pa, chiya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ayan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galong ngay salay mato, kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tuh lalangnya, selama nolak tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonro ya. Sinin na apalan na tau mata siya yo kwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Ia tuh ampai, dia itu gaga pahala caw etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palana sampai jata. Ia na tamate, Pak aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gagal.
Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satu nya pelana makotom itu. Tapi ia pas sidak kai, kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta palima tanda 70 tahun. Angka tau dapi si ratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tawi masampaja. Ia to na ro sampajang ikomelo hitung. Dia banyak genapa. Ya kau mati na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok maka mati ya anu kamu pasampajan dia na gagal. Makanya pas sidak dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewi rewa iparewakan nyawana na rewa lo kolino cidi bami na pigaw memi rewa masidakkan warang parana. Magay pa dia na kada melo ka rewa masampajan. Dia na kada melo ka la umrah. Padahal iya ro na cinay tawe ko pilino apa melo lo umrah. Dia nak kada melo ka Allah haji, agak balik mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pas sidakay dia nang kanalip pangapalan. Mapasitar-rutar rugang ka pikama lino na po di paja. Ya ko tong mapahang ito ba? Itu ampay sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pas sidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tu. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waram parang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadin na, masike itu. Masike, apa mak kadai mana angka tau melo ya deh, namui di dito na gana. Yan angka tau macipi papenadin na, demeto, biasa tu katau makalaway, ako iteng kau to na yan, ang kato ano na makalo agalun na, magi na tali marato, ni sabu na sumbangang, tau masike, iya tu nasa baatin na macipi. Tanya warang paran na kurang atin na meto macipi nanya ko ati macipi de gagap de na may ganda yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi kega sura al-waqiah yan ang kataw to li macipi papinadin na sura baca suratul waqiah masage na to papinadin na yato pa murana pa lasati yato macipi papinadin ito lihat ko tau kasyasi lihat ko tau peri silangan. Iya ko tau kasyasi melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Makadang kanan reso din kanan re ko bajay. Oh berarti sogi man mo. Pak iya to nasang nabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabola non ri machinong, kemudian ang katona baynena. Ayun na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi din na bayne tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan na tunasan nabi tataw sogi ito. Makanya ito tayo pa dua. Makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain taw kasyasi ito, ito mandarya mandarya kaya taw pari man ito. Tanyan taw kasyasi. Kaya sa taw kasyasi, meloy man rin na digaga. Yasang taw pari, ang kamotoro na meloy mamoto. Ayan na to. Taw pari mi ito. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Taw pari ito. Yan na to tulima kigwa surat katarang ako ramampu. Ano kantoro de sa ciacapu nang kasi bantu ang kasi bula matana. Tau parima nang ito. Tanya to kasi ito. Jadi aja tak remaja nang kama bula walot tarima bantu wa cocok ni na tau parime mami. Tapahangi. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya sang suku papenading pagurano na, pagurana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya resangnya syukur ya tabaca ya. Nasaba ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji genna. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na ya megay waramparan na muala. Jadi aja na to megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala tau masagi na papenadina. Pero tau masaginay. Iya talo pasan naguruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matandre galarna megay galarna ko melo yalam panguruso masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, ya naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na, aja na ya tau sugi emuala. Sapai tau masaginay papinadina.
Pak yan itu di mak bantu ya tu tahu mega ya gagana tapi macipi pa pinadina tu lidareki mina bawak ko. Si runtu si mak dareke si runtu si kumak dareke si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi mak dareke memang ya Pak mito iku ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka dia guruta iya tu ko masigi sikola yurusu na mataru-taru pice dek. Betungan na aja mo ang kalinga mana kung kana pa utaw Pak dia tu gajaji. Pak sini na tu teh ya puluk ketina na paumanang. Ya, makanya segala sesuatu narik kuyuru si agama Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu. Yang kedua tilaw dongang. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watun na tu ukulino. Maka daya to yano biasa po si runtu siat tatuyha. Si sapatu ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw newala da si kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Nangi itu alina lala kubur. Kemudian yang keempat lauki siar. Bikin genna pak dongang ikoto ko boleh ko punya masigi ede to na disuruh nabita. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ite mi lodong. Ya loki siarai pali makanja tu ko di Jumai. Masalahnya ini dia patuloy macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok. Lo tomi mas selfie. Napapala di mana makuha na paipoto, denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat, ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtu, istilahnya si runtu dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di dentro lepar apa? Namo pu imam itu to. Tapi ya komeki rasa katongang yasangnya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta saya Karama. Itu disebut dengan saya Karama salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin alibuana. Jadi ukumiyase boleh na boray kalukuin makadaya roko ko. Ketu makunray may pakai ibu mo na digataw menrekyo. Roko yaro kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli sa Karama batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe kupuray bot titawi surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siyaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi na pamilodong epong talinga baraka talitui baraka anak-anak dan keturunanku kelak sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia itu na salah ko makadaki opong nganu pas salama ka itu salah tawassul asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede loki beronda upa kami apa muhe pure Pak Boting aja musokannya aja mula saya ya tahu kunru tuh iya tuh itulah yang tawassul itu yang tidak boleh itu yang musyrik iya kok tawassul loki bacangi Fatihah pure kiri ngapatihah bacangi surah Al-Ikhlas ilau doang angin apa kimi ilau doang kupung Allah Ta'ala ndak usah pakai orang meninggal langsung kepada Allah po talinga kasih barakah taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Kadang-kadang dalilina angka asoso tabaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilina. Lalanna tau maling nikmat. Na itu pandrita Pak yale nikmat karama yale nikmat kewalian. Iya na ruilaw pakuy anakku matu pohe. Itu yang diminta. Iya talo bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la da tilaw ni barakan upong Allah Ta'ala talenga kasi anak tu anakku tapakuy sipa na papade sipa na itaw
Makuam itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang yang koki burun naguruta kaya Abdul Rahman Amodale di Mangkoso. Bacakan Fatihah, itu guruta tuh wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guruta kaya Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapa na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding padye. Na mitsuy ba? Lawi macarama guruta ko Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na din parang ilokoro, lekpa way din na tama. Latu inalay saruban na din na maricha. Watun na ilang maguruta tu, ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Magafurlah, itu yang pasuro. Utanay guruta, maga guruta kaya Abdul Rahman Amodale pasuro. Nasa iya tu guruta, watun na mi wampenan ka, watun na upalin na din watun ni gagay. Kat de tu isa na pawalong. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titip. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipon, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi barak ka pada yung guru. Makuwam ito pa. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik mula baru, na to minrik bulan na makanja irita to milono, ipon nga dito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baru, te nang kalau mabaca doang ko tolo tuda, makadawe muda-muda kasi katoto kumatu, mako kanja na, pada mo niya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Maka kada mau pilih dalil. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na naing rami tawe pak kami to pak pasan nagurota. Tau bodo ya tuma pinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodo ya tu kuminrang ibo na pareway. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kami sebelum matinro kita kiringan ng Fatihah. Tasyari ki buruna. Bisa disiram. Taboloy. Kalau masyarakat kubur, makanya aku boleh. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka na bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De, kiburu na mi anak na. Dasarna, wadi ka tumang bolo kiburu, wadi. Nasaba yan ang kaaga pura na jama nabi ta na mo chichambi. Nandito nang kanatani monri na bartisun na salamanya. Kama pamiro. Kecuali pura natin, makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa deh najama na bitta. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh, maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapan nungang inabita, mancaji wajib. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah ni ko de gagay ku imam mapalaeng. Nah, sabu ko de ni gam mapalaean, de na metama. Aja na ya ko de gam mapalaya aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalay, aja tapaksakan. Makanya guru ta biasa mancaji mas subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia maja dia na sujud tilawah guru tantu di sujud tilawah ki. Sisa na pure ma beresalam maka de kalupai po maka de sujud subuh Jumat nasa deha. Wi ngerasa nasa mapi dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari dia na sampaja subuh te ko de kamapalay. Itu bahaya na Pak. Pak Mega tuh tahu na kutuli na jaman ite nasa ni waji. Padahal dia na marubah kan dulu karena tatay sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subuy. Magay nasa napura na jaman na bitta na dito nang kanateni. Makuam itu. Mega apo tu tahu dia na lo masampaja subuh pa dia na kunu imangi. Ah lauki ha sunnah mi itu kunu. Makuam itu. Iya ko mapangewangi pede dia kata lolongan. Itu agama yang Pak magampa. Cuma kadangkala angka tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatan. Iya mina jamay nasa cocok mapangewa memang
Ini yang banyak. Ya nadina na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah ita panaraka capak na. Iya pukene makadai makruh. Kalau ku hukum agama tak manyama. Maka dapat wajib gak? Atau sunnah, atau makruh, atau mubah, atau haram. Iya miro bawa. Maka dari sunnah, dini jama berarti makruh. Itu ampai ko to tama masigit na bioi pala yolo makruh ya tu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tepat aja atau pala yolo makruh ya tu nasabak sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu pura ki meki matinrok dia tak jenne makruh ya tu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio, meki ceme, ajen neki jolo napa dio, apa sunnah? Ya kode tak jene tadio, makruh hukumnya. Mak jene ukilala WC, makruh karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu. Tadinya bid'ah. Makruh. Ya sange makruh deka dosana rogi mi. Tapahang ya? Deka dosana rogi mi. Ini nih penting. Jadi ya ko itarek gatalok itu agamai Pak Malomo. Kemudian, sitongan na iya ro tawe pa, idi na itaw tuwe. Upasangi. Tapasa dia memang aleta sa balong noliki po ng Allah Ta'ala. Pasa dia memang. Usahakan inang kaamala tawad dia katanimasa. Apa iya makukuha pa amala pwede lawita, pwede marajing iya sang ihlas. May gani sumbangang ang kanagambara taw na. May gani sumbangang ang kanagambara partay na. Iya minasumba kumelo ipamilihang. Ia minatimbung ilalang kumacawi si pemilihan. Ya, jadi seakan-akan ia ro agak ia pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sapaki gare pa kasi pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan to ang pay ang katu termasuk sampai jasuna masarulat di ko kibula ijama. Termasuk sampai jasuna na sabade ka taw ngitay. Ya ko pi masige wa di mo pakapuji-puji yang ni. Kodong kaya anu ngita ka masampa. Allahu Akbar. Di mo pa, iyo po ko to jadi di man ko boleh si Pak Dua manisi po Allah Ta'ala. Makanya tu sampai sampai jam ni Pak luar biasa karena dia gak tahu misang ina moto ki makasih po Allah Ta'ala. Na tu nakada gurut tayo kung kataw makanya sampai jasuna na ko bolana insyaallah. Makanya sampai jasuna na dito. Tapi ito makanya sampai jasuna na ko masigi belum tentu ko bolana to. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na say tajama ko bolat ki boleh. Ya ko kimasigi malumumi may jama tapi ko torre wala wala to may jama dua ni naman maliwasan ni metode mantak ko di mana dia na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu nabi tamakada patanraka sampaya sunnah imun rinna isay pada nareko masampajang patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh na taon lebih masampajangnya itu patanrakangnya itu imun rinna isay. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi yang kata sampai jasuna maka jalan ada potong-potong. Sampai jasuna na subuh. Kupurek basubu teh tajami don rakang. Pengupunan alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat teh itu nala pengupu. Itu barakan. Tapalaknya roto. Sampai jasuna subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua, insyaallah dia nakan naipan diutu. Yang kedua papalampe sunga. Yato sinareko alam nasara rakaat pertama, liilapi Quraisyin rakaat kedua, deto siga gatau majasi pak wadi pasolagi. Kung katau majani ano pwede din nalagto ito. Yato sinareko meloki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabacay kuliah ayual kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, katalu rakaat kedua. Makin nabita pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Ini mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah yual kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Talamanan ni. Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatalu niana tiasa wirid salat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li'ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah yual kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah yual kafirun. Rakaat pertama ro. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li'ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangnya angka mana tuh? Sampajang
Ta'ala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya na riasa sampaja sunnah haja. Meki mapanobine, meki magugu as sampaja sunnah ki. Nilaw dong, ukilalan na suju milaw dongi. Tapangulo ko po ng Allah Ta'ala. At toati na ipake. Maka daipong maminasa kahe. Untuk sapadali halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga. Makuhamiro. Yung maka gampang aja mo tak bicara. Oh, magugu ka. Aja, at toati na. Apa iya tu kong kagagamelo ijama na to masampaja sunnah haja sana nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal si kopi ga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana ya ko malamay tapae sampaja sunnah mutlak asana upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne, napa masampaja sunnah, niya na usolli solati sunnatil mutlak, rakaata ini, yan itu sampaja sunnah, matamba tapa, o malam-malam may tapa eh. Agi. Jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Ukwi la sampajangi ya ko tabaca iyyaka na'budu ini mupong sumpah wa iyyaka nasta'in idi to mo po onri min tulung. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala si tanga untukku si tanga untuk umatku dan umatku apa yang dia minta. Hambaku, tanya umatku, hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wacin na ipong. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge napatabaca rabbana atina fid dunya hasana lepan ni kuna dapi fid dunya hasana tilaw nyo koro na pasalama ipo nga latalo kolino ya rogagamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasana tapas salamat tu ko surimon ripo mati gagay ko dupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dalle mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dong. Ini kacau gampang iya tuh. Ya kau dia mau pati sakit alen ni na doang ngi pu iman atas suruh. Mako kami tu pak. Pak maka dewe maraji sa dia jadi memang 7. Uli memang malingar ada nami lo makanja pu iman atas suruh. Pak iya pu iman macam apa sih sumpu peringar lah pak zaman na memang. Paling makan pu iman pong. Iya na suruh tapas salamakan kasih anu na yan. Napak tabak barakai. Na wakile kimi maka dapat diga wadi nabi lagi titip doa pada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suruh sahabat ilaw doang berarti manitip doa itu boleh. Itu dalile na pak. Jadi na marigaga, di pakita nga na milaw doang tawiban na tasuruh. Cuma makanja itu ketumega milaw doang. Ah, paangkat itu dan rupa pak dongan. Makanya tomato tariolo ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampo bide mabaca dongi, mapalisa. Magay nasaba ya konanri pu ima patapulo so na patapulo ni na din chapo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balai asanna. Tandanya tu pak dongan na bapoko ya tu andrewe apa ya ku pak dongan na cica nilaw ko dali ku tarima. Upure mapangewasi babayine na napalo mabaca do deni tarima donna. Utat dengi kecamatan na sakit kecamatan kindo na sakit reji mutar lo tala. Mapangewan na lang tulis si garu-garu pa pinadin na maraji pak. Tapi ya kau mandray baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang pulo ko maleka ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madonna ko mandray mo kato na lolongan. Iya mi ko di milaw doang inapa den andre masalah tu. Itu ampai mapanobine mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapulo sona mandray watte. Mabaca dosi. Mandray se baru mabaca dosi. Melo ino galungnya mapamula mabaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia na liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa pak, dia na mega sarito ko galungnya. Ya makukuha na racu te picu-picu ciamate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat ciamate. Magay, dia memang to nagaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Dia nagaga langsung patolak bala puli ripong. Ninga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam itu. Napungalata alam mato ray busiye. Di naman lunaloni makompro picho-picho na tapabusilo po kupuray. Mari napungalata alam mato ro. Makuha itu pak. Agay dita sangi. Capung. Bakyo.
Jadi makanya kehidupan kan begitu, Pak. Itu ampai agama tak nareko makanja ibateta insyaallah. Nah toro po Allah taala ya tu. Ya na tu nakada tau pandite urus si agama na po Allah taala pemurus ilinomu. Makku itu patuju moi pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Ya na makanja mo ya tu. Dena singa sakka balawo. Baleswa. Balawo. Apa ya ko deta ka majasak ka tatang kaya tu. Balawe lo masinga. Nanya ko balaway masinga to madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo pichapino ko to bitawe na pagiling. Chapu. Makaring kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro po nga lataan. Makomi suka. Iya ko iya to ipaki niya na to nang kaya sa tula bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidaka. As-sadaka tu tadafa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya pa. Tasa kami dia magalong. Labisi di heto galuko. Mandari mi denita kak balik galuku. Pak de pernah pura sa paja subulo na galunge de pernah latu te galunge mak de na iya. Iya. Dan upami to pasan na guruta senur tapal ka nga iya na lima kuna na reko okoy galunge mampasusak ko na de natatambay sa nagalunge. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guruta senur. Tau panrita. Na po nga latala janci. Jiti apa ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw na dapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka iya. O komiti itu galunge pak masukan. Udah memang karapanji sakai. Pak mawata tu ko pura ni balu na pamakun ray mem wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pasidaka akiboki sadaka rahasia. Kaya sa sadaka rahasia ko lalo chilengang ya kapagyabawan ni takoti kanto tadi siya kita pertama aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Ya nalalo chilengang ya kapagyabawan ni tala silang pa patama aja titay. Yan na tunasa hadis sa kudsi nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga ito bilangan yung para wakang. Ya ko din niya rotapaki pa sadaka subuh menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari 40 subuh kita bersedekah barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya yopi di masumba madari macan ne pak jalo igatamin re disirat disurupe matam ya asani salagatang. Coba gade hukum itu monro pak. Kemudian sebenarnya iya ro tawe pak angka tulete yang asala makanna wadi tu tau tuwe pasalama itu matewe wadi jadi aja tak ada tau matewe na sabari na salama de maka dia nabita nigi tau mate salasi di na keluargana ya regali sulori pamasena po nga latala nasabara keluargana na salaye de gaga iwala kami tau matewe kecuali suruga pamasena po nga latala ni ka pasalama ito matewe tau tuwe anak naon na talwe na salay na ahli ibadah de nagis pinarakin do ambo. Itu kira. Jadi itu tau matewe de na mutlak makadali na pasalama le na tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya wad disalamat karena keluargana. Yaitu ampai pak dia otomate pas terakhir angkat tiasa dia sudah apa itu papa suku itu cuma mega tahu dia pakai ena pura na jenne kita matewe malaki wa ko pasero ena pay bulu puliya wala yase yase na ibolo ilayase makoy si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy kita balik begini ibacay gufranaka ya Allah wa ilaikal masir napi patitilaw abio berarti kanan yase napay baca Quran tilaw tahu berarti gufranaka ya rahim kemudian dicondongkan sini baca nawa ilaikal masir ya natiasa diusul apa itu papasuku jangan tahu pakai pak makoko karena dia paham itu bapak salama kamu pak dia otomatis kok ya alhamdulillah pak dia cow gampang itu otomatis dia pak dia na protes cow gampang. Iya. Ini wadi itu malah da itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa tapa aja. Itu pelan sekali. Ipatokong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempon ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki ni. Tapasuku jenek na pura tapasuku tadio ni
pure idioma tu meki jeneki pemang lebih makan jahe. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. Upidi makokawita sabun cat tangan mimigay pakai. Padahal wede nang kana sabun cat tangan teh waktu na tu mati men pas sabun cat tangan. Mestinya sabun cair ya tali Pak Bu. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo memang yo ko bakoro. Napa tabulor ba man ni matu ko nadapi waktu na sabun supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ana sabun cat tangan dipakai. Iya, aja sabun cat tangan. Makaraki di mereka angka kesesan na ko pure pakai madi tomate. Engka to? Aga taborang. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka? Manang kay di mali sabong hindi papakyag ng napamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasam. Ano may gare? Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo ranja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dakwa betoy. Kato dako itaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwa betoy. Napay na patama. Anong kaje? Ni kaje paguro kumitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tatobay kanukun na itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-isyo iya na tudi dia inisi kang ni carepana ya wana kanukun na. Dia ni pakko bawah. Dia yala taci dia ro napai pacing yala siru didi na ci dia napai pacingi unron na yatu ya wana kanukui pacingi na sabak dia nawat dingi tokba. Ya ko makada kimi pacingi kaluto ipale. Mana kanukun na bang itokba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka dia tahu Pak, dia na paham, na tokba kanukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makaraki may pacingi, kaluto ni. Alin ni masih napakal dum kaluto ulun na. Nama pacing. Oke ro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang terlalu kiburue. Oki kiburue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabungi okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulelotan itu lorijang. Aja tapalingang iwujud ko tapatama kalabungi patiti memang. Payanang kawuju lengan atama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi kubolan. Itu jingkarin. Itu ampai nabita na suruki patiti memang. Aja na lengan atama kalabungi. Ya natiti mo natama kalabungi apa na pure lemak selesai. Ya tahu na lengan sama na tumadarin katong mendrek ko adeng isa dikedoy buka tengah de gagataw. Sama nang katong joko ko kamera itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampai ko pure malam matawe nak dek mana to matewe agasane pangantara na to matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Ya na pura na lemma to matewe nak dek tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 lang kana salin na teki buru jepu kita na silampuna ulun na to matewe takamoy tabacangin na asal nahu. Napataparewa pemat tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pemat tajaputo ko jene baca tu na asal nahu yana tiasa patandra kiburu magay denon rijing itu kiburu dena rajo-rajo keluarga na tomatewe deto na pitangi karin na tomatewe itu gunanya yo pidi asang patandra kiburu itu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan itu maka namaji pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jama manang kita we apa mak kada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya ko na jama ita we dua pala na lolongang apalana na sabak na pigaw apala yang kedua na sabak na palapay te pole dosa makanya kung kataw mate ajama ki agya gitakka padami tu ko pure mak di otomate tawe nang kaya tu burak lokay nang kaguluye makna tu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo lolongang apalang pada itu bakoro na makaraja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na iya na tuao pura yan ang iwan na magi ni witawan na makoro na sabak mak jama manang itawe na may kapalan na pakya kalabong itu makoto aja na cicagi mo penre apakya na apapegi cidi na sabak padaliam mampe ina may kapalan na makuham itu iya kene melo ki maripa jari bawa na tali
Dia na tanang iwanang. Lay gonchi pa minapay tongko ni siyo capa na salasay. Mako ami to. Ami yan na to nakada nabita aja ya kuya romo lalaw usakan niya dyan mo larewa. Yan na to na may kataw makada din di palaw lisu buyue. Di na di palaw lisu makada mi nabita usahakan niya dyan ya mo lalaw mo larewa supaya may gaman siya jisandi may gamilaw dongang. Maka di dia po milalang ola di sa belah kiri ko loko na pa sa belah kanan ko rewa ko tanda na to ya mola. Mako itu. Pega ko to sa lapaha pa ako ese ko ni rupa malampela ni si Jani labi. Ang magimagi na pabarakay po Allah taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya azizun ya ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lana kuburuna. Maka tumpah memang menjadi anak dengan makan dari wa akhirat mati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa khususan ila arwahi al-marhumah jawadu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalam nasi diha desasa. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan na kung ka anak tatelu anak makunrai napas sampai jamu maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunrai tatelu napas sampai jam. Ya miko anak arwani tidak. Nama kunrai ini. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja yaitu nareko angka anak makun reina napa sempajang bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah maka dia nabi tanamo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan tapi syaratnya pas sempajang magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala jadi ya di umat na nabita ang kami mato hadiah yaling khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decin na pigaw ibija-bija na lulungat tumatoy. Jadi situngan na to na mo de tas sumbangan ito matotta atas nama na tumatoy nareko masumban niya na naay tataan ka nalulungat tumatoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito matotta dia yang atas nama. Apa iya po tumatotta tas sumbangan lulungan ipahala tumatiwi karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada kasahabak mate itu ngaton na makada kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah tapi angka aga-aga menapo tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan napa makutana ya Rasulullah ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan apakah sampai Rasulullah mengatakan na'am iya yana tu ampai sinin na sumbangannya iya angkai itu juga kalau ko matewe maka itu sampai sitonganna tidak butuh nama karena ia roh asangi palatu, cuma kita butuh niat. Ini nonroi, yan tu ampai ya kung kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya nasabari, si dia ibadah pak, maka dia nabita,
innamal a'malu binniyat, tungka sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na tungka amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali na sa bagay, niya itu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si jama-jamang akhira o kumini e monro. O kumini e babu. Ya ko angka tau salay bolana, lau galunge, maka da beji angka kamawat ding hidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka tau salay bolana na niya kagi maka na magi-magi ng kawat di dali halala na pangalata lululungan ng kawat ding upanreang ng keluarga ko bija-bija ko ng katawa ding upake ko na ko agama na pangalata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya e bawa nasabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor, maka da beji kakamay lolongan ng kawat dia kamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko Allah masa padale kakama wading dale na paturungan ipo ng latala ng kawading yan ng keluarga, ang katawading ipake ko agama na po ng latala, maka sibiyang, maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya, makanya itu tomato tariolo maki buah bola, ang kalego-legona. Iyan na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka, koto kiro lepat tudang, magay aja tomata rutame lalap oleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masuk saki, ko tu boleh monro, toli masuk samita we, toli siap pangewa-ngewanda, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajing ipasipulu dale, silada ki maka reso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalam, tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya dia tuh padongannya dia nak kena lepak ya tuh. Kemudian rewa kape makanya ia tuh anak-anak umaki buah ide ceng masampajang dia nak tak maka orang tuanya dapat. Ini riaso syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak. Dia waka dah macilake dia gaya anak-anak. Maka dah tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajalo 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pa din ule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandre ni maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre mana mo na pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na ko pangalataan. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luay pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama yang puse tu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai ganda nih. Makanya aja tama sela. Sa taw milo daw maka da padongan na puang aja talay taro-taromo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak Mega tuh mako tuh pun aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak maka dia malaikat na dapi ni pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh ko agama mata, maka nakao na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya ko mate itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak, inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinonro ya takiri pahalai kongka dia tak tutu ya ro mage pina tak tutu dalam Al-Qur'an inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu iya na tunai kiringa Fatihah ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin kita doakan sedekahkan iya mana na ro nasabak magay dia na genna amalakna na pakai tamar surga pamasina pong Allah Ta'ala dia kata genna amalakna pa bu. Kecuali pamasena pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, angka na taruangan ni. Sebab itu Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad,
Yang penting ipakai. Makanya itu Thomas sampajang yang kedalik nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magai angka natarongan ni Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana natarongan itu baca ngiyat. Kanya disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim pejeh. Dia itu gak tahu dia nanti pejeh. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pajice dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre pajice de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu baca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, ko itu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakah. Kemudian iyaro ampai pa, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tu tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Latu, dia na cucu ikiri la koto matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama la hila koto matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papujian kamanang ipangulo ko po mapunang isirin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim ko marja pakamasin niya marja pacarina. Maliki yaumiddin ko mapunang esokiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri nilaw tulong. Idina siratal mustaqim tajalloka nga po lamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalan na tumuling ipapedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalan na tumubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di lo gagabattuangan na ko tomatewe. Tau makurapahang ito. Tania apala tania batuangan na hirila ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na tu ampai makada hudan patunjuk untuk tau matewe apalan na tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian yang matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu, mereka apa tu tahu tu dibatuangan na minunri mapahang. Dan lupai dia palana. Itu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kuy baca yang kata palana na sabai baca ni hurupu na to malolongan. Cuma maragin niya la petunjuk na rekode diri sa batuangan na. Makira ya kung kataw baca Fatihah na dini sa batuangan na angkap pala nalulungan. Maragin mi si sambung natin na kahusyuan dalam sholat na reko dini sa batuangan na. Mako meron nasa baiya ro kuiris sa batuangan na nabantu ki padahal tanya tiro man di poko. Namo ade ni sa ngitay batuangan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuang makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yato tau matewe Pak Bu, maka dakao na tuli nabutuhkan yato Pak dongange, Pak kiri Pak dongange. Iya ro bija-bijan na imonri, na rekopura ki masampayang, tau usahakangi, tailaw dongangi. Iya komelo ki matindro, tau usahakangi, takiringangi Fatihah. Jadi okopoko Yato ampay sitongan na nabita, na suro ki baca suratul Fatihah at kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di tabaca. Ha? Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi-nigi atau baca Fatihah kapa sebelum matinro pada ko masidakai 100 dirham. Jadi engkau tahu masidakah Pak dia nak beri duit. Pak yasangnya itu pas sidakah tanya waramparang. Ya miko maka dia impak waramparang na. Makanya sangi pas sidakah umum na musik kiri itu pas sidakah to malalalo masigi pas sidakah to angkalalo pas sidakah dega modalana tabassumu kafi ahika laka sadaqah ni cawa-cawa beru loko padamu rupa tahu pas sidakah dega modalana ya timui bai pakiru. Itu yang naruh paling gampang itu pas sidakah tapi megan itu tahu makoko apa mak guru agama dena na icawa ko to sidupa dena mak guru agama nasan niya elena makanjak pahang agamana
Tapi ko sidup pa itaw ide ni Chawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tumakok pa, tapi dito gago kumanyikapang. Madalian kalau runtuh iya. Kemudian idi wija-wijan na alena almarhuma na usahakan ni ko iya itu sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay, makuye. Iro nabita narampi maka damang bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi ukolino, namo pada mirajan na si radongi paklarapan na. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan na sisa misameng. Mana kay bangun nga bola ko suruga maraja ang kahotelen. Makuye. Apalan na yato tau bangun masigi pa. Lai pasipulot to apalan na tau mabire jamae, imangi si bama mungi. Apalan na pak bangi yala to. Apalan na pengurusu masigi yala to. Apalan na pasari-saringi yala to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napas yaga igan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bangun masigi. Maka namagi na yalay, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau mabire jama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakak, yan na to ang tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawe yato, yan o langwi tawe, tatak malulungan. Tataki malulungan. Megago to tau pa, cia. Oh, di na melo. Natuju galung na liwat China. Palise, aja nang polay. Di na pahang ito pa. Iya to galung ni salay mato. Kubija-bija malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi iya to lalangi, selama no latawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya pak, iya mata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mo palada ya tu pak. Iya tu ampai, de tu gaga pahala cau etai, pahala na pasidakah. Iya ko umuru pak, de nasiaga. Maka daki mega pelana sampajata. Iya na tamate paja nih. Angka ketambahan aku tomate. De gaga. Iya ko loki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotong itu. Tapi iya pasidakah, kama pilino na pawa dilepang. Makanya iya umuru ta 570 tahun. Angka tau dapi si ratu tang umuru na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monrong. Ya ko 70 tahun umuruta. Paling-paling siya tawi masampaja. Ya to na ro sampajang ikomelo hitung. De banyak ganapa. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. De na cocok makaramate yanong kamu pasampajan na de na gaga. Makanya aspas sidak kaya de na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na tau matewe rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino cidi bami na pigaw, memi rewa masidakkan warang parana. Magay pa, de na kadamelo ka rewa masampajang, de na kadamelo ka la umrah, padahal iya ro na cinday tawe ko pilino, tapamelo lo umrah. De na kadamelo ka lo haji, agam pala, mau mensadakahkan hartanya. Magay, nasaba nisam, makadaya pasidakay, de nang kanalip pangapalana. Magpasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Iya ko tau mapahang ito ba? Itu ampai sidepe itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Makanya sabah itu pokok. Ya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waramparang. Angka tau sogi papenadi. Si salah. Angka tau mega gagana. Tapi macipi papenadina. Maseke itu. Naseke apa mak kadai mana katau melo ya le namu di deto nagana ya nang katau macipi papena dina de meto biasa tu katau makal we ku iteng kau to na yanong katau nu na makalo agaluna magi na tali marato ni sabuna sumbangan tau maseke iya tu nasaba atin na macipi tanya warang paran na kurang atin na meto macipi nang iya ko ati macipi de gagap de na me gana. Yan na to ampay nabita na pagurongang angka to pa murana at yan na sogi kega sura al-waqi'ah.
Jadi nagkataw to lima cipi pa pinadina surat baca suratul Waqiah masagena tu pa pinadina. Itu Pak Burana Pak Lasati je itu. Macipi pa pinadina itu. Lihat tu ko tahu kasiasi, lihat tu ko tahu peri. Silang. Iya ko tahu kasiasi melo iman rena de gaga. Dito ka ko pinra to. Maka kanan reso di kanan ko bajay. Oh berarti sogi mana mo. Pak itu nasangin nabita sogi ang kanan resoy ang katonan reko bajay, ang kanabula non rimachinong, kemudian ang katona bainena. Ayun na to sugi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana, gan na to andre na tapi na baine tanya pa taw sugi ito. Tanya pa. Yan na to nasa nabita taw sugi ito. Makanya itu tayo Pak dua, makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain taw kasyasi itu, itu mandarya mandareke taw pariman ito tanyan taw kasyasi. Kaya sa tao kasi si Meloy man rin na digaga. Yasang tao pari, ang kamotoro na Meloy mangoto. Ayan na to. Tao pari mi ito. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Tao pari ito. Yan na to 5 kibo surat katarang ako ramampu. Ano kantoro de sa chiachapu ng kasibanto ang kasibula matana. Tao pari man ang ito. Tanya to kasi siya ito. Jadi aja tak kermaja nang kamakbula walau tarima bantu wa coco ni na tao pari mi mami. Tapahang ya. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya, iya ya sang suku pa penading, Pak Burano na, Pak Burana. Jadi, ya ko denule, mas, denule, pakang kaya ya sang suku, iya tabaca ya. Nasabak ternyata ya surewe, narubah, ya. Narubah pa penading mancaji gena. Biasa ka, napoda guruta. Maka daya komelo kumaka bandahara masigi, aja na yung megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo kung maka bandahara. Kaya pala, tau masaginay papinadin na. Hero, tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo ari isikola. Wakata ni masa. Nomoro si dina, de toto na tau matandre galarna, megay galarna komelo yalam panguruso masigi. Kaya yang pantit tau malampu. Namo de galarna ko malampu mo. Pak Mega tu tahu malampe galarna tapi matandre to kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, yan naruna na po, maka daya ko panguruso masigi na, aja na iya taw sugi muala. Sapai taw masaginay papinadin na. Pak yan itu di mabantu ya tu taw Mega gagana tapi macipi papinadin na tulidareki minabawak ko. Si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga maka dia guruta iya tuh ko masigi sikola yuruso na mataru-taru picede. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw Pak dia tuh gajaji. Pak sini na tuh teh ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu na rikuyurus si agama Pak kaihilasan pokok. Kaihilasan. Kemudian alena almarhumah maka dakauna tasumbangan satu, yang kedua tilaw dongang. Yang ketiga, pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da uwatu na tu ukulino. Maka daya to yan, biasa po si runtu siat tatoy ha. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw na wala da si puji watu na tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alina lalakubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin ganna pak dongang koto ko boleh ko masigi to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya loki siarai. Pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patulai macuri harus siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Napapala di lima nama kuana pay foto deni law dong. Ini jadi masalah.
Magi na di Jumat Pak. Maka dia Nabi setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akada tahu sifat bicara. Maka da ia komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lau Jumaki. Mama dari deden lepar apa namo pu imam itu to. Tapi ya komeki rasa katongang biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuin aliguan. Jadi hukumiyase boleh na boray kalukuin maka daya rokok ko. Katu makunray may pakai buah mo na digataw menrekyo. Rokok ya kalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yuli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulip paroko kalukuin. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray Boti Tawi, surolo masyarakat kuburo. Tanyaki buru sembaran na siaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilodong, epong, talinga baraka, talitui baraka, anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia itu na salah ko makadaki opo nganu pas salama ka itu salah tawassut asalnya itu. Tapi dakang ya. Yo pidi loki beronda upa kami apa he. Pure Pak Boting aja masuk kanya aja mula saya ya. Au kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawassul loki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatih bacangi surah Al-Ikhlas, ilau doang ngin apa kimi ilau doang kupung Allah Taala. Nggak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tahu maling nikmat. Nanya tahu pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya naru yilau, pakuy anakku matu pohe. Itu yang diminta. Iya aja kalau bawa syarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kada na biasa imang ikhlas la da tilaw ni barakan upong Allah Taala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na tahu makom itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang ko kiburu na guru takya Abdul Rahman Amodale di Mangkoso bacakan Fatihah itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru takya Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si wapak na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak deng padye. Na mitsuy ba? Lawi macara maguru tako Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na demparang ilokoro lek paway din na tama. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tatu, Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman Amodale pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na dili matuni gagay. Tat de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titip. Tataro ko si kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipong, karo kasi anakku taro mapasantring, talingi baraka pada ya guru. Makubam itu Pak. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan, te kung kato minrik mula baru, na to minrik bulan na makanja irita to milodo, ipong alito ka kasi dali pada kanja na yamatu, pada mo. Maliw to baru, te nang kalau mabaca doang ko tolo tuda, makadawi muda-muda kasi katoto kumatu, mako kanja na, pada mo ya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab, itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid.
Kumakada mo pidagadali. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim na nain rami tawe pa ang kami to pa sa nagurota. Tau bodo ya tumapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodo ya tukuminrang ibo na pareway. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usahakan ni sebelum matinro kita kiringan Fatihah. Tasyari ki burukna. Bisa disiram. Taboloy. Kalau masyarakat kubur makanya aku boloi. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tuma bolo kiburu wadi nasaba ya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi na dito nang kana tani monri na berarti sunna salamanya. Kama komiro. Kecuali pura nate makanya sujud itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa deh najami nabita. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh. Maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapanan nungang inabita manca jiwaji. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madali imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa ude ni gam mapalaeng. Ude na metama. Aja na ya ko de gam mapalaeng aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalai aja tapaksakan. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia maja dia na sujud tilawah guru tanto di sujud tilawah ki. Sisa na pure ma bere salam maka de kalupai ni po maka de sujud subuh Jumat nasa deha. Wi ngerasa nasa mapi dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari dia na sampai subuh te ko de kamapalai. Itu bahaya na Pak. Pak may katututo na kutuli na jaman ito nasa ni waji. Padahal di na marubah kadudukan na tatay sunnah. Makito. Ito ang pa iman ta syapi kunu ko subuy. Magay nasa napura na jaman na bita na dito nang kanateni. Makwami to. May kapo tutaw din na masampay. Laoki ha? Sunnah niya to kunu. Makwami to. Iya ko mapagiwangi pwede din nagatalulungan. Itu agama yang Pak magampat. Cuma kadangkala angkat tahu ya deh na jamay na pasalah. Wah itu mawatang. Iya mina jamay nasa cocok mapangewa memang. Ini yang banyak. Ya na din na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah itu panaraka capak na. Iya po kini makadai makruh. Manyaman to. Kini rewa kilo ku hukum nagamata. Manyaman. Makadabami wajib ga. Atau sunnah. Atau makruh. Atau mubah. Atau haram. Iya miro bawa. Makadai sunnah dini jama berarti makruh. Itu ampai ko to tama masigit na biyoy pala yolo makaroy itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigit tapa aja atawi pala yolo makaroy itu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Makoto. Meki matinro de tak jenne makaroy itu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki cemme ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makruh karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu tanya bid'ah makruh ya sange makarro deka dosana rogi mi tabang ya deka dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko itarik gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na ji iya ro tawe Pak idi nah itaw tuwe upasangi tapasa dia memang aleta sebelum nol diki po ng Allah Ta'ala pasa dia memang usahakan inang kaamala tawad dia kata ni masa. Apa iya makukuha pa amala pwede lawita pwede marajing iya sang ihlas. Mega ni sumbangang ang kanagambara taw na. Mega ni sumbangang ang kanagambara partay na. Iya minasumba kumeloy pamilihang. Iya minatimbong ilalang kumacawi si pamilihang. Jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sapaki gari pakasiwe pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katu termasuk sa pajasuna masarulat di ko kimulay ijama. Termasuk sa pajasuna nasa badega taw ngitay. Ya ko masige wa di mo pagkapuji-puji ang ni. Kodong kaya anong ngita ka masampay. Allahu Akbar. Wa di mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si padua manisibo po ng Allah Ta'ala.
Makanya itu sampai jam ni Pak luar biasa karena dia gak tahu misangin na moto ki makasiga ko pang Allah Ta'ala. Na tu nakada gurut tayo kung kataw makanya sampai sunna na kubolana insyaallah makanya sampai sunna na dito. Tapi ito makanya sampai sunna na ko masigi belum tentu ko kubolana to. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai sunna imon rin na say tajama ko bolat ki bola. Ya ko ki masigi malumumi may jama tapi ko torrewa lo bola to may jama dua ni naman maliwasan ni metode mantak ko di mana dia na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu Nabi tamakada patanraka sampai sunnah imun rinna isai pada nareko mas sampajangi patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada kudu ruaki puluh atau lebih mas sampajangnya itu patanrakannya itu imun rinna isai. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi yang kata sampai sunnah maka jalan aku toh sampai sunnah na subuh kupurek basubu teh tajami don rakang. Pengupunan alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekat taiku itu nala pengupu. Itu barakan. Tapalak mi roto. Sampai sunat subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakaipa rakaat kedua, insyaallah dia nakan naipan diutu. Yang kedua papalampe sunat. Yato sinareko alam nasara rakaat pertama li ilapi Quraisyin rakaat kedua deto siga gatau majasi pak wadi pasolang. Kung katau majani ano kuidi dena latu itu. Yato sinareko melo ki masidak kepada Raja Nalino ulawang pada Raja Nalino tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kulu Allahu kedua ketelu rakaat kedua. Makin nabi pada ko masidak kay ulawang pada Raja Nalino. Idi mani kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Talamanan ni. Pak Bolotu Pak Palampe sunga terhindar dari niat jahat kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngatalu ni nanti asa wirid salat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara alam tarakaipa. Alam nasara li ilafi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kudu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ro. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li ilafi Quraisyin napa kudu Allahu katalu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi angka mana tuh? Sampajangi je tala pokokna meki no galungnya sampajangi iya na riasa sampaja sunnah haja meki ma panobine meki ma gugu as sampaja sunnah ki ngilaw dong ukilalan na suju milaw dongi tapangolo ko pong Allah Ta'ala jamo na lapakan gilila atau ati na ipake maka dae pong maminasa kahe untuk sapadal halala melo ka ma gugu itapas salamakan nga makwamiro. Ya maka gampang aja mau tak bicara, mau magugu kamu. Aja atau atina. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal sekopi ga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik. Ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa masampaja sunnah niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini yan na tu sampaja sunnah matamba tapa o malam-malam may tapa agi jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong ukwi la sampajangi ya ko tabace iyyaka na'budu ini mupong sumpa wa iyyaka nasta'in idi to mo po onri min tulung iyan na to nakada po ng Allah Ta'ala sitang nga untukku sitang nga untuk umatku dan umatku apa yang dia minta hambaku tanya umatku hambaku apa yang dia minta jadi agame tilaw ni atau kan niya tiyo koro tilawi ako wa chinay po maka dawai bakita nga ako aja tuli masampaja pa ustas waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusud na galunge napata baca rabbana atina fid dunya hasanah lepan lana tilaw niyo koro napasalama ipo nga latalo kolino yero gagamelo itanang kemudian tabace wa fil akhirati hasanah tapas salamat tu ko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage sayka po nga pinaraka ya gagay dalle mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dong
Di nagacho gampang iya tu. Ya ko demo pati sa kita len nita na doang ang ipu iman na tasuro. Mako hami tu pa. Pa makadawi maraji sa dia, di na may matujuh. Uli may malingara de na may lo makanja pu ima tasuro. Pa iya pu ima macam apa si sumpu palingar lang pa zaman na memang. Palinga makalim pu ima pong. Iya na sure tapos salamakan kasi ano na yan. Napataba barakay. Nawakili kimi, maka wadiga, wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suruh sahabat ilaw doang, berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi na mariga, jadi pak kita nga na milaw doa tawiban na tasuro. Cuma makanja itu kutumiga milaw doang. Ah, pak angkat itu dan rupa pak dongang. Makanya tomatot tadiolo, ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampu bide mabaca dongi, mapalisay. Magay nasa baya ko nanri po ima patapulo so na patapulo ni na din chapo ko watana dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balay asan na. Tandanya tu pak dongan na bapoko, ya tu andrewe apa ya ko pak dongan na cica nilaw ko dali kita rimay. Kupure mapangewasi babay ni na napalo mabaca do deni tarima don na. Utat dengi kacamata na sakit kacamata kin dono na sakin reji mutar tala. Mapangewan na tu tulis garu-garu pa penadin na maraji pak. Tapi ya kau mandrai baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang puluh ko malaikat ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madon na ko mandrai mun katona lolongan iya mi ko de milaw doang inapa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapula sona mandre watte mabaca dosi. Mandre se baru mabaca dosi. Melo inno galungnya mapamula mabaca dosi. Jadi itu dia 40 hari tu dia na liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa pak, di na may gasarito ko galungi. Ya makukuha na racho te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racho ngay pake. Ulat siya mate. Magay, di may matona gaga. Kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga langsung patolak bala puli ripong. Niga nasabari ng kamanang iya tu hamay agay kumay. Pulo kumanam itu. Napungalata alam matoroy bosye. Di naman lunaloni makompro picho-picho na tapong silo po kupuray. Mari napungalata alam matoroy. Makom itu pak bu. Agak ditasangi. Campur. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu pak bu. Itu ampai agama tak nareko makanya ibatita insyaallah. Nah toro po Allah taala ya tu. Yan na ito nakadato pandite, urus si agama na po nga latala, po nga malatala, pamurus si linongo. Makko ito, patuju mo'y, pakanjaki sampajangi, pakanjaki sakka yan na makanja mo yan ito, di na singa sakka, balawo. Balis ba? Balawo. Apa ya ko dita ka majasak ka, tatang kaya ito. Balawo law masinga, naya ko balawo masinga, ito madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko ito bitawin na pagiling. Capu. Makarin kay pasinga sakka di mo lingi ang kanasuro pong alataan. Makomi suka. Iya ko iya tu ipake niya na to nang kaya sa tulak bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidaka. As-sadaqatu tadafa'ul bala. Makiro. Di ba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya pa, ta sa kami dia magano. Labi si diheto galuko. Mandari mi denita ka bali galuko. Pa de pa na pura sa pajasubulo na galunge de pa na latu te galunge made na iya. Iya. Dan upam ito, pasan naguruta senur, tapal ka nga iya na 5 kunain, nareko ukoy galungi mapasusak ka ko, na di natatamay sa nagalungi. Tapal ka nga kalikik, pasan naguruta senur. Tau panrita. Napo nga latala janci. Jiti apa, ang kami mataw karusak ka, iya wita ni maka daw nadapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari, karusak ka iya. O kumiti ito galungi pa masukan. O dami makarapansisak ka iya. Pak mawata to ko pura ni balo na pa makunray may wajay sakka na. Lala mata na to lipat. Kemudian makadaka na usahakan ginang kaamala tawad dia danongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kaya sa sedekah rahasia ko lalo cilengang ya kapajabawan ni takoti kanto tadi siya-siya kita pertama. Aja titay. Tapamasang dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Yan nalalo silingan niya kapag yabawa ni tala silampa na patapatama dyan titay.
Yan na nasa hadis sa kutsi, nigi-nigi at ako malinga din na bilangan nga nalinga, ito bilangan yung para wakag. Iya ko din na yaro tapake pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kang, yo pidi masumba madari macan ne Pak Jalo igatamen rek disirat disurupe matam. Ya asang salah gatang. Coba gare. Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya ro tahu Pak angka tulet yang masalah makan. Wadi tu tahu tuwe pasalama itu matewe. Wadi. Jadi aja tak ada tahu matewe na sabari na salama de. Maka dia nabita, nigi tahu mate salasi di na keluargana. Ya regali sulori pamasena pong Allah Ta'ala. Nasabara keluargana na salaye, dia gaga iwala kang itaw matewe kecuali suruh pamasena pong Allah Ta'ala. Ni ka pasalama itaw matewe, tahu tuwe. Anak naon na taluwe na salay na ahli ibadah, dia nagis sa pinarakay do ambon. Itu kira. Jadi itu tahu matewe dia na mutlak makadali na pasalama na tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi salamat karena keluargana. Yaitu ampai Pak otomat dia otomate pas terakhir angkat biasa dia sudah apa itu papa suku itu cuma mega tahu dia nak pakai ena pura na jenne kita matewe malaki wa ko pasero ena pay bulu kuliah wala yase yase na ibulu ilo yase makoy si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy kita balik begini ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir napay patitilaw abio berarti kanan na yase napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napi patiti lao tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi mibolo lakana. Dibaca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu bapak salama. Kamu Pak dia otomatis kok ya. Alhamdulillah. Pak dia gampang itu otomatis dia Pak dia na protes. Jauh gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan itu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itan ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempon ya ko mau pacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bating. Ya ko makadaki mau pacing ni ro tajeneki. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadi ni pure idiomato meki jeneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. O pwede makokawita sa butya tangan mimigay pake. Padahal wede nang kana sa butya tangan tay watu na to mati man sa butya tangan. Mestinya sabun cair ya tali pa bo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo memang yung kumakuro. Napa tabulora ba mo ni mato kung nadapi wato na sabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabong catangan ipake? Hindi, aja sabong catangan. Makaraki di marka. Ang kagasesan na kupure pake madi tomate. Ang kato? Aga tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ka. Manang kay di malisabong hindi papakyagang inapamitaw ki. Ulawan na napakya sa di titaw. Pekuyasam. May gare. Ya ko titaw sabon na beto ulawan na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo raja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patawang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dako betoy. Kato na pagitaw to yaman, nasa yoto na to, yaro dakwa betoy, napay na patama. Anong kaje? Hindi ka paguro kumitaw. Ya. Kemudian, sampo na, aja tatobay kanukun na, itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo, iya na tudidi, inisi kang carepana, yawana kanukun na. Di ni pakubawahi. Di, yala tachi di ro, napay pacing, yala siro didi na si di napay pacing, unron na yaitu yawana kan ukui pacingi na sabak din awat ding ito ba ya ko makadaki may pacingi kaluto ipale mana kan ukun na bang ito ba makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i maka tiga tahu pak dia na paham na to ba kan ukun na tahu padahal itu tidak boleh
Ya kung makaraki may patching, kaluto ni. Alin ni mas sinapakal, lumukal luto ulun na. Nama patching. Okay, ro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara pa po. Puray idio tawe, pakanjaki waluna, puray pakanjaki waluna ya sampajangan. Puray ya sampajangan yang terlalu kiburu. Oki kiburu usahakan ni, ko tahu sebelum tapatama kalabungi, o kumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panungkulilotan itu lorijang. Aja tapalingang iwujud ko tapatama kalabungi patitiri mang. Payan ang kawuju lengan na tama kalabungi ganta si ratu wanina sama na tuleng kamumpi kubulan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruki patitime mang. Aja na lengan na tama kalabungi. Yan natitimo na tama kalabungi apa na pura lama salasay. Iyak tao na lengan sama na tumadarin katong mendro ko adeng isa dikedoy buka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampay ko pura malam matawe na de mana taw matewe agasane pangantara na taw matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made. Ya na pura na lemah taw matewe na de tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal orang terakhir. Sekitar 30-40 orang kana salin na kiburu jepu kita na silampuna ulun na taw matewe takamoy tabacangin na asal nahu. Napataparewa pema tajaputo ko tujuh na posina takamoy tabaci na asal nahu napataparewa pema tajaputo ko jene baca tu na asal nahu. Yana tiasa patandra kiburu. Magay denon rijing itu kiburu dena rajo-rajo keluarga na taw matewe deto na pitangi karin na taw matewe itu gunanya. Yo pidi asang patandra kiburu itu awoy pura yan ang iwanang patongko miasan na yan. Itu. Maka nama aja pinian ang iwan na pa ustaz supaya mak jamaman ang itawe. Apa mak kada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya ko na jama itawe dua pala na lolongang. Apalana nasaba na pigaw apala yang kedua nasaba na palapay te pole dosa. Makanya kung kataw mate ajama ki agya gitakka pada metu ko pure mat di otomate tawe nang kaya tubura lokay nang kaguluye makanatu ajung pasamangin no coco niya pa ya ko masamangi ci dimitaw makay na talo ya ko na bagi-bagi talo lolongang apalang. Pada metu bakoro na makaraja ni ko cicagi ali jolo cidi ala si cide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tuwa pura yan ang iwan na magi ni bitawan na makoro nasaba mak jama manang itawe. Namanya kapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicagi mo penre apake na apapegi cidi mapapegi cidi na sabak padalem mampe namanya kapalan na makoham itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni sio capak na salasay makoham itu amya na to nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan nya jene mo larewa. Yan na tunay nga makada din di palaulisu bujue, dena di palaulisu, makadami na dita, usahakan niya dyan na mula rewa, supaya may gamanca jisabi, may gamilaw dongang. Makada dia po milalang ola di sa balakiri ko, loko na pa sa balakana ko rewa, ko tanda na ito mula. Makom itu. Pega ko to sa lapaha pa ako, ese ko ni rupa malampela ni si Janila. Ang magimagi na para dalam Sayyidina Muhammad Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya azizun ya ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna. Maka tumpah memang menjadi anak dengan makan dari wa akhirat insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa khususan ila arwahi al-marhumah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngna alina almarhumah
termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahu nak saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5, 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ia ronabita pabu narampiri lalam nasi diha desasa. Maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampajamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makunrai telu napas sampajam. Ya miko anak arwane tidak. Nama kunrai. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja ya tu nareko angka anak makun reina napas sampajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia nabi tanamo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sampajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala decin na pigaw ibija-bija nalulungan to matoy. Jadi sitongan na to namo de tas sumbangan ito mototta atas nama na to matoy nareko masumban niya na nae tataan ka nalulungan to matoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito matotta dia yang atas nama. Apa ia potong-otot tatas sumbangan, lolongan ipahala atau matiwi, karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kasahabak mati itu moton na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo makada melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan tu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itujukan lang ko matiwi, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanya iya ro asang ipalatu, cuma kita butuh niat. Yan niya eminonroy, yan tu ampai akong kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi, nasabari, si dia ibadah pak, maka dia nabita, innamal a'malu binniyat tungkat sewa-sewa ang kapili pamulay na sa bawa niya wa innamal likulli imrin ma nawa na tungkat amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali na sa magay niya ini tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhira o kuminya emonro. O kuminya e babu. Ya ko angka to salay bolana law galunge maka da beji angka kamawa ding nidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau salay bolana na niya kagi maka na magi-magi ng kawad di dali halala na kung alata lululungan ng kawad di ngupanreang ng keluarga ko bija-bija ko ng katawa di ngupake ko na kogama na kung alata ala maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na sabak melo misapa cicila motor maka na beja kakamay lulungan ng kawad di akamjara cicila motor maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale ka kamo wedding dale na paturungan ipo ng Allah Taala nang ka wedding yano ngang keluarga ang kato wedding ipake ko agama po ng Allah Taala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi ken rimon ro ko minya makanya tu tomato tariolo maki buah bola ang kalego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na on tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kiro le patudang magay aja tomata rutame lala boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh beresalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masusah ki ko tu boleh monro, toli masusah mitawe toli siap pangewa-ngewanda, tabacay ayat kursi ko puraki beresalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajing ipasipulu dale silada ki maka reso napang kadale pole, ya ko puraki beresalam tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya dia tuh padongannya dia nak kena lepak ya tuh. Kemudian lewat KP makanya ia tuh anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak. Dia waka dah macilake dia gagah anak-anak. Maka dah mak tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak.
Bukan may ko 10 anak tak. Na makasama sampai jalur 10 tahun. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat sholat duhur itu 10 waktu. Mika apa tahu pa, mi tahu ko mega na pa din ule mong kosoki. Toliero nasang kamo kay pandre ni maji nang kamuro su andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre manamuna pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama tete na reko, dia dipasuku dalek na kupong alataan. Genap pi. Makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lagi pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magay, ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milaw daw maka da padongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak mega to mako tuh puang aja mo ali taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni pak pole no. Gitu. Makanya, iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah, makanya kau mati itu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadani itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia na mati. Kega, wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ya robo catatan amalna tolinonro ya tak kiri pahalai kongka dia tak tutup ya ro. Mage tak tutup. Dalam Al-Qur'an inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu. Iya na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doa. Iya mana na roh? Nasabak magay. Di na ganda amalak na napake tama rin surga pamasin na pangalataan. Di ka to ganda amalak na pa po. Kecuali pamasin na pangalataan di Ibrahim, ang kanataruang ang Ibrahim na pumimat to. Muhammad, penting ipakai. Makanya itu tak penting na bagay. Magay ang kanataruang ang Nabi Ibrahim. Sitang nga apalan na pasidakana, nataruang ang ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki peje cede na pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre peje cede sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu macam. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakahnya. Kemudian, Iyaro ampai pak, yaitu ampai tau materis itu ngena, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dong. Bacanya suratul Fatihah. Mika tuh tahu nasam. Piku jaro Fatihah pak ustaz. Letu, dia na cucu ikiri lo koto materi. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dia gaga malah lo koto materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na pujian kamanang pangolo ko po mapunang isirin na langit. Ar-Rahman japa kamas maliki yaumiddin pumapuneng esok kiamat iya kana idi pumusompa wa iya kana stain idi tumi pun rilaw tulung idi na siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lalana tumuling papedale goyrin tanya lalana amin tan batuangan la ko tomating tani apa iya ro batuangan na korange untuk tahu tuwe yan na tu ampay makada hudan patunjuk
untuk tau matewe apalan na. Tanya betuangan na. Napahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na Romelo yakiringan. Tanya betuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni pertuangan na kurangnya. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tuh sampai ku yang ngajian gitu matewe, pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu, mereka aku tuh tahu di betuangan na minun rima paham. Nan lupai dia palana. Itu sampai orang yang muda diri sa betuangan na ku ibaca yang kata palana na sabak ibaca malolongan. Patutungan na. Makira ya kung kataw baca patehe na din sa ibatuangan na angkap pala nalulungan. Marajin mi si sambung natin na kahusyuan dalam sholat na reko din sa ibatuangan na. Mako meron nasa baiya ro ko iris sa ibatuangan na nabantu ki padahal tanya tiro man di poko. Namo din sa ngitay batis sumpungan na law rito. Kemudian Alena almarhumah, karena ini sudah 100 hari. Materi Pak Bu, maka kau nak tuli na butuhkan itu Pak dongeng Pak kiri ngepak dongeng. Iya, narik usahakan ni, tayo dongeng. Meloki matindro, usahakan ni. Jadi kita nasuruh ki baca suratul Fatihah. Akasiage kita baca. Dan maka dia nabita siapa yang membaca suratul Fatihah nigi kita baca Fatihah kappa sebelum matinro pada kumasidakai 100 dirham. Dakap biasanya itu pasti sedekah warang parang yan ko makada impati ko sige pasida sumu kati ahi kala pasadaka ni cawa-cawa cak beru loko pada muro patau pasida ya timui bay pakiru itu yang naruh paling magampang itu pasidaka tapi megan itu tahu makoko apa macawa ko to sidupa din maguro agama nasan niya na makanjak pahangagamana tapi ko sidup pa itaw ide ni Chawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tumako ko tapi dito gago ko kapang. Madali ang kalau runtu iya. Kemudian idi wijabijan na alena almarhuma nausahakan ni ko iya tu sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Kaya sa sumbangan berbentuk amal jariah nomor sidi masigi na bangun tawe yang kedua madrasah santren itu amal jari itu maka damagay makuye iro nabi narampe maka damam billahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nanigi tau bangun masigi okolino namo pada mirajanna siradongi paklarapan na ibangungang istano kilalan na suruga magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cek dia sumbangan nasi sak misalnya mana kay bangun nga bola ko suruga maraja ang kahotel makuye apalana ya to mak bangun masigi pa lay pasipulut to apalana to mak bere jamaah imangi si bama mungi apalana pak bangi ya to apalana pengurus masigi ya to apalana pasari-saringi ya to ipasipulu manang tapi deni kurangnya apalana na ya tawe napas yaga egan na kumpulan na yaro yaling ito mak bangun masigi maka namagi na yalay, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga taumak berjama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan na to ampay ko, memaki bualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawi ito, iyan no lamwi tawe, tata malolongan. Tataki malolongan. Megago to tau pa, cia, o di na melo. Natuyo galung na liwat China. Palisay, aja ng pulay. Di na pahang ito pa. Iya to galung ngay salay mato, kubija-bija malay.
Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tuh lalangi, selama nola tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia sininna apalan atau mata siya kue, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tahu mau palada ya tuh Pak? Ia tuh ampai, dia itu gaga pahala cau etai, pahala na pasti dekah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega pelana sampai jata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dekai. Kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur tak 5 70 tahun. Angka tahu dapi si ratu tahu umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tahu mas sampajang. Ia tahu na ro sampajang ikomelo hitung. Dia banyak genap Pak. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cocok makan mate ya kamu pasampajan na dia na gaga. Makanya aspas sidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewe rewa iparewa kanyawana na rewa lo kolino cidi ba na pigaw memi rewa masidak kan warang parana. Magay Pak dia na kada melo ka rewa masampajan. Dia na kada melo ka la umrah. Padahal iya ro na cinay tawe ko pilino tapa melo lo umrah. Dia nak kada melo ka Allah haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka dia pas sedekah dia nang kanalip pangapalan. Mapasita rutar-rugang ka pikama lino na ko di paja. Ya ko tong mapahang itu Pak. Itu ampai sidepe itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pas sedekah. Magay nasaba itu pokok, ya itu mata tu. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tayo Pak, doon rupa meto. Angka tau sogi warang parang, angka tau sogi pa pinadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi pa pinadin na, masike ito. Masike, apa makaday mana angka tau melo ya deh, namuy di dito na ganda. Yan ang kataw macipi pa pinadin na, de meto, besa to kataw makaluwi, ako iteng kauto na yan, ang kataw na makalo agalun na, magi na tali marato, ni sabu na sumbangang, tau masike, iya to, nasa baatin na macipi. Tanya warang parang na kurang atin na meto macipi. Nangya ko ati macipi de gagap. De na may ganda. Yan na to ampay nabita na pagurongang ang katupa murana ati na sogi. Ega Surah Al-Waqiah. Yan ang kataw to li macipi pa pinadin na surah baca suratul Waqiah. Masage na to pa pinadin na. Yan to pa murana pa lasati yan to. Macipi pa pinadin ito. Lihat tu ko tau kasiasi. Lihat tu ko tau peri. Silang. Iya ko tau kasiasi melo iman rin na digaga. Dito ka ko pinra to. Makadang kanan reso din naganan re ko bajay. Oh berarti sogi mana mo. Pak iya to nasangin nabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabula non ri machinong, kemudian ang katona bainena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi din na baine tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan na tunasan nabita tau sogi ito. Makanya itu tayo Pak dua, makadakaon na ang kataw kasyasi. Selain tau kasyasi itu, itu mandari mandareke tau perri man ito tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi melo man rin na digaga. Yasanya tau perri ang kamotoro na melo mangoto. Ayan na to. Tau perri mi ito. Ang kauto na chidi may pagan na idua, tau perri ito. Yan na to 5 kibo surat katarang ako ramampu. Ano kantoro de sa chapu nang kasi bantu ang kasi bula matana. Tau perima nang ito. Tanya to kasi siya to. Ya dia aja takar maja nang kama bula walot tarima bantu wa coco ni na tau perime mami. Tapahangi. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya riasang suku pa pinading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya riasang sukuru iya tabaca he. Nasaba ternyata ya surewe narubah ya. Narubah pa pinading mancaji genna. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Ika pala tau masagi na pa pinadin na. Hero? Tau masagi na.
Iya telu pasan naguruta ko masigi melo ipake wakata ni masa. Nomoro si dina de toto na tau matandre galarna megay galarna ko melo yalam panguruso masigi. Kega yang penting tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kala-kalasin na. Ayan. Yang kedua, ya naruna na po, makadaya ko panguruso masigi na, aja na iya tau sugi emuala. Sapai tau masagi na ipapina din na. Pak yan ito di mabantu, ya tu tau mega gagana tapi macipi papina din na, tulidareki minabawak ko. Si runto si madareke si runto si kumadareke si padahal ito na may ilaw gagana. Tapi madareke memang ya Pak, mitoy ko ilaw eh. Kemudian yang ketiga, makadaya guruta, iya tu ko masigi sikola yuruso na mataru-taru piche de. Betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw pa dito ka jaji. Pak sini na tute ya pulok ketina na paumanang. Makanya segala sesuatu na rikuyuro si agama pa kaihilasan ko. Kaihilasan. Kemudian alena almarhumah makadakauna tasumbangan satu, yang kedua tilaw dongang. Yang ketiga pentituye. Yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino. Maka daya to yan biasa po si runtu siat tatuya. Si sapato ko din na si runtu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itaw na wala da si puji watu na tu, kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pasanangan itu alina lalakubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin gana pak dongang kotok ko boleh ko masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bola na nabita mi lodong terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angka tolean na kukiki buru itu mi lodong. Ya loki siarai. Pali makanya tu ko di Jumai. Masalahnya ini dia patulai macuri siara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang dia peniruleh. Pak ini perpi malam Pak teto lo makalompok lo tomi mas selfie. Nah papala di mana makwana paipoto deni laudong. Ini jadi masalah. Magi na di Jumat Pak, maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang Muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtu istilahnya si runtu dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari dia den lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongan biasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu na paroko kalukuin aliguan. Jadi hukumnya boleh na boray kalukuin maka daya rokok ko. Ketu makunray ini pakai ibu na degatau menrekyo. Rokok ya rokalukuin no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nasuruh pemerewat tentu. Itu di Yoli Sayyid Karama betungan na arak makarama na sabak nulit paroko kalukuin. Satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai situ kuremot titawi suruh secara kubur. Tanya kiburu sa kuburannya para wali. Aga napigaw, lawi bacangi pate atau matewi na pamilodong epong taling nga baraka anak-anak sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia itu na salah ko makadaki opong nganu pas salama ka itu salah tawassul asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede doki po. Pure Pak Boting ha aja musukannya aja mula satu itu. Itulah yang tawassul itu tidak boleh. Musyrik. Iya ko tawasi bacang uray kiri nga Fatihah bacang surah Al-Ikhlas ilaw doang ang napaki ilaw doang ko pong Allah Taala. Ndak usah pun kepada Allah po talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka ang kay talingi to pandrita. Berkah kewalian.
Ang kadang kadalili na angka asoso tabaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalili na. Lalan na taw maling nikmat. Nanya taw panditay pa yali nikmat karama, yali nikmat kawalian. Iya na ro ilaw. Pakuy anak kumatu po he. Itu yang diminta. Otomatis sa imang ihlas laday. Tilaw ni barakan. Upong Allah Ta'ala talenga kasi naman to anakku tapakoy sipa na papade sipa na itaw. Makuha itu. Itu yang namanya tawassul. Loki jupanda lepang yung kukiburo na guru takya Abdul Rahman ang modal. Di Mangkoso. Bacakan Fatihah. Itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuhigan na karamah na guru takya Abdul Rahman ang modal. Ang kabungo ko si wapa na mitsuy baru bawa na bari macala wae mapajje baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak deng pajje. Na mitsuy bang lawi macarama guru to Manado nalapo jukawa ka pala inasakbo tama wae saruban na minaludo na dem parang ilokoro lek pa wae din tam. Latu inalay saruban na din na marica. Watun na ilang guru tatu, Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guru ta makada maga guru ta kay Abdul Rahman amodali pasuro. Nasa iya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na dili matuni gagay. Kat de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titip. Tataro ko si Kolay, napakilo ko guru tabacang Fatihah. Napatilo doang ang ipon, karo kasi anak ko taro mapasantring. Talingi barak ka pada ya guru. Makuha ito pa. Aga beda na ito ko tolo minrik bulan te kung kato minrik wala ba irita to milodo. Ipon nga dito ka kasi dali pada kanya na yamatu. Pada mo. Maliw to baro tay nang kalo mabaca doang ko tolo tuda makadawe muda-muda kasi katoto kumatu mako kanya na. Pada mo ya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab. Itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Palilin adik-adik, saya sekalian beli satu kitab itu yang dalam 8 jilid. Kung pangkadamu pidaga dalil di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Pasal naguro ya tumapinrang ang ibo na. Tapi malada pa bodo ya tukuminrang ibo na parewa. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kangi sebelum matinro kita kiringan ang Fatihah. Tasya aboloy. Kalau masyarakat kubur makanya aku iboloy. Karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angka na arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka na bolo mana ka nabi ta kiburu na tawe. De kiburu na mi anak na. Dasarna wadi ka tumabolo kiburu wadi nasaba ya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo chichambi na dito nang kana tengi monri na bartisun na salamanya. Kama komiro. Kecuali pura nate, makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasabak biasa deh najami nabita. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh. Maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapanan nungang inabita, mancaji wajib. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madali imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa udah ini gak mapalaeng. Udah ini na metama. Aja na ya kau mapalai aja na. Aja na nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia na tapalai aja terpaksa kangi. Makanya guru ta biasa mancajima subuh Jumat dia na sujud tilawah. Maka dia maja dia na sujud tilawah guru tantu di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beresalam maka deh kalau pagi po maka deh sujud subuh Jumat nasa deh. Wi ngerasa nasa mapi dia ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji. Nasabari deh na sampaja subuh teh kau mapalai. Itu bahaya na Pak. Pak minta tuh tahu na kutulina zaman itu nasa ni wajib. Padahal dia na berubah kan dulu karena tetap sunnah.
Makitu. Itu ampai iman tasyapi, kunu ko subuy. Magay, nasa napura na yaman, nabita, na dito nang kanatengi. Makuam itu. Miga apo tutaw din alo masampa dya. Din na kunu iman. Laoki, no? Makuam itu. Pwede din, magampat. Cuma, pwede na dya, may napasalah. Wah, itu mawatang. Iya minajamay nasa cocok maparewa memang banyak apa na nasa bid'ah. Pak Yaro bid'ah ita panaraka capa na. Iya po kene makadai makruh. Manyaman to. Kene rewa kilo ku hukum nagamata manyaman. Makadaba mi wajib ga atau sunnah atau makruh atau mubah atau haram. Iya miro bawa. Arti makruh. Itu ampai ko to tama masigit na diwi pala yolo makruh itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pula masigi tapak aja atau pala yolo makaro itu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Maka tu puraki meki matinro deta jenne makaro itu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio meki cemme ajenne ki yolo napa dio apa sunnah ya ko deta jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukirala wesewe makaro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam tadinya bid'ah makruh ya sangnya narogi ni. Tapi dia dosana rogi ini penting. Jadi ia ko itarik gatalok itu agamay Pak Malomo. Kemudian sitongan na iya ro tawe Pak idi na itaw tuwe. Upasangi. Tapas sa dia memang ialeta sa balong nol diki ko Allah Taala. Pas sa dia memang. Usahakan inang kaamala tawad dia katanimas. Apa iya makukuha pa amala pwede lawita pwede marajing iya sang ihlas. Mega ni sumbangan ang kanagambara taw na. Mega ni sumbangan ang kanagambara partai na. Iya minasumba ko meloy pamilihang. Iya minatimbong ilalang ko macawi si pamilihang. Jadi seakan-akan iya ro agagay iya pa niya bere na rekong kakabutuhang lino. Sapaki gare pa kasi pa bu kung Allah Ta'ala to nga yakatay. Yan na to ang pay ang katut termasuk sampai sunay masarulat di ko kimulay ijama. Termasuk sampai sunay nasaba de ga taw ngitay. Ya kok masige wadi mo pagkapuji puji ni. Sampai Allah. Wadi mo pa. Iyo po ko to jadi di man ko boleh si Pak Dua manisi po Allah Taala. Makanya tu sampai jam ni Pak luar biasa karena dega gataw misang inamoto ki makasige po Allah Taala. Na tu nakada gurut ya kung kataw makanya sampai sunna na ko bolana insyaallah. Makanya sampai sunna na deto. Tapi ito makanya sampai sunna na ko masige belum tentu ko bolana to. Ta coba-coba ni gari parewa ilaw bolata sampai jasuna imon rin na say tajama ko bolat ki bola. Ya ko ki masigi malumo me jama tapi ko torrewa lo bola to me jama dua ni naw naman maliwasan ni metode mantak ko di mana. Dena na jama niya to. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu nabi tamakada patan raka sampai jasuna imon rin na isay pada nari ko masampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakatnya itu berarti pada ko ruaki puluh na taon lebih masampajangnya itu patan rakangnya itu imon rin na itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang. Tapi yang kata sampai jasuna maka jalan dak kotoh-kotoh. Sampai jasuna na subuh ko purek basubu teh tajami don rakang. Pangupuna alam nasarah si balam tarakaipa. Dia nakan naipan diutu si bapak dilekkat teh itu nala pangupu. Itu barakat. Tapalaknya roto. Sampai jasuna subuh. Alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalan pesuma. Alam nasrah ilapi Quraisy rakaat kedua, jasi pak wadi pasolan. Kung kataw majani anak pidi. Ya to sinarekomelo ki masidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabacay kuliah ayual kafirun rakaat pertama, kuliah Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Makin nabita pada ko masih kay ulawa pada Raja Nalin. Idi man kay kami tajama. Entah. Ya komeki malamanang rakaat pertama alam nasara, napa tabaca kuliah ayual kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ilapi Quraisy, napa kuliah Allahu ketelu. Talamanan Pak Bolotu Pak Palampesunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu nih nanti asa wirid sholat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya rota alam nasara
Alam tara kaifa. Alam nasara liila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napaqudallahu katahu. Gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah baca nih alam nasara kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama ya. Rakaat kedua baca alam tara kaifa liila fi Quraisyin napaqudallahu katahu. Kalau mana nih? Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajangi? Angka mana tuh? Sampajangi je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajangi. Iya nariasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine, meki ma gugu as sampaja sunnah ki. Nilau dong ukilalan na suju milau dongi. Tapangolo ko po ng Allah Ta'ala. Jamon na lapakan ilila. At toati na ipake. Maka daipong maminasa kahe. Untuk sapadali halala. Melo ka magugu itapas salamakan nga. Makuhamiro. Maka gampang aja mau tak bicara. Oh, mau magugu ka. Aja, toati na. Apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana. Nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggalak sekopi ga sampaja sunnah istihara sana. Memilih mana yang terbaik. Ya ko melo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana. Ya ko malamay tapae sampaja sunnah mutlak asana. Upan ni jama wan disiratu rakana. Yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne, lauki ma jenne napa masampaja sunnah. Niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini. Yan itu sampaja sunnah matamba tapa. O malam-malam may tapa eh. Agi. Jadi itu sampai ukwi sampajangi aja na pura pa masampaja na pakimilodong. Ukwi lala sampajangi ya kota baca iya kana mudu ini mupong sompa. Wa iya kana stain ini to mo po onri milaw tulong. Yan na to nakada po ng Allah Ta'ala. Sitang nga untukku, sitang nga untuk umaku. Dan umaku apa yang dia minta. Hambaku. Tanya umaku. Hambaku apa yang dia minta. Jadi agame tilaw. Tilaw ni. Atau kan niya. Tiyo koro tilawi. Ako wacin na ipong. Maka dawai kita nga ako dia tuli masampaja Pak Ustaz waji ini tuli ujama tapakanya kini tu data kusuk na galunge napata baca rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni kuna dati fid dunya hasanah tilaw ni okoro na pasalama ipo Allah Ta'ala kolino ya roga gamelo itanang kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamat tu okko surimon ripo mati gagay kudupaye wa kina azaban nar aja tapage saika po nga pinaraka ya gagay dale mo lengay makwaro ya bismillah ni tatanan yan tiya sapak dongeng. Ini nagacho gampang iya tuh. Ya ko demo pati sa kita len nita na doang ngi pu imana tasuro. Mako hami tu Pak. Pak maka dawe maraji sa dia na may matuju. Uli may malingara de na melo makanja pu ima tasuro. Pak iya pu ima macam apa si sumpu palingar lang Pak zaman na memang. Palinga maka yang pu ima pong. Iya na sure tapas salamakan kasi ano na yan. Taba barakai. Na wakili kimi maka dapat diga wadi nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga Pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar, mana ka nabita na suruh sahabat ilaw doang berarti manitip doa itu boleh. Itu dah lele na Pak. Jadi na mariga di pakita nga na milaw doa tawiban na tasuro. Cuma makanja itu kotomega milaw doang. Pak angkat tu dan rupa Pak dongang. Makanya to matot tariolo ya na melo no galungi mabaca dongi. Makoga. Melo mampo bide mabaca dogi, mapalisay. Magay nasabaya ko nanri po ima patapulos o napatapulo ni na din chapo ko watana dari situlah diudoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tu, manci patolak balay asan na. Tandanya tu Pak dongan na bapoko, ya tu andrewe apa ya ko Pak dongan na cica nilaw ko dali ko itarimay. Kupure mapangewasi babay ni na napalo mabaca do deni tarima don na. Utat dengi kacamata na sakit kacamata kin dono na sakit reji mutar lo tala. Mapangewan na tu tulis garu-garu pa penadin na maraji Pak. Tapi ya komandrei baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji Pak doang pulo ko maleka ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tadi madon na komandrei mun katona lolongan iya mi ko de milaw doang inapa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca dongi. Matanangi mabaca datoy. Di itu nagan na patapulo sona manrewate. Mabaca dosi. Mandrese baru mabaca dosi. Melo inno galungnya mapamula mabaca dosi. Jadi itu dia 40 hari itu dia na liwang. Jadi manci tolak balay materu. Sehingga ya biasa Pak, di na may gasarito ko galungnya. Ya makukuha na racu te pijo-pijo siya mate. Kamana ni rupan na racu ngay pake. Ulat siya mate.
Magay, di memato nagaga, kita hanya mengharap kepada itu. Di nagaga, langsung patolak bala pula ripong. Niga nasabari ng kamanang iya, hamay agay kumay. Pulo kumanam ito, na po nga lata alam matoro, ibusiye. Di naman lunaloni, makompro, picho-picho, na tapo mo silo po kupuray. Mari, na po nga lata alam matoro. Makuha ito pa po. Agay dito sangi. Campur. Bakyo. Jadi makanya kehidupan kan begitu Pak. Itu ampai agama tak nareko makanya ibadah insya Allah. Nah toro po nga latala itu. Yan na ito nakadato pandrite urus si agama na po nga latala po nga malatala pamurus si linomo. Makko itu patuju moy pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Yan na makanja mo yan to. De na singa sakka balawo. Baleswa. Balawo. Apa ya ko dita ka majasak ka tatang kaya to. Balawe lo masinga. Nanya ko balawe masinga to madari nalupay pa dyan. Dari tatumpo picapino ko to bitawe na pagiling. Capu. Makarin kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro po nga lataan. Makomi to pa. Iya ko iya to ipakin yan to nang kaya sa tulak bala. Makanya dito gagal lawe bala sa nga di pasidakah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makiro. Iba kanjaki pa. Aja ta maseke. Iya Pak, tasa kami dia magano. Labis si diheto galuko. Mandari mi deni tak balik galuko. Pak dia pernah pura sa paja subulo na galunge dia pernah latu te galunge mak dia na iya. Iya. Dan upam itu pasan na guru ta senur, tapal ka nga iya na lima kuna na reko okoy galunge mampasusa ka ko na dia natatamay sa na galunge. Tapal ka nga kaliki. Pasan na guru ta senur. Tau pandrita. Na po nga latala janci. Jadi apa ang kami matuka rusak ka. Iya wita ni maka daw na dapi ni 10 si dilabi. Lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka o komiti itu galunge Pak masukan udah memang karapanji sakai Pak mawata to ko pura ni balu na po makunray mem wajay sakka na lala mata na to lipat kemudian maka nak usahakan inang kaamala tawad dia dan nongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia kesa sedekah rahasia ko lali cilengang ya kapajak bawa ni takoti kanto tadi siagi-siagi kita pertama aja titay tapamas sangi dita ko kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50 ya nalalo cilengang ya kapajak bawa ni tala silampan apa pertama aja titay ya na tunasa hadis sa kutsi nigi-nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga ede to bilangan yo para wakang. Ya kode nya rota pakai Pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mo ya kan, yo pi di masumba madari macan ne Pak Jalo igat tamen di sirat di sorupe matam. Ya asani salagatang. Coba gade. Hukum itu monro Pak. Kemudian sebenarnya iya rota wepa angka tulete yang masalah makan na wadi tu tau tuwe pasalama ito matewe wadi jadi aja tak ada tau matewe na sabari na salama de makade na bita nigi tau mate salasi di na keluarga na ya regali sulori pamasena po ngalatala na sabara keluarga na salaye de gaga iwala kang ito matewe kecuali suruga pamasena po ngalatala ni ka pasalama ito matewe tau tuwe anak naon na talwe na salay na ahli ibadah de nagisa pinarakay do ambo. Itu kira. Jadi itu tomatewi dia mutlak maka dalena pas selamat lena tidak bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wadi selamat karena keluarga. Yaitu ampai Pak otomat dia tomate pas terakhir angkat biasa dia sulah apa itu papa suku itu. Cuma mereka tahu dia nak pakai. Yang pura na jenne kita tomatewi malaki wae ko pasero ena pay bulu puliya wala yase. Yase na ibolo ilayase makoy. Si balikan na lay tungging aja ni bulu makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ngibolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nanti asa diusul apa-apa. Itu papas suku. Jangan tahu pakai Pak Makokuat karena dia dah paham. Itu Bapak selama. Kamu Pak dia otomatis kok ya? Alhamdulillah. Pak dia coba gampang itu otomatis dia Pak dia nak protes. Coba gampang. Iya.
Cuma demi nawadi itu malah ada itanra itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatanra ia tu napa aja. Itu pelan sekali. Ipatopong ice de lakana napa isaulawatan dengan lembut itanra ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani patami lima gang kageren. Pacing ko rilala lempona ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Ina tiasa bisa bateng. Ya ko makadaki mapacing ni ro tajeneki. Tapasuku jenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idio matu, meki jeneki pemang lebih makanja. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. Upidi makokawita sabu cat tangan mimegay pake. Padahal wede nang kana sabu cat tangan teh waktu na tu mati men pas sabu cat tangan. Mestinya sabun cair tali pabo. Sabun cair. Ya ko sabun mandi tapake tapacolo iro sabun mandi. Pacolo memang yo ko makoro. Napa tabulor ba ni matu kung nadapi waktu na sabong supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ano sabong cat tangan ipake? Iya, aja sabong cat tangan. Makaraki di mereka angka kasesan na ko pure pake madi tomate. Engka to? Aga tagorag. Ya bengi, madi tapaki. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak beto ga? Manang kay di malisabong hindi papakyagang napamitaw ki. Ulaban na napakya sa di titaw. Pekuyaso. May gare. Ya ko titaw sabon na bet ulaban na. Bati lele bati tamitaw kalalo taw pa na mo ranja na napasutoy sa liwa nasa malipaon ni pigari ni patang pa ustas. Dako ni pe bola yan nasa bola na dakwa betoy. Kato daku itaw to yaman nasa yoto na to yaro dakwa betoy napay na patama. Anak kaje, ni kaje paguro kumitaw. Ya. Kemudian sampo na aja tatobay kanukuna itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudi di isyo-isyo, iya na tudi di inisi kang carepana yawana kanukuna. De ni pakko bawah. De yala taci di ro napay pacing yala siro di na ci de napay pacingi. Unron na yatu yawana kanukui pacingi na sabak de nawat ding ito ba. Ya ko makadaki may pacingi kaluto ipale. Mana kanuku na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka tega tahu Pak, dia na parang nato ba kanuku na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya ko makadaki may pacingi kaluto ni. Alin ni masinapakal dum kaluto ulun na. Nama pacing. Oke roh. Ini penting. Makanya dia itu nasambara Pak Bu. Pure idio tawe pakanjaki walunna, pure pakanjaki walunna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang antara loki burue. Oki ki burue usaha kangi ko tahu sebelum tapatama kalabunge okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilotan itu lorijang. Aja tapalingang iwujud ko tapatama patiti wujud kasi ratu wanina sama na tulang kamu piyo kubolan. Itu jingkarin. Itu ampay na bita na suruh patiti memang. Aja nalingan na tama kalabong. Yan natiti mo na tama kalabong apa na pure lama salasay. Iyak tao nalingan sama na tumadarin katong mendro ko adeng isa dikedo buka tanga de gagataw. Sama nang katong joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampay ko pure malam matawe na de mana taw matewe agasane pangantara na taw matewe onro kicidi. Aja tak sama mana made, ya napura na lemah atau matewe na de tawe onro kicidi. Salah satu harus tinggal, orang terakhir. Sekitar 30-40 orang karena salina kita nahu. Napa taparewa pemat. Taja putuk tabaca na asal nahu. Napa taparewa pemat taja putuk ko jene baca tu na asal nahu. Ina tiasa patandra kiburu. Magay, denon rijing itu kiburu. Dena rajo-rajo keluarga na tomatewe. Deto na pitangi karin na tomatewe itu. Itu gunanya. Yung pidi asang patandra kiburu itu awoy pura yan ang imanang. Patongko miyasan na yan. Itu. Maka naman pilihan ang iwan na pa ustas. Supaya makjamamanang itawe. Apa makadaya tu yasang alasan pardu kipaya. Iya ko na jama itawe dua pala na lolongang.
apalan na nasaba na pigaw, apala yang kedua nasaba na palapay te pole dosa. Makanya kung kataw mate aja maki agya gitakka madami tu ko pure ma dio tomate tawe. Nang kaya tu bura lokay nang kaguluye, makadatu ajung pasamangin no, chocho niya pa ya ko masamangi chi dimitaw makay na talo. Ya ko na bagi-bagi talo-talolong ang apalang. Padami tu bakoro na makaraja ni ko chichangi, ali jolo chidi ala si chide supaya makatan ni manang ina may kapalan na. Iya na tuao pura yan ang iwan na magi na bitawan na makoro nasaba ma jama manang itawe. Na may gapalan na pakai kalabong itu makoto aja na cicang mupendre ya pakai na apa pegi cidi mapapegi cidi na may gapalan na makuha itu iya kene melo ki mari jari bawa na tali dia na tanang iwan na lay gonci ba mina paitong ko ni sio capa na salasay makuha itu iya na tu nakada nabita aja ya ko ya romo lalau usahakan aja na mo larewa iya na tunay ka to makada dino di palolisu bujue dena di palolisu makadami na dita usahakan ya jana ya mula rewa supaya mega mancaji sakdi mega milaw dongang makada ci dia pumilalang ola di sebelah kiri ko loko na sebelah kanan ko rewa ko tanda na to ya mula makom itu pega ko to sa lapaha pa ko ko ni rupa malampela di si janila di magi-magi na pabarakay po Allah taala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya azizun ya ghafur kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah dan sempurnakanlah amalnya belum sempurna ya Allah dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah pertemukan dia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana zalamna anfusana wa lam kuburuna maka tu para pemang mencaji anak nama pasalamakan dari wa akhirat insyaallah ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa khususan ila arwahi almarhumah wal fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tahun nak saya tanya siaga anak-anak almarhum ternyata beliau mengatakan ada 5 3 anak perempuan 2 anak aron ya ronabita Pak Bu narampiri lalam nasi dia sasa maka danani gini gitu salai telu anak makunrai yang ahli ibadah betungan nakung ka anak telu anak makunrai napas sampai jamu maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Ya miko anak arwani tidak. Nak makun reyim. Jadi ya tu ampai babu tahu syukur maraja ya tu nareko angka anak makun reyna napas sempajang. Bahkan angka sahabat makutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia Nabi nomor 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasam syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita angka mematuh hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya yasa syafaat pahala decen na pigaw wija-wija nalulungat tomotoy. Jadi si tongan na to namo de tas sumbangan ito mototta atas nama na tomotoy nareko masumban niya na tataang ka nalulungat tomotoy. Demi na pada nareko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya po tomototta tas sumbangan lulungan ipahala tomatiwe karena itu sampai pahalanya nasaba nabita makada kasahaba mate ito moton na makada
kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka agak-agak menapo, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapo, maka melo ku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah, ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya. Yan tu ampai sinin na sumbangannya, iya angkai itujukan lako to matewe, maka itu sampai. Sitongan na tidak butuh nama. Tanya iya ro asangnya palatui, cuma kita butuh niat. Yan niya nonroy, yan tu ampai akong kacilengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateko, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasaba niya nasabari, si dia ibadah pak, maka dia nabita, innamal a'malu binniyat, tungka sewa-sewa ang kapiri pamulay na sa bawa niya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na tungka amala ay ilulungangi sa suway aga yakatay. Ini penting sekali, nasaba magay, niya itu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhira, o kumini emonro. O kumini ay babu. Ya ko ang kataw salay bolana, law galunge, maka dabeji ang kakamawat ding nidupase, itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka atau salay bolana na niya kagi maka naman magi-magi ng kawad di dali halala na po ngalata lululungan ng kawad di ngupanreang ng ikaluarga ko bija-bija ko ng katawa di ngupake ko na po agama na po ngalata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katulaw mangoje na saba melo misapa cicila motor, maka dabeji ang kakamay lulungan ng kawad di akamjara cicila motor, maka itu pangoje motor minasorora. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale kakama wedding dale na paturungan ipo ng latala ng kawedding yano ng keluarga ang katawa ding ipake ko agama na po ng latala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya makanya itu tomato tariolo makibua bola ang kalego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na onrat tuda sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka ko to kirole patudang magay aja tomata rutame lala boleh. Istirahat sejenak, kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan Alhamdulillah. Napa kita mau boleh maberesalam supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian, idi mani nonroi, ya ko masusaki ko tu boleh monro, toli masusa mitawe, toli siap pangewa-ngewanda, tabacay ayat kursi ko puraki maberesalam, maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole, ya ko puraki maberesalam tabacay kulu Allahu, maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya dia tuh padongannya dia nak kena lepak ya tuh. Kemudian rewa kape makanya iya tuh anak-anak umaki buah ideceng masampajang dia nak tak. Maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya itu tahu mega anak-anak. Dia maka dah macilake dia gaya anak-anak. Maka dah tahu mau pak ya tuh tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama sampai jalur 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak, mi tahu ko mega na pa din ule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandrengi maji nang kamu rusu andre na namanu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre manamo na pamenre kuan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. Dia nama teteh na reko, dia dipasuku dalek na kupong alataan. Dan napi, makanya kata biasa pak, lagi impus tiata impus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luway pe mamaki karena makanannya sudah cukup. Dia na melo tama impus itu ko ganda ipa. Namopik ko bate na doktor dia na melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magay, ganda nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak mega tu biasa tau milaw daw maka da padongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngata ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak mega tuh mako tuh pung aja mau taruh-taruh na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak maka dia malaikat na dapi nih pak pole no. Gitu. Makanya iya tuh kok agak mata, maka kau na angka bagian na tomato ya toh. Itulah amal jariah. Makanya kau mati tahu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi min ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu, Pak inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup.
buku rekening amalana, dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Iya robo catatan amalna tolinonroye tak kiri pahalai kongka dena tatutu ya ro mage pina tatutu dalam Al-Qur'an inna ma tuwafona ujurahum yaumal qiyamah kama pilino nappa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materu itu. Iya na tunai kiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Iya mana na roh nasabak magai dena genna amalakna na pake tamar surga pamasina pong Allah Ta'ala. Dia tahu genna amalakna pa bu. Kecuali pamasena pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, angka na taruangangi. Sebab itu Nabi Ibrahim na paumemat to. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu to masampajang yang kadalik na. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magay, angka na taruangangi Nabi Ibrahim. Si tanga apalan na pasidakana, na taruangangi to baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Waktu Nabi Ibrahim dia kecoy ke pasidakana. Waktu pasidakana Nabi Ibrahim peje. Dia itu gak tahu dia nanti peje. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki peje cek dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komace anata, tasure mandre peje cek de sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakannya itu macam. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakan. Kemudian, iero ampai pak, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mika tu tahu nasam. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Letu dia na cucu ikiri la kotomatewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega agama lahi la kotomatewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo ko po mapunang isidin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po marja pakamasin na niya marja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunang isukiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompa wa iyyaka nasta'in idi to mi po unri milaw tulong. Ihdinas siratal mustaqim tajalloka nga po lalamalampu siratal ladzina an'amta alaihim lalana taw mulingi papedale ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalana taw mubaci orang yang kolana. Amin tatarime po. Na di ro gaga batuangan la ko tomatewe taw makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lai kiri la ko tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tahu tuwe. Yan tu ampai maka dah hudan patunjuk untuk tahu matewe apalan na tanya batuangan na. Tapahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tahu tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tahu matewe apalan na tahu tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian ngitau matewe pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maka itu, mereka aku tahu tu dibatuangan na minun rima paham. Dan lupai dia palana. Yaitu ampai korangin na mo de diri sa batuangan na kuy baca ingka to palana na sabak baca ni hurupu na to malolongan. Cuma marajin niya la petunjuk na reko de diri sa batuangan na. Makira, kung kataw baca Fatihah na diri sa batuangan na angkap palana lolongan. Marajim mi si sambung ngatin na kahusyuan dalam sholat na reko denis sang ibatungan na mako mero nasa baiya ro kuiris sang ibatungan na nabantu ki padahal tanya tiro manca di pokok na mo denis sang itay batungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuangi makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu. Maka dah kau nak tuli na butuhkan yaitu Pak Dongange, Pak Kiri Pak Dongange. Iya ro bija-bijan na imondri. Na rekopura ki masampajang. Ta usahakan ni. Tailaw dongange. Iya komelo ki matindro. Ta usahakan ni. Ta kiringan ni Fatihah. Jadi okopoko Yaitu ampai sitongan na nabita. Na suro ki baca suratul Fatihah. Kapa na rekotomelo matindro. Akasiage di ta baca. Tapak ganda ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Pananigi ni kita baca Fatihah kapa sebelum matinro
pada ko masidakay 100 dirham. Jadi engka tu tahu masidakka pak dia nak beri duit. Pak ya sange tu pas sidakka tanya waramparang. Ya ko maka de impak waramparang na. Makanya sange pas sidakka umum na musik kiri tu pas sidakka tu malalalo masigi pas sidakka tu angka lalu pas sidakka dega modalana. Tabassumu kafi ahika laka sadaqah. Ni cawa-cawa cak beru loko padamu rupa tahu pas sidakka. Dega modalana ya. Timui bai pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pas sidakka. Tapi Megan itu tahu mako apa mak guru agama dena na icawa ko to siduppa. Dena. Mak guru agama. Nasan niya Elena makanjak pahang agamana tapi ko siduppa itaw dena icawa. Yan tanya anggota na, tanya anggota. Engka tu mako pa tapi dito gago ko kapang. Madali ang kalau runtu iya. Kemudian idi wija-wijan na alena almarhuma usahakan ni ko ya jatuh sumbangan makan jalan da berbentuk amal jariah. Jika ya sumbangan berbentuk amal jariah, nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah, santren, itu amal jari itu. Maka damagay makuye. Iro nabita narampe maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi-nigi tau bangun masigi o kolino namo pada mi rajanna si radongi paklarapan na. Ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istani bangungangi padahal misalnya cedeng sumbangan na sisa misameng. Mano kay bangunga bola ko suruga maraja ang kahotere. Makuye. Apalan na yato tau bangun masigi pa. Lai pasipulut tu apalan na tau bere jamae imangi si bama mungi. Apalan na pak bangi ya to. Apalan na pengurus masigi ya to. Apalan na pasari-saringi ya to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan na ya tawe. Napa siaga egan na kumpulan na yaro, yaling ito nga bangun masigi. Makaramagi na yaling, de gaga taubang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sari, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau berjama, kini de masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanan na tawe na wakapakang, nombri masigi. Yan to ampay ko may makibualalat tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuyo. Magay pa, salama no latawe yato, yan o langwi tawe tata malulungan. Tataki malulungan. May gago to tao pa, siya. O di na melo. Natuyo galong naliwat China. Palisay, ajan yung pulay. Di na pahang yato pa. Iya to galong ngay salay mato, kubidya-bidya malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tulalangnya selama nola tawe itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia mata ya tonroye. Sininna apalan na tau mata siya yokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tuh Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala cau etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palana sampai jata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gagal. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa dilepang. Makanya ia umur ta paling matanda 70 tahun. Angka tau dapi siratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyali na caw tu pangunron na caw monron. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tawi masampajang. Ito na ro sampajang ikumelo hitung, di banyak ganap pa. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. Dia na cucu makaramate yanong kamu pasampajang na dia nagaga. Makanya aspasidak kaya dia na pajar lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikin angka lalan na taumatewi rewa, iparewakan nyawana, na rewa lo kolino chidi ba na pigaw, nini rewa masidakan waramparana. Magay pa, dia na kadamelo ka rewa masampajang, dia na kadamelo ka la umrah. Padahal iya na cinay tawe ko pilino, tapamelo lo umrah. Dia nak kadamelo ka lo haji, agak pala mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, makadaya pasidakay dia nang kanalip pangapalan. Mapasitaru-tarugang kapikama lino na po di paja. Ya ko tong mapahang ito ba? Ito ampay sidape itu akim sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay nasaba itu pokok, ya itu meta tu. Makom itu. Jadi makanya upasang ini aja tamaseke.
Apa iya itu tayo pak doon rupa meto. Ang kataw sogi waram parang, ang kataw taw sogi pa pinadin. Si salah. Ang kataw mega gagana, tapi macipi pa pinadin na, masike ito. Masike, apa makaday manang kataw melo yali, namuy di dito nagana. Yan ang kataw macipi pa pinadin na, demeto, besa itong kataw makaluwi, ako iting kauto na yan, ang kataw na makalo agalon na, magi na tali marato, ni sabi na sumbangang, taw masike, iya to, nasa baatin na macipi. Tanya warang parang na kurang atin na ito macipi. Nanya ko ati macipi di gagap. Di na may ganda. Ito ang pay nabita na pagurungang ang katupak burana ati na sogi. Kega sura al-waqiah. Yan ang kataw to li macipi pa pinadin na sura baca suratul waqiah. Masage na to pa pinadin na. Ito pa burana pa lasati ya ito. Macipi pa pinadin ito. Lihat tu ko tau kasiasi. Lihat tu ko tau peri. Silangan. Iya ko tau kasiasi meloy man rin na digaga. Dito ka ko pinrato. Makadang kanan reso di naganan re ko bajay. Oh berarti sogi man mo. Pak iya to nasangin nabita sogi ang kanan reso ang katonan re ko bajay, ang kanabula non ri machinong, kemudian ang katona baynena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi di na bayne tanya pa tau sogi ito. Tanya apa? Yan ang tunasan na bita tau sogi ito. Makanya ito tayo pa dua. Makadakaon na ang kataw kasyasi. Sa lain tau kasyasi ito, ito mandarya mandareke, tau parri man ito, tanyan tau kasyasi. Kaya sa tau kasyasi, meloy man rin na digaga. Yasangnya tau parri, ang kamotoro na meloy mangoto. Ayan na to. Tau parri mi ito. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Tau parri ito. Yan na to 5 kigwa surat katarang ako ramampu. Ano kantoro de sa ciacapu nang kasi bantu ang kasi bulak matana. Tau parima nang ito. Tanya to kasi ito. Ya dia aja takar maja nang kamak bula walau tarima bantu wa coco ni na tau parime mami. Tapahangi. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya ya sang suku pa penading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule mas denule pakang kaya rasanya syukur ia tabaca ya. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papinadingi mancaji genap. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala tau masagi na papinadin na. Hero? Tau masagi na iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo ari isikola wakata ni masa nomoro si dina de toto na tau matandre galarna megay galarna ko melo yalam panguruso masigi kega yang penting tau malampu namo de gaga galarna ko malampu mo pak mega tu tau malampe galarna tapi matandre to kalasin na ayan de na may jaji masigi mako itu yang kedua ya naruna na pau maka daya ko panguruso masigi na aja na iya tau sugi muala sapai tau masagi na papinadin na Pak yan itu di makbantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papinadin na tulidareki minabawak ko si runtu si madareke si runtu si kumadareke si padahal itu nami ilaw gagana tapi madareke memang ya pak mitoy ko ilaw kemudian yang ketiga maka de guruta iya tu ko masigi sikola yuruso na mataru-taru pice de betungan na aja mo ang kalingaman kung kana pa utaw pak dia tu gajaji pak sini na tu teh ya pulok ketina na paumanang makanya segala sesuatu na rikuyuro si agama pak kaihlasan pokok kaihlasan kemudian alena almarhumah maka dakauna tasumbangan satu yang kedua tilaw dongang yang ketiga pentituye yang katutaw biasa na pujila da watu na tu ukulino maka daya to yan biasa po si runtu siat tatuya si sapatu ko din na si runtu perbaiki hubungan dengan itu sunnah maka da sapa itaw ne wala da si poji watu na tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu untuk pasanangan itu alina lalang kubur kalau ki siarai ki buruna bikin ganna pak dongang ko boleh ko masigi de to na ni suro nabita lo masyara kubur aga kekurangan na pak dongan na nabita sudah cukup namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona tapi kenapa dia disuruh ke kuburan
karena angka tolean na kukiki buru ito nilaw dong. Yaloki siya ray. Pali makanya to ko ni Jumai. Masalahnya ini dia patuloy mature aro siya kuburu na nabita. Pa itu nabita law masya kuburu jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Paya ini perpi malap pa tayo lo makalompok. Lo tumi mas selfie. Napapala di lima na makuha na paipoto. Denilaw dong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak. Maka dia nabita setiap malam Jumat, ruhnya orang Muslim yang meninggal, itu dikembalikan ke kuburnya. Setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk, istilahnya si runtuk, dan akada tahu si Pak bicara. Maka da iya komelo ki lawi masyara, nang kay ruh na kutuki buru datang pada malam Jumat. Lau Jumaki. Cuma madari di den lepar apa, namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang yasanya siara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguruta Sayyid Karama. Itu disebut dengan Sayyid Karama, salah satu habaib dari Yaman. Itu naparoko kalukuy na alibuan. Jadi ukumiyase boleh na goray kalukuy makadaya roko ko. Ketu makunray may pakai ibu mo na digataw menrekyo. Roko yaro kalukuy no, dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Nalay buwan na tawin apa nasuro pe marewat ato. Itu di yoli Sayyid Karama batungan na arak makarama na saba nulit paroko kalukuy. Salah satu wali Allah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupuray bot titawi, surolo masyara kuburo. Tanyaki buru sembaran na siyaray. Itu kuburannya para wali. Aga na pigaw, lawi bacangi pate atau matewi, na pamilaw dong, epong, talinga baraka, talituy baraka, anak-anak dan keturunanku kala. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Yan na riasa bertawassul. Yan itu na salah kung makadaki, opo nganu, pasalama ka, itu salah. Tawassut asan na ito. Tabedakan ya. Yo pwede loki bro, nda upa, kaya niya po mo he. Pure Pak Boting, ha, aja musokangnya aja mula say ya. Tahu kunru to, iya tuh. Itulah yang tawassut, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Iya ko tawassul, loki bacangi Fatihah, pure kiri nga Fatihah, bacangi surah Al-Ikhlas, ilaw doang ang ina, pakimilaw doang ko pong Allah Ta'ala. Nda usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Po, talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi itu pandrita. Berkah kewalian. Ang kadang-kadang dalilin, angka asoso tabaca, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalilin. Lalan na tau maling nikmat. Na iya tau pandrita Pak, yale nikmat karama, yale nikmat kewalian. Iya na ruyilaw, pakuy anakku matu po he. Itu yang diminta. Iya aja talo bawa siarai ko to pandrita buru iman na makanjala da kadaya na biasa imang ikhlas la da tilaw ni barakan ko po Allah Taala talenga kasi anak tu anakku tapakuy sipa na papade sipa na itaw makuha itu yang namanya tawassul loki jupanda lepang ko kiburo naguruta kay Abdul Rahman Abu Dalle di Mangkoso bacakan Fatihah itu guruta tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuhigan na karamah na guru kaya Abdul Rahman Amodale. Ang kabungo ko si Pak na mitsuy, baru baway na bari macala away mapadye, baru ba manci macinong. Latu iya suwe tak ding padye. Na mitsuy ba? Lawi macarama guru ko Manado, nalapo jukawa ka pala inasakbo, tama way saruban na minaludo na din parang ilokoro lekpa way din na tama. Latu inalay saruban na din na maricha. Watun na ilang maguruta tu, kay Haji Pathudin Sukar, almarhum al-Maghfurlah, itu yang pasuro. Utanay guruta, maga guruta kay Abdul Rahman Amodali, pasuro. Nasa iya tu guruta, watun na mi wampenan ka, watun na upalin na din matuni gagay. At dito isa na pawalong. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana tamasikola kumangkoso, titik. Tataro ko si Kolay, napakilo ko guru tabacangi Fatihah, napatilo doang ang ipon, karo kasi anak ko taro mapasantring, talingi baraka pada ya guru. Makuha ito pa.
Aga beda na ito ko tolo minrik bulan te kung kato minrik wala baru na to minrik bulan na makanja irita to milono po nga dito ka kasidali pada kanja na yamatu pada mo maliw to baru te nang kalau mak baca dong ko tolo tuda makadewe mudah-mudah kasih ka to kumatu mako kanja na pada mo nya to. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata maka ada musyrik karena laku paham. Ya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tuh 5 kada dalilin, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Maka mau pilih dalil di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nalim naing rami tahu Pak kami tahu Pak pasal nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinrang ang ibona. Tapi malada pa bodoh ya tu kuminrang ibona parewai. jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kami sebelum matinro kita kiringan Fatihah. Tasyari ki burukna bisa disiram taboloi kalau masyarakat kubur makanya aku boloi karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim angkana arone na nabi tamate na bolo dia makasih air kemudian dia siram maka dana bolo mana ka nabi ta ki burukna tawe de ki burukna mi anakna dasarna wadi ka tuma bolo ki buruk wadi nasaba ya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicambi nandito nang kanatyan imonri na berarti sunnah selamanya. Kama komiro. Kecuali pura natin. Makanya sujud. Itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa deh najama na bitta. Biasa to najama. Tapi marepa inajama ini ya deh. Maka sunnah hukumnya. Apa kene to dinapan nungang inabita mancaji wajib. Ya jatuh kita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tahu. Madari imangnya masalah ni ko de gagay po imam mapalaeng. Nasa mo de ni gam mapalaean, de na metama. Aja na ya ko de gam mapalae aja na. Aja na nasa bairo sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala de na tapalai aja terpaksa kangi. Makanya guru ta biasa mancaji mas subuh Jumat de na sujud tilawah. Maka de maji de na sujud tilawah guru tantu di sujud tilawah ki. Sisa na pure ma beresalam maka de kalupai po maka de subuh Jumat nasa deha wi ngerasa nasa mapi de ta sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji nasa bari de na nasa paja subuh te ko de kamapalai itu bahaya.